O te whaatala whātu I le nganga whaaloalo, I le pa ia maurunga le tātou atunu ma le au whaafonga le tai au fau. Ia vi ele lofa o le tua, o mwhai o na tātou sila whai, ia I le tautua le nei at si fonga le lau mua. Tā lofa lava, ai usi mai al whaafonga I le tātou sauninga loto le nei tai au. Taita ia lea le sunga I le tausi matanga luenga, Reverend Fuatui Sa le tolo, le kalesia me to tisi sa moa, I taita I loa hata. Usi maia le whaafonga. Mai whawhero ia tu sa moa I lo malei fo mai le ni te au fo. Ma lo soi fo maua, ma lo fo I le langi mama. Ta tu iai fo I le ni a sofi fia I le anga le lei o le tu. Maia, si o tātou tā pua I lo tātou tua I le ni te au. Le li ie, o te vivi atu I atu oi lumo o renu. O te pai pesenga I atu oi lumo o tangata. Wai tele lava lo alof o I le lan. Tele fo I lo whamaoni na o iau. Le tu wai, ia whasiri siri na o I le lan. Ia iai le lalo langi uma lo mamalo. Se o tātou te tāna. Fio maia oe a nganga pa iai. Fio maia te whapa ia, le tāpo inga a fuia nei a lo utunu. Wāua mātou I oe matarito. Au noa lava malaua fionga mātou te le ma whaia se metas. Ma futa mai e whātumu ma whasino, ma wao I ate mātou e aleile nganga pai. Le winga o lo mātou wola tā pua I lau fionga. Ina ia mātou whaia le tāpo inga I ate oe lava leli. I le nganga ma le whamaoni I te whina ngalo ia. Ono ke viso leli I wa mātou wola mstaro tuwaini. Amen. Na tātou via tu I le tua I lona vi. Olo patele mai, ye o mai lunga, yo te I tātou ma mei te ngata ngata, na sila fia mai eia, le la lona mine, sa tele ai le pongisa, moami ama se, na sila mai oia, walo whaia I tata, ora na whaia I ngā mai lona lo Yesu, na mani utinga oia, ia ola I tata, le nei ia tata fia mata topa manu. Whaitawina o whionga pa ia alo tātou ori. Tosi whaitau mo tātou le ni tāo. Mua mai lava le tusi whasino ina I le tusi whaitau aso le ka le sia mentis. Mero alona matau po e sfuma le wha. O te whaitawina mai le whau po e sfuru ma le tas. Se ia whangata mai le whau po e sfuru ma le bani. Whafonga mai e le whaitawina, o le afionga pa ia alo tātou tu. Whetalai mea I leo Iova I amos. E ino mai le nei nuu ia te au se ia whea. E ulava I whailonga uma o whaia ia te ilatou. Ai lātou te le whātutua lava ia te au se ia whea. O te teia I lātou le whama. O te whāmatia fōi I lātou. O te whaia fōi oe matupunga o re nuu teli. Male malos. E sili ia te I lātou.
ona foi atu ai leo Mose ia yo e whalongo mai ia o ai kupito wana e ave ina e ai le ninu I lo mana mai atu I lātou te tau atu ai fo o e no nofo I le nu nei wa lātou whalongo lava o e lava I o vai o leo e fia I tutono o le ninu o e fo I o lo I lo o e wa whawhenga I lava a o lea fo I mai atu o lo tu I o lātou lunga o lo e fia fo I luma I atu I lātou le ao whani utu ina o ao ma le afi whani utu ina o pō o le nei a whai te whasi o tia le nei nu e peo stangata e tō tasi o na tautala ne ai leo nu esi o e wei loa le longo I ate oe e whapeani e le ma whai e iobo na whao o le nei nu ui le nu na tauto ai o ia I ate I lātou o le mea lava lea o na whasi ai I lātou I le vau o le nei o te ai au iatu I ate oe ia tele le mamana o lo wali e peo na e whetalai mai ai ua whape mai o iova e tele ngese lo na tosa tele fo'i lo na alof e whamangano atu le anga sala ma le soli tu la fonu ai le whasau na lava e anga sala e tauia e ia le anga sala a mātuo I le whanau e o I le tolu ma le whao tupulanga ia whamunuia ma whamala ma lama I le anganga po ia o le tu ana tus po ia o tātou whalongo foi te wina I le nita au ma ia tu mau ia te ia le vi inga e whavavau se whi au whale nganga e te iala ina ai tātou sa moa I le nias maua mai lava I le tusi sa foi te wina I le nita au no mero alona mta upo e sifuru ma le wha fia whaonga ina le whai upo e sifuru ma le tas e whai ma au ni ma whauwhaunga whale a nganga I le nias whapehalo na whai te wina whetalai mai leo Iova I amos e ino mai le nei nuu ia te au se I a whea e ulawa I whailonga umau o whaia ia te I lātou ai lātou te le whātua tua lava ia te au se I a whea e le whaingo fia I le tua lo lava sa ngai ma Israel le nuu na ia filifilia e whaimona wa foi wa umo na fai loe le tua I le nuu e alatu I lana au no mos me umalava ma le sabalinga a Israel e maiso le whamo e moe o le malanga le nuu I le vau e anga atu mo kanana le nuu na fola ina e fai mo la tutofi mai lava I tono ai kupito a o leo ese mai le na matua mata ma moli maule nuu I mea tele na whaia le tua ia ai kupito ina se ia whai lo ai le ao malos ma le pule au ao le tua I meu a le whamoe moe fo ina se ia vea ia mea tele wa va ai ai le nuu e whatupu ai loto Israel le whatu tua I lo lato tua le o ia ave seina mai latou mai le ola polongo e ta se toa fo'i ma le atua le nuu mui a fia ai wa mui le nuu a fia feinu wa mui a fea ngai ma fita wa mui mana na o e tofia fo'i ai kupito o le afa ina ia Israel pe polonga po a fita e fea ngai ma ai kupito ao le mesili o le ai ma le inu I vai o ai kupito e lava lea mo lato le foi o foi mai le ase singa I latou sa asia kanana ma mori mawai ka lepo mai o sua I le leo le nuu e au mai e le tua e fai mo lato tofi ao le foi o sai ma mui le nuu ia Mose ma Aron foi mai le nuu ma le whapoto putonga ia Mose ma Aron e seana au mai ai matu e Iovo e nei nuu e oti ai le pe e avea foi o matu fafini mo matu ta muti ma tangata o tau o le sai ma le mui a Israel na afuai na silingia e le tua Mose
le talai le atua mose, e ino mai le nei nuu ia te au se ia fe. E ui whae longa uma ua au whaia ia te lato. Ai lato te le whātua tua lava ia te au se ia fe. Pe sia ai ua tu fasili le fina ngalo le tua. Pe ai sia ea e tu mawai manatu malangona i le nuu. Ai a fua le ino i le mauti noa i loto Israelu le tua. Le tua na ia au maia i lato ma taita ina mai tu tonu o whaingita. Ai a fua fo i le whātua tua o le nu. Ina ua whaoa e le fefe ma le pala ai la ngona whanetanga. Le ua whai loa e le tua i a mosa. Whaamai e taia ma whaau ma tia ai le nu. Peita. E le i moe noa le tō whasa ili ola le taita i a lofa mo le nu. Wa whātangi sia e mose se awa noa mo le nu. Whai mai mose i le tua. A whai e te whaau ma tia le neinu. Ona le whao ina leo i lato le nuu na e tautoa i ate lato. Ua samo mose i le lofa whamangalo le tua. E o lai le nuu mui. O le whamoe moe o mose. Ina se ia whaawa wina pēr le malanga le nuu. Ma whao tia i ka nana le nuu o manuia. Lea na tautoa i le tua i au ngata mau mamai. Ioe samo ai le ni tau. Tali tonu le taufi. Wale ese manatu o Israelu mo tātou la ngona. I taimi tātou te whesanga i ai ma whaingta. A tupu popo ngā mao o mai whaingta i lo tātou wola. O na pisia i lea a tātou sai ma whasiringia i o tātou lotu. Po whea ea le tu. Wala vane ngalo i ate i tātou le atu nuu. O le wholaunga o lo whainei. O le mea mauti no lo tātou wholau fo i whatasi ma lo tātou tua. A whaina i whawhita uri lo tātou ora. O le whamanatu, aua tātou te sa. Aia tā ofi umaia le loto whatou tua. Ua lava ma tutoe le tua mo oe mau i taimi o whaingta. Tātou iai le nei vai tau whaingta o le wholau. Ono le whamai wa whaina i le soifua o tangatau. O le mea mauti no fo. Pesia ai a ngase ai ma le loto whatu tua i le tua. A le vai taure nei e toi fasilia nei ai oi i ate oi. O au fo i ate. Po whape whea e alo tātou wāwhea ngai ma lo tātou tua. O le vai tau e toi mati manti ai le whatu tua olo o le tangata i le tua. O wā o le whatu tua o le ala lea i malo. I manuia na tapena e ke riso. Le whaumu malo ke viso i lungo le santau. Le ana ia feta la iai. Ua taunuu, ua mai. Ai se tasi e whatu tua. E whaola ina lea. E ui lava i popo ngā ma whainga tāo le ni ola. E tau lava i manu le wholaunga. Pe atu mau ma whatu tua i le tua. I oe samuai. Tu mau lo tātou telitonunga i le tua. O ia na te whaolo i tātou. O ia na te tausi i tātou. O ia na te lave ina lo tātou wola ai whainta. Manu te leina tiu te mawhaivore ni asu. Ma ia taita ina i tātou le ao lave i o lo tātou tu. Ameni. Si o tātou te tāra. Ia vi ia lama oelo mātou tua e whaavavang. Hoa o le tua oelo le tufunga. Ma le mati sau o le fofua. O le tua na e mamanu me umai lo mamalu ma lo matango fi. O le tua na e whaia i matou. E whai matausi mea o lau fofua. O le tangata e ola e vivi i matapua. Matou te mori mau ma tala lo lavalo. O matou mori mau lo wanga le leile nei tāo. Ina wala whai fia o tangata ma lo atunu. O mātou maua le nei tae au maluia. Mau atu le pong sao whai ngā malolo. O mātou iai leli ia i le aso fōua e umui. Whaafitai le malosi ma le ola fōu. Mātou whaafitai wa maluia tafa e fio le atunu. Tonu aina,
tonu ka le sia me se foi le lava lo le atu e ula waina tupu whainga tau le nei mai tau pe tai e tu mauro matou tali tonunga o le wholaunga lava o lo e tai i le soifua ma le olo o tangata whawhitai le ta mau ainga o me umo whai ona whaamalia ina ai o matou mana o i sosa e siri foi le ta mau ainga o le anga whatupu te le ina ai pea lo matou wola whatutua matou whawhitai le tua wa ye temi matou te whaangalo ai lo fio ye temi matou te sai ai lo fina nga pe tai wale ave ia le ana ma mata nga o so matou wol e fai mala e noti ai lo wanga le fa so fu au nga lo fa wa lo lo fa te tama i lo matou wol fa tai o manuia si o matou watu nu o samo ta poi mai ai o matou ai ai mai se foi o matou nu o matou au lotu leri whaftai unuia o e kālesia ke visian. O e fai no whaatala le hina i matou. A wāle whi au fola ma le mori mau lau tala le lei. Whaftai lau tuspa ia i le ni tai ao e ao mai mo matou. Whaftai le ngana fi so swani lo matou vai. Siri foi oe ke visu. O lena ia tōngiolo ina i matou le whanau o tangata. Tu mau yat oe lobi inga e lea unoa. Ai whamangalo i matou leli. O e sila fia lava i matou. Matou mori mau lava e peo lale whaisalamu. O e sila ma mau mai o e sila fia o matou manatu no tunu. O e sila fia foi o matou lotu. Awa matou te utino lava i le nita ao. Se atu nuu mata ngā i matou. Ta ngata to i lalolo matou wola. Tangata e o ese pea ma oe i teimi uma. Leli i. Whamangalo mai i matou whatasi mou tangata. E ala i le toto ke viso leli i na whamalengiru. Alofa mai le tuai le ni tai au. Whamanuia le whasifo atu o loa tunu i le ni asu. Whamanuia to tonu a inga te tasi. Le whafisanga i o nai matua ma whanau. Leri ia ia tia e o latu a inga i le lofa mai ata oi. Whamanuia o e kale sia ke lusiano i le ni tunu. Tai o e kale sia. Le au whai ngā luengo te ngata lotu umu. Ia tupu le whatu o le tala le lei. Mātou te muli ma le whatu tua e whai au whi au. Whamanuia te tono ni usila nei leri ia. O nāti na e so se mea malona te mau ainga. Whātupu e oe le lei mo o utangata. Mātou manatua si o mātou watu nu o Samoa. Ia malutia ma leo ina pēr i o wa aolofu. Le whangalo ina foi le lalolangi ma whewesia inga o le nei mai tau. Tasilo mātou tali tonu. Ua nao e lavo le tua e whātupu ina le file mu o meu. Ia tātou ma oe le tua i le nei asu. Whamaluia le au nanga le whafonga o le lau mua. Tiu te ma le whitao whi au ma ngā luenga o whenga iei. Leli i e whao ngā le soifua au na outanga. E mori mawai lau tala le lei so seana. Ia o au whiunga i o mātou loto i le ni asu. O vi inga no mātou pepesi ai. Ia o ngā o mātou leo mo e le tu. Tu pōre ni asu o tātou mafuta ma whengai. O mātou te tālo ia whatasi ma le tele o mana onga lilo i o mātou loto. Leli ia mātou te tuina atu pēr i ate oe. Ia whaia lava lo fina ngalo ai aua so mātou whatau ana. Mao ke viso leli i wa mātou wole ma vala au tuai. Tu mau i o mātou lunga le manuia le alofa le file mu. Ta mā oe le alo male ngana pa ia. Tu mau ma mafuta mo i mātou e whavavau la. Amen. O le naua whaafonga le atinu ui le tātou sauri ngā lotu o le nei tai au. Ia le fuwa tatala lo ia le tau tuar si fonga lau mua, tāpenei na masaunia, e le sunga i le tau si mata ngā luenga, Reverend Fua Tui Sare Tolo, le kalesia me to tisi sa moa i taitai lo hat. Ia mo le atuai le mātou whaaftai tele lava i lau sunga le tau si mata ngā luenga,
ia mo le tātou sauninga lotu, ia e maise o le upu fola maa tango fia o le nei aso, e ta ia lai fo i maa tō matau i nai fo i, ia le tātou atunu uma whaivalo filima o le anga ia tu ia i le nei aso, maa tō whaamni atu le atua, ia i fuafuanga le awhianga ia i whaaftai tele lava, ia whaamni atu, whaaftai atu fo i, ia i le tātou o whaipese, ia mo vi ingo le atua le tātou sauninga lotu, whaamni le atua le nei aso whaaftai. Luas fulua minute o te ainele tu dai fitur si fonga lau mua Wellingtone, an vi ingo le atua, ia ona whangasolo i leo le tātou proklame. Oh
Chele tu le vai papa ala o wasa le vai lo te fantao tu tu la manua a mai se ole e ti longo sa mo sif Ole taya, si ufofonga ole la mua, asonga fua, ile aso fuaile, ile fitu ile taya, ata ole taya. Ya le na tu no ilunga wo so le la ya foi la mata ino le ni ya so fe mga lu ngata tatu ko nu fatal fatu malo le so fo maria malo fo lang ye mama ya nga lu fo maria tu fo le cha ya wala fo le tau ino lo to ya malo to malu ya la mai le tau si fonga la mo le tasi ono tesi ma le tasi fa mo la ule tio fa longo ya me se fo ilunga tatu app lu so fa tu la
o lunga le tātou Facebook manatua ia na o le mātou whaamanatu lava ia share le tātou Facebook ia e te matamata i nisi fo i taimi ia me se fo i lātou lea ua mai mua mai ia lunga le tātou YouTube channel a tala whātu a loro sai fo manuia tala whafoe Malo lava e te oe pele e tasi vai atu au me veni o ala fau i pele o te oe sa vai mele ua ia o tu langa nei o se tangata e ola fia e mo le fai o le veni o ala fau ua fa meisi so le mena mo no fo le so ato wa ana o le tausami ia nei tangata fo no fo ia fa to ia na mena mo no fo le so ato na o le tausami ia le fai fa masina wa ula le ai o matua se kia mele o le temi nei ia to anga inu le mai mo se fo to mai ba lo sporting ga lo tute ya lo la vale pa tai vol ya so ta to fe lo ai du lo pe ia te to foi sa manu ma lo lo po mo to telele ma futa ma le tai mi le wa mo te nga lo mo tute ta pe vol fa na mo o nga ya ta to fi la va yo ya wa ta to fu lo langa lo ta to ile o tele ila to wa tamau a inga ile o langa ia o le la to wala le ma ile mo so fi pe a tele le o tupe ia o le mauna tangata e tele tupe mo e walu o melale ia o le na una umata to ia te ai inga ma tele tama ai e fala longo tamana ia te ro wa e vai pe o pu e fato o pu le mau mea ia tangata tele tupe o la to le mau ia mo tato io fi lava le va ma le hainga to rua mo fa na o va ma uso tua oi ia e se le ta o le melolo ia ile o langa ai ele se vai nga fo ile fa pio e la fi o ta la fi mai le va se stata se mette se messe se no ta fa ile va ma stata e o ta te alu ta te la fi fo ile pio le si vai nga le fa no e so ping center po ta hu ia e wo lo mai ele fo ele finele ele ta malole la e wo le va te le na su el ta ia e to ti lo mai le finele wo le sta malo sa vali ma so mai ai mo io le voluto no le sfalolo fine se il falolo le mo to ma mo no le la fi va ma sta rata pe la ta ma sta le ta ya o va to esa lo mo di wila le wa te le so le pe se me tu pu pe man tu foi o le wa matana ya tatu le winter por tau malulu le tunu ne ia wa afale ono la pongisa tau lava la ona e sau malau moli wila ava pe ona o tau no fa fainga luenga o le pongisa ia o ngan moli wila al mela le o sau pongisa fa fainga luenga ia le sulu stepu pe feto ai mo fai to pe sulu foi se wa i pusi foi e fita mo ai sulu va veo e pe te wa sulu se pusi foi le sa le na wa le melo te foi o ma pe o e tau su e tatu ofisa ia e le se meu ia e me se le ta fi no ai ba lo foi dai to tele le wa mteli nga le ngumti o listemi e mo o tanto fenga no nga fia marolo ia a umi foi na marolo e no wa ele lava no fo fa sa o le ia e mo la to le wo support le ta o fenga no no alfa malos sa no alfa malos se o te fai mango na le usu fenga no se ta to fenga no fa ta si ta to marolo fa ta si fa o va yatso sa o le ia fa tala fa tu la ia ta tu tu le te mo le ta ia le sua yo le fai la ngo tala le i so se fata fai taulanga ia o tua ama tua ma tua sina le tatu atunu ia o fale tua matausi sa wao masa o tamai tai le malo se le tatu atunu ia o le tinifu o fai lele foi pepe fo le nei tai au e fa tala fatu fa tala foi lunga le tatu penga fai langi ia e mese foi lunga le tatu Facebook la tau le o mai mo mai ai le nei tai mo le tai au fa pe foi lunga le tatu YouTube ia fa tala foi lo uso na te lo fai nga luenga ia pe te fa fai roi foi ia i se se lo wa inga na o uso po atu nei tai au ia sia tu to wa inga na hele ia le ia ma tala no fia iai fai fia nga luenga tala no fia ia ma tau sami fia pepe se fia tu wa fia so se me uma ia e u fo ne yaso ia a o lo mo pe ta to le fia ia wa fo fia nga fia o nga luenga ava pe o ta o le uso o la te moeva pe o la te moea o fai tu o wala o meta meti o le veto o lo uso o pe o e tasi a te o so fai to sorry fa so te a po e sto be ai da te
Ia singa ia tai ai le au. Ele. Ai ta vale ia ma lo lava ma ia foi au ngalo ngalo ia so. Mo. O vai nga foi le fia fai no toi ni tato o pa nga ia mai mo mai tato Facebook mo YouTube. Ia wala vale ele fia pa de ta ua tolo wingoa ia le ta lo fala we tele tu au to ma to fa tai atu lo to mai mo mai material tato to tu ai ma tu a fai tele subscribe na walo no mo tato YouTube and tango o mi subscribe ela mu fa mauna ia na e a ver lore o tato o pa anga tato ia fia fatasi tato weva fatasi ia no na yuso foi to fa fine o mai ngalo fa vai taimi ma lo la te lo aso ia ta o mo le na o la mai samo Fatua e tau vai an tanga tau atu i Sila vai taimi no grisi masima tau sa fo sa mo a o le taimi nei samo ia Fatua pasia ni Sila i pasia sa mo i tanga tau atu mo e mai se langa po fa vai taimi ia tau nu atu fia se lau masina le si fia se lau le si fia se lau ma tu tamai a wori e de ngalu ne e tu tamai sa mo o vole ngatu nei ia mu fa solo atu ala fa tamai sa mo ele tanga tau tu le foi le fai melan fai ufu mai po ele pe tate lo po an me ala ina le fia tanga tau yao ia mafuanga se se ape ai ta o ve mo se mentu por nafi pa ta va vo le se mentu por nafi ia le la o tu suma le ta o te vai no la te un loto la te un loto me no le fia nafi mai te le mafuanga no nga fa pe se va fo ile ma luenga me tu por nafi o te o no fina na ta fea ia ta to va ilu o la tala le fai le la fa tu la tala le e se tasi foi o la o tua mafa o tangata le tato ngano me upo le ngano e tua e mafa o tangata nei o te no ai o vaenga i o le langa e te vai e te umalua ia mo le ita i dista o fai lo ye fatu le tele yo upo le atu no e te malama e te sila fia e te lo e tau tala i me o le va ma le starata mo fata fea i me walu ai te le o la i me na mai ai sa o fatu a fai te fia tau tala i e o la i me na mo a wa vai ni upo tato ngana pe fata fea e futia walu o te lo ma upo la ma i po la mo tu mo isi ma tala te le no fa upo ai le fai e le ngala la tala e ngala tava a fai o teilo a teilo na tonua ai le va pe lo vai to ala tsa lo mo li wila wat ata to ta no la tu si mai o to no fale Maro, ia le tali na le sili le tai au, me ale le fifi, ai fu tanga tai e ma fu le fifi le tai au po. Ona wole le se mo le usun nga luenga, o la vai vai. Ma fu mai le alu po ta anguru tanga tai le na mo le se pito. E te le lola pe, te lo ai o le se me na ma fu ai ona. Le fifi tanga tai le usun nga luenga, ona wa au le mo le se na mo ta anguru tanga tai au tafa. Ai fai fifi le Alo fate na tu por kala me monta to no. Fa manuia tu le tai fa malu tu ma pisa to na vis malo longa. Ya mama ta tu sa mo. Ya vai po ato ya mo ya ma me tu alo te me fangai. E longo tu ni mo. Wa ya tu na huele fa fanga to mo wa ya o isi fa me ko o popo tata la apa. Tata la apa si mia. O le sa o ila utala. Ia so tala titi pa o lo tu wai o fea ta ai mo te o fele nei mo fa sa o le ndulu pa o tu wai ia na ia pa o fai di pu Balo pa dal va tu ta tu le te me ta ya le la va tu fa fia fia ngale ya amata foi fa fia fia nga si fonga la mua penino te fa ya ta lo fa fa fonga ma mai mai le te me ta ya balo se voit
Ia whatala whatu wha nei tai au maa loso I fuos me whafonga le tātou tala o le tau. O melo official vai tau le soe wha malu malu maulu unu nei aso e whapefo I tai au. O le stofi leo valo I le official vai tau ina I timu nisi o taimi a ia le mata le la. I nisi fo I taimi whapena fo I mele aso whareile e tusa le tau le stofi mele aso whareile. O le asto na I le langi le le tau. Ia o tahpena tuai ia le matangi fulu fao I lanta alonga le saa. Ka piti, manu atu, whanganui mataranaki, mtua langi le nei ale tau le aso le nei, ia o le aso lulu, o stofi ma le aso whareile. No o mai na uta ua, langi le nei tau e otu lava I le aso whareile. O na wawai e foile I Wairarapa, ma Hawke's Bay, le valo I le official vai tau e ina I ti munga de so. Langi le nei le tau le nu leo taupo, maupua to ulu ti munga I le aso le nei, o le maulalo le fuo le malulu leo whamawina no I le valu, I taupo e mawhanwhana I luas fumal whalo I Taranaki. Au ki lani ma Hamilton I le soe langi le lei le tau. E langi le lei le tau I nisi vaenga o le motu I saute au fiaine le Soni, Blenheim, Motueka, Picton, I manu na. A leo nisi vaenga o le motu I saute motuati munga le soe au fiai I Kalai Estete, Queenstown, Taninen, ma Invergago, le to ulu I munga I le aso le nei. Maulano le fuole malulu fa mawina fitu no le Invergakol e ma fanfana le maulunga le otu ne iai e luas futasi le Soni. O leo telenga le tunu ne yaso I fōringa mai I tele na ti munga le tu I sasa e o le motu I matu nei. Le aruatua I Martin Pra, I o Macetone, Waipukurau, Hastings, Manapia, fa sono tua I Gisborne. Ia e whapena fo I le tele o vaenga le motu I saute ti munga I le so. O pia le famelo official vai tau I fight ti lia le aso nei luas furu iwa fo le vela lu furu lima le mafan fana o le angoto I fo le lai le so Wellington le to furu ono minute I le valu na nei le fiafi e o soa I le la tai au furu fitu minute te ele fitu le tai wa tai au fu le malulu I Wellington manu tua o yo fa mawina le valu furu tasi anga I lunga furu ma le lima o le mafan fana le ua fa mawina I le valu su fitu fa solo I lunga luas furu ma le lua. Ia o le tala o le tai mo le au whangota le aso manuia whainga whaiva o le awhianga I autou. Tau tua nā whotu la whono whainga whaiva. Wellington e pē le tai te o le iwa le tai o nei. Sua le tai afo le tonu le awa oli. To e pē le o le tai le te o le iwa nā le fiafi. Poli rua, sua le tai to e 2 minute le iwa I le tai o nei. Ia na pē le o le tai le to e 2 minute I le tonu le awa oli to e sua le tai te o le iwa na le fiafi. Tala nao le tau ma le tala o le tai mo le silfia. Ia mo le ula ftupe, ia mahalo lava le anga lei le yaso. O le swing o le tupe o le yaso, mo le ula ftupe, mo le fale tupe. Tasi le tala New Zealand, mo le tupe Samoa, I le tai o nei, tala ono sifuru mo le fitu sene. Tasi le tala New Zealand, mo le tupe Amerika, e ono sifuru mo le ono sene. Tasi le tala New Zealand, mo le tupe Australia, e iwa sifuru mo le tasi sene. Tasi le tala Fiti,
Ia tasi tala New Zealand mo le tupe fiti e tala tolu se fulu ma le iwa sene. O le swingo le tupe nei tai au, tasi tala New Zealand mo le tupe Samoa e tala ono se fulu ma le fitu sene. Ma lo le anga leina ia inga i Samoa la fuina se leni, manuia fo la fuina la tupe le nei aso pe la fo sa tupe. Taimi fo mlianga o soifua ma sa whanau. Ma no whaftai la no whamanuanga o soifua ia mo ena soifua ni yaso tato lia la soifua ma le lima o le masina ni mati ma ria te lo a soifua. E ili whamanuanga le ina tau no umal tato emaili ia emaili lava na aso whanau at samocapitalradio.co.nz. Birthday wishes for our dad Tupai Pili Tapasu o Porirua. Vivi ia eo mātou loto na wea ulia mai le fitus furuvaluta usanga o lo soifua dad. Thank you dad for everything that you continue to do for us kids and your grandkids. Ia whafuraina pēr le atua lo soifua. Ia wale tautuaina o le tātou ainga mese le kālesia. Alo whaanga mai lau whanau Fred ma me nime. A ke rei ia ma mai. O Caleb, Ono, Lei, Leunga, ma Seta. We love you dad. Happy birthday. Manuia tele la soifua al toina Tupai Pili Tapasu fitus furvalu tausanga leso. Ma le tausanga o Tupai riso. Vai le soifua i le taringa Tupai matua tala voa le taringa Tupai. E mele le lo fia. Le la fia. Ma le fia i fia. Wa le sile me fala titia tarata. O lo fia ma le de tala. Na tonu nga inu le vai. Tonga inu le vai. Vai vai ta ona tonu. Mo mualunga. Lunga fia. Langi de tua, mo de tua, lua o la fia, tolu fong vai, fa le ni tala. Lima lo fortina le ainga. Ya fa fe la pele istina la. Alo fa tamiti. Alo fa fa. Alo fa tamiti. Manuia tolo to waso fua, mas estou indo pa. Passo. Manuia lo waso fua fa pe fia ula lo keke na mai le ni no fisa fe ula ai. Anga le covid le tato la langi de tote. Fa fe ula no mal kapaka. Pe fe ula foi falensini. Ole tus fai tau ia mo waso fua. Pe fia fai tau iai, ia tato fai tau fa tasi le su ena la tus pa ia na yo tafa. E mangia matai o no tau pe luas furma le lua. Alo no fai upe toris furma le fitu. E te alo fatu ile ali lo watua ma lo loto atoa. Anganga atoa. Mama natu atoa mana ia tele faitau le tau e te alo fatu ile li lo watua malo loto atoa anganga atoa mama natu atoa e manu ia tele to wasoifua ia se pese atu mato fai pese ia ona so ile ma le pese le wa tatu asfa nau ia
tala fatu le tunu se mai fa fonga le va ile nei tala fo yo tala fa so pito le langi me le tupu le so le aso furu ma le lima o mati. O le sol tu sanga e fa PC. Fa PC. O le taitai ia po le tangata suafa ia Julius Caesar. Na tangata valeina ile so. E senetoa po ni tangata na lato manatu. Ua tau mawhai Julius Caesar e avea ia matupu o loma. Sa wha oala i ilma liu i se whasitepu po le whasitepu foile au se whale na whai se fono. O tangata lava na fono po o tangata o senetoa o tale noina o pufai ale mahalo Roma na lato tangata valeina. A whape o le aso sifuru wha o le masina o mati. Sa lapata ia o ia i se mea o na tupu. O lo o tau pule ni se wha o le mariu ia te ia. Ai o mai le aso sifuru lima le aso tonu ale nei. Ia ua tau nuu lo lea fuafuanga. Tau sanga tasi valu fitu na whai aile urua i ta'alonga whai taulia mua test. Ta'alonga kirikiti i le vā o Australia ma Ingelani. Wantua leva tasi valu fitu. Whai ala lei Melbourne. O le aso le nei tau sanga tasi va ono. O le company va ta vale ta o le Rolls Royce Company. O le so na fausia ile lato ta vale mua lava na manuia ta o le Silver Coast. Tau sanga tasi va tolus fruiva. Na wha malu sia ina o atu vaenga au sia mani tono nule o Czechoslovakia. I lalo taita inga le tangatale nei o hiti la. E wha apea mai. Na yele whianga ingan sainia ya se tema tolu sifuru tasi iwa tolu walu. Ina yosi aile vale leo neinu uelua. Ia, ae o tau sanga tasi iwa tolu iwa ile a sole nei. Ia ua soli hiti la. O le tau sanga tasi iwa fitu sifuru walu. Na oso fa ia Israelu le nuule o Lepanona. Na le fia Israelu ya Lepanona. O na safa au ngae tangata Palestina. Le nu o Lepanona e saua i tonu nala tou o so whainga ea le fia loma Israel. E whapea mai la e pea male afe tangata Palestina sano nofo i ni fale le mautu i nai Lepanona na matua so sola i le so le os whainga le Israel. Whato ato e tu ua Israelu lea ayo Lepanona ia iuni o tausanga level na te se iwa fitus furuvalu. Au le sona amata ia lato os whainga. O le aso le nei tausanga e lua whema le tolu. Na whaailoa i e le whaala potopotonga o le soifua maloloina na langi le WHO, World Health Organization. O iai nei le whaama i e ta o le SARS. Waria e te tonu o le tūmalone nei o Guangdong i tonu o Saina. Ia o le luafe ma le lua na amata i o na aria e whato a whaala uloi le so te usanga e luafe ma le tolu. Ia e le whaala putonga le langi po le soifua maloloina le langi. O le aso nei whamanatu e le nuu lea o Hungary e whai o lato waso tuto tasi na amata mai te usanga tasi valu whavalu. Ia na le manuia i tau mawhainga le nuu lea o Hungary. E tau mawhai e whaato i lalopu le ngā Austria ma Hungarian Empire. Sa ele Empire po se pūlenga le nā taimi na tuu whaatasi ai i Austria ma Hungary. Tau mawhai la le malo o Hungary e whaato i lalo. E na le manuia latu tau mwhainga tau sanga tasi valu whaavalu. E whamanatu peala la tau i aso umalawa la i le aso le nei. Manoa
Whatalo whalwholonga lea tunu ne fo I vaiaso, e lona so lua nei, ai o se whao poponga o tātou telefou mai Samoa, o si mai el whaafonga. O le vaiaso te deina whaaua wina I le vaenga lona lima o le pokalame, a le mtanga ruenga o whaato angam whainga whaiva o tā ua skatab. O loo whaapa angai I lantou mai le malo seina I eile to mai maleanga vaai whaato anga, male malo sa moi ala ia o onga o loo whaaua wina, mo le au whai whaato anga lea tunu I au wala fou, e vave ai na whaateleina ma whaamanuiaina ai o tātou tangata te tuatasi, e na ia le leile tupe maua e tātou tangata te tuatasi, mai o le whaanau naunga fo I o le malo e whaamanuiaina ai. Na toi whaamanatu e le whionga le minista o whaato angam whainga whaiva, le whionga le na aulio le maalia toa le ua teapola te wa Forse Schmidt, o le iwi au tū leo o le mātusi anga o le tamao aingo le atunu, e fufua mai o tātou lau whanua e ala le I whaato anga, wa ia whaamalo si au toi fo I whai whaato anga umo le atunu, e na ia whaao ngā te tau le awa noa leo whisoswani mai ai I a uso mai saina, e te pu e lo lātou to mai, e ati na e ai a tātou whaato anga. Wa toi whole foi e le mpasa le malo saine lana saunoanga au tū, le ave e sea leo lo nanga ngora ngālu lue whaatasi mo le tātou tunu, e le ati na e ina I o whaato anga ina ia manuia. O le whaawa wino le vaenga lona lima o ia o onga e le no whangala fiso whaato anga inu. Na moli maua I se tasi o whai whaato anga I tina ia fuatino moli mai whale asiu. Sa iai le amtanga o le polkalame le nei, e o mai le teimi le nei, ua tele maketi ma whale o loa, whape nā fo I whale tari mā lo, o loo whaamanu iai nā I lantou le tupe maua, ona o le to mai na maua mai a o onga le nei, wālualua I lumalana whaato anga. Tā ua le tina ia fuatino, o whaafita uli māsani e whita iai ma le au whai whaato anga, o swinga o ngā le tau. Pei tai o I tua I ngā whale I ua whaonga I nei lalo o a onga le nei, lea ua whaia nei a lātou whaato anga I tonu, ua whaamama a venga ia I lātou, ma whae titi ailu I tau a whisanga I mai lātou I ati nae. Whae loe la auli o le polkalame le nei, o lo whaanga solo tui lava ma le au whai ngā ruenga I tuai whaato anga te tasi wa restala, e whesoso ani pē le to mai ma le anga waa, e tāo fia fia pē le tūlanga manuia, o whaato anga le atunu ina ia whaawau pēr. Ono le siringia pē le tō tele o le atunu le fionga le whongwhitalai, papa li o ta euma se pao. Le mafua anga wai whaasala wina whaalawa I tele e lana tali tusia, e le fionga le teitai o le tuangai ina tusia tu tau o ia, ai se a foi wai tuina ilunga na lana tusi tali, ai le tuina whaatasi ilunga ma le tusi mai le teitai o le tuangai, e malama lele iai le atunu. Peitai e whina ngalo le fionga papali o tūlanga wa tō fia I lantou le pāne mene, e te tau lava o na sila fia le atunu o mea uma. Mai e le aise alo whanga e mawhai o na ia nā tia tūlanga ia, pe a whai e whaatino ni vaenga na tālu sanga I le taitai o le tuangai, a wā ao o ina whaatino, e sila fia uma lava la e le atunu. E na wafsiringia le fionga le whongwhitalai, pe te tau na tā pāsa whina ngalo le teitai o le tuangai, e whaate tau le lo mia whaala wai telo lan tusin tu inātu tau o ia, pe ta ina sau nola nā fionga, o le whaita lia le nā a le fionga le teitai o le tuangai. O le tusi le fionga tui le epa na tusi atua I le fionga papali, ina ia sila ane le teitai fono le komisi sue, pe tā la whea ngai o na avea ma teitai fono, ona na maua report e whaalua o na oane le komiti mua le lua whelua se fulu, ma whaali lo na whina ngalo te e le tūla whono. Ai whape nā whoi o nā ngā e whaali lo na whina ngalo I na ua oatu le komiti tua, ma whaali whaalawa I tele ai lo na whina ngalo te e I ia tūla whono. Sau no le fionga le whongwhitalai, wa le mawhai o na ia toe sa sofa le whaai unga le pāle mene, o lea ua pāsia ma o te oto I le lafo whaatu e le fionga tamai tai pāle mia, mai e le toi whaia I se swinga. O whina ngalo te foi, o na whaalia e le fionga le te whono wa whiriwhiria nei mō lea komiti, na whaalia le teimi e le ave o ia masui whaipule, sa whaalia I le teimi o whaalinga o manatu lau te leo lea tunu, ina ua whaatala noa ia tūla whono.
O le tusi le aso se fulmalitasi o mati ma le taitai o le tua ngai. Na ia whaalia i o lana whaolol maau na tuatu le whongwhitalai e talia pele ai o na umai lea mai le i mana ai whaalawa i tele le taitai o le pulenga whaatonu le pale mia ona o a fionga i whaipule o mai whaata maa i le fionga le whongwhitalai. Na whaalia fo el taitai o le tua ngai o lana tusi na hanga i sao lawa le whaanga solongo ngā luenga whaapale mene ina ia sosolo peilu ngotu la fono tu mau le e aloa i ai tūlanga māsani o se whainga mālo le lei. Ma o se whainga fo e ao fia umai ei winga e ono la pela pea ai whaai unga le lei. Ma pui pui ai le mamalu o le pāle mene. Tā pena i reporti a komiti sue umai le pāle mene. Ina i antangi ai winga ame o tonu. O le tali le whongawhitalai le taitai o le tuangai lana tusi le asos fulma le whao mati. O loo whaalia i e tū mau pele tua ia le taitai o le tuangai. O leo fionga au apa au alo i te fua mulipola, mai ele ai lava se malu si anga o ia te ia, na te suia i se whaai unga, wa wha mawina i te tonu o le pale mene. Wa io hina le talavoia pene rosa pene weta moni anga o whaasanga i te ia, e na wea sunuina ma le mauti noa le pampensini, a le fionga le whaipule le tu malo sa fata numero lua, le fionga le ana roni po sini, o le talavoia pene weta e mai la fio ango si umu, ai la fio ango sa na pue tu wai le pampensini, le na tula i mai ai le whaafita auli. Wa le mawhai o na whaia se ala whanga le talavau ina ua maua i mea pue anta le pampensini, le ngā yoinga na ia whaatino, e lona tutu ina leo se afi matu wantu se pampensini sa autu, e tua o le pusa o le loli o le tu aingo le taina, sa anu nofo whaatasi e ilantou manisi e toa lua. O tutu unga le whaamasinonga leo wa te talai o i e tua, e nofo ilo na ainga si umu, e a awane ito e lanta late le nofanga na tupu ai le whaafita oli po le whaalawe lave, i a saini le ofisa o leo, ma ave o na pepa malanga po e tusifolau e tau fia e le restala. O le masino au kuso e to e wala au ele mata au po lea li is fulfitu tau sanga le matua, i luma o le whaamasinonga. Wa whaarua ina le tua ngai le whaai unga le malo o wa whaia, e whaangata loa ona toi au maia se uto le waila au le AstraZeneca, le o lo tu iai ilantou mai le se funma le valu tau sanga ngai le mātutua, ona o le masina fau e ato le iai le tau sanga, o tau alanga le matanga ruenga i tangata lau tele o le antonu, ina ia ngai mai e whai o lato tui pui pui. Peitai e o mai le so, o loo iai lava i lato o loo wha auliu le tō pea, lato te ena le whai o le tui pui pui o le COVID-19 wiva. Na tāua foe e le whai lau tusi o le vang wha upu whai le HRPP le ala le pule rimoni ai afi. O le vang wha upu whai le HRPP e matua i lango atu leo na i o tangata e whai a tui pui pui. Talu o nā mata mai le whaanga solongo le tui pui pui o le au mātutua, wa watu le valus fulmaliva tesi maleono pasene, wa iai o tātou tangata wa mai au lātou tui te lua. Ai wasilia balivas fufitu tesi male wha pasene, e lātou e nā o le taitasi tui ua mai a, mai o lo tali lo lātou tui lo na lua. O whanau nango le malo le temi nei o lo tau alanga i pēr i le mamalo le atunu. E a ngai mai e whaia tui pui pui, ona o le onga ma ua lata te le mai le wha mai, i o tātou motu tua oi, mai e le o wha ai tia fo i o nā fianga. O Vanuatu le wa ripotia le tinga ai no le tōtelo i lanto wa a fia sia mo le wha mai. Ma Amerika Samoa, wa wantu le whase lau tolu se fulmal tolu, e lanto wa wha mao nia wa a fia, mai tua i tangata lau tele. O Samoa, e ui o le ua o atu le toa se fulmal le lima i lanto wa a fia le sia mo le COVID-19 fulwiva, talu mai le whainga malanga i le aso ono le masina le nei, peitai o lo laki so tātou tano, o i lanto wa mawai le sia mo le wha mai, o lo o ngā lurue pia lava i te tonu no whanga wha anofo e se ai i la tau. E o mai fo i le tai au nei, o lo wha mautu pelta te nungo le whainga malo e ta wala i le soifua malo loina, e le i aise sia maua sao atu i tua, i o tātou tangata lau tele. O tātou tala fawia mai sa momo nei aso, wha soifoia.
la flava la whapoponga mo talafo mai le si ufonga le lau mo le nei tai au. O le aso sifulma le lima o mati lua a whelua lua. E lua lima sene o le a whaititi e la fonga i le lita o le penisini mo le isi tolu maasina, ma o le afa fo i le tau o pase seife o inga lau tele, pe o natali atua i le malo i le sitia mawalunga. O ia vaenga o le soifuanga. I le folosanga le tumaita i pale mia Jacinda Ardern i le asoana nafi, ina ua mai ai se fono tanga le kapeneta na ia ta wai, o le tau a Lucia ua whai e whaasanga ia Ukraine. Ua whaatula i mei se whaafitau li tele i tau o malo si anga, i e whaalangolango i ai le lalangi, pe ona pito maulunga ili si itanga le suau o kesi malakwale, e to sai ma whaamaumaunga e se fulu tolu pasene na si itia i tau o ia malo si anga le maasina talawai, o le fuafuanga e whaapa uai le 2.5 sene i le lita o la fonga. I suau umatangata e whaongaina a wala titele, o le a whaasawa ina ini vai ngā tupe a inga te itasi, mai le vau le sifulu tasi tā la 5 sifulu, ma le sifulu fitu tā la 2.5 sene, pe a whaatumu le tane, na whaasisi le minsta tupe Grant Robertson. O le toi tasi le minu te le sifulu ma le lua le vai luanga le pō na pō, e amata whaamamalu i nai le swinga, o le kampania le mobile na vavu na whaia na swinga na nafi, ina ua whaia lea fola sanga e le malo. O sauni le kapeneta ilo ni swinga i polo inga matuutuunga o tui pui pui, pasi po whaamaoninga mo tui pui pui, ma le polo kalame whaataatia le pui pui nga mai le COVID-19, pia na whaasilsila le palimia i le asoana nafi, o le taimi nei, o lo mulimuli le atunu o le whaatulanganga o mōli whailo ilo, ma o lo iei le mōli lanu mo i le taimi nei, ma o lo o whaamamalu i nai fo i le whaonganga o polo inga o tui pui pui, whaapei ma pasi po o whaamaoninga mo tui pui pui, ili nei vai aso ma le vai aso a sao. O le ailo ilo i le kapeneta ni suinga sao lato talanua ina i winga i polo inga o le whaamai, pe ona sao no Jacinda Ardern, ma o lo vava ai foi, pe whaieni fola sanga le malo i winga i ia whai unga le vai aso a sao. O le saililinga pitola tamai le One News Canter Public Poll, na mawai o le to'atele lava o tangata, po le 10% e langolango ina ia polo inga peitai, wa whaititia mai le 5% na whaamawina le masino Novema i le tausanga taluai. O le aso atai au le whaatulanga ini fola sanga le palemia, Jacinda Ardern, mo aso to e tatala inai feo inga mo tangata ta whao mai fafo, na tapunia lava le avanoa, tanu mai le lua hawhelua sifulu. O le mawalunga le si itia o le tau o le soifuanga, wa mawai nisi o tangata po ainga o le ini tau mafa, na ta ue whaala potopotonga fesosani, e whaapeo tangata mātutua o tamaiti a onga, ma tangata o whianga i matulanga whaingatai tupe, o nisi o whaititia la tau paketi mo tau mafa. E ono pasene na si itia le tau o tau mafa le tau sanga, e o maile maasina o Februari, ma ua si itia fo ile penisini, ua silia ma le tolu ta la, ua whaapopo atu i eile fofanga i si itia i pasene tulu i o tupe, mai ono a tili alua ilunga le tau o mo kesi, ai olo o si itia pea tau fale no fo maututongi, o le aso momo aparile si itia i benefiti ma penisiona, ai o tupe ia maua mo le whaamama avenga awale tau o pilio ele tise mo le tau malolo. E toi amata i le aso momo me. Na ta uale peristene o le whaala patupatonga o tangata mātutua le Cray Power ini usila. Wa matua a fia lava tangata i pito silo na whianga i mawhainga tai le whaala patupatonga. I le sitia o le tau o le soifuanga. Wa matua whainga ta lava ia i lato. Ai maise pe a whai e leoni o lato lava fale. Pero no fufo ina o i lato. Wa mua whaititia lato pakete mo tau mafa. E whaamumua fale no fo maututongi, pio na ta ue Jan Pentecost. Na ta ue Fiona Covenda o le au aunanga le pakuranga and Howick Budgeting Service i Aukilani, wa to tele lava tangata ua ta paina la la tau whautuanga, ina ua tau nu le COVID-19 i vai le lua tau sanga utua nai, ma o lo whaau popo ina lava. O le taimi nei, wa amatau no la tau whiangai maso o seitu a inga tangata, e o lava ia i la tau ua umia o la tau lava fale, Paapei mani tangata whai pisenisi o le tau o fale e pita ta atele mafua angaya laiona fia tangata i whaafitau li tau tupe. E to asfulu li mafe lima se lau whaasfulu lau wha inga fōu tangata na whaamaoni ana na filiko vitisfulu iwa mai tutono New Zealand. Ma le to lua na maali leo e to aiva se lau lima sfulu lua lau wha inga o tangata. O lo o tau fia i whale mai le atunu, ona o le wha mai
e au fiele to osfulu iwa I potu mo ngā senga seti ngā ina. O ila ue to olua ia ua maali leo, e ilunga atol ta ifitu sfulu tau sanga le mātutua, mai to atasi Waikato ma le to atasi Canterbury. Wātua na ili to oselau sfulu lima o tangata ini usila ua maali leo, ona olu COVID sfulu iwa peona ta ua le matanga luenga. E to ofit selau fa sfulu iwa tangata fōna wha maoni ele vairusi le Heart Valley, ma le to afe selau iwa sfulu tasi I Wellington e porirua makapiti, e to saima wha maumongo ana nafi, wo atu nei le tolu selau fitu sfulu ono afe, ono selau fitu sfulu ono, tangata ua wha mawina na afia le COVID sfulu iwa, I to tono ni usila. O la whaatau tai le komisi moa ia tatau se suenga po se iloilonga, ile ese esenga o tutongi mo tangata Pasifika, ina ia malamala matili, pe ai se hai mafua ile ataulanga, ai whaapewhia foi ona whaafela tai, ile tausanga ilua filua sfulu na whaamawinae, e tu samalilua sfulu whaapasene, le ese esenga le wao tutongi o li I Pasifika ile itu la, pe afua ile itu pawa li I papalangi ni usila, ai lua fitu pasene tamaita I Pasifika wa se fulu tausanga ele o yeise swinga o le mana onga o le iloilonga ina ia whaafonga ini whaamatalanga mai pisini si Pasifika matangata ta ito tasi o lo whaakone karate ina ngā luenga po ani vaenga fisosone whaalile ele tulanga o ngā luenga tangata Pasifika whaapea I matutongi I tutono o ngā luenga titele e ele polkalame le talanoa e whai e lunga o penga ta whailangi I le asolulu luas fultolo mati le itu lai whai le afiafi e whaatitau le vava mamao tutongi o Pasifika maisi. E tatau le malo na whaatino se fuafuanga ma ia whaanatinati mo whautuanga e whaatitau I le tola fono o whaamatalanga ma whaupunga ita e whaavevese le no nofo file mo tangata. Peo na sauno le komisina mo mtauptau le vāwhea aloai o tangata anu ese o le tausanga taluai na whaalauiloai le malo. Ni whautuanga e whaamalo si ati le ito la fono e whaasanga I ngā yoinga e whaasosoi le lotoita ma le whaailonga lanu. Masavala awai le atunu ina ia whailoani o lātou finangalo na sauno le komisina me ngfon. E fōlinga mai ua whaatuatua I le malo sana fōwhanga le mata upu e lata I le tolu tausanga o whaatali le atunu umolito la fono. Ina ia whaamalo si ati le pui ai tangata uma o le ua mai a whaatala noanga le atunu o. Mai te taulo I le malo na whaanga solopeo na sauno le komisina na ia ta ulo na whaano noa. I le tuwai o le tali le whaatinonga o whautuanga le komisi mo suenga ina ua mai au sa whainga whaatelo lisi I le asas fulmalilima o mati. Ua mai ona ia to siato I minista umolo o au fia le mta upo peitai ina ia ta ua na ale to atasi na tali atu. Ua whaalia malo au whaatasi, petu samal to lima se lau iwa sifuluono tangata lau tele ua maali liu, talo na whaios whainga lusia Ukraine. E au fia le to fast full tolo whana witi. E to afe male ono siful fitu isi tangata ua manu nua. E tolu ni la malo au whaatasi. Ua wala au ina ia vave whaamuta o sfainga yolo whaiei whale mai. Ma au nanga mo tangata ngase. Ole afole iwa le poa na po taimini usila na whaanga solo le vaianga whao whaatala noanga ile vao lusia ma Ukraine. Ole ipotia le tele au nanga whaasala lau e whaapea. Ua talo sanga lusia le malo saina Mosef Soswani. Tau ile militeli whaapea maleta mau ainga, watu inatu selapta inga le United States of America ya saina. A whai ewe Soswani ia Lucia, ole a whianga iloa, mani whai unga mamawhai whai iai. Na ieni atunga lunga le maota pa ile ono lea mana ia saina o tau mawhai ngā malo isisifo. Ife Soswani vai ngā awa Ukraine, e pui ailo lato watunu. Ina ofisilingiele so upo saina ilo lato ofisa ampasa I Washingtone. Na ia ta uai ele I whaalongo lava I se fuafuanga whaapea na ta uale so upo e langolango ina mawhaalo tutele ina e saina tau mawhainga uma taala whea ngai ina ia mawai se whai unga file mo na ta ue Jake Sullivan le whauwhautua sinia le United States mo le puipuinga e ele talitununga Washingtone na sila fia lava e saina le fuafuanga lo swainga alusia Ukraine a ole I tupu. E ui ato noele o mautino e saina, po le ale ato anga o leo sifa inga safo fuaina. O saino se pa anga autua lusia mo whaatawa inga, mai muso e wha upunga yo inga lusia o se oso wha inga. Wafayele United States of America, Britania male uni Europa, nisi o whaasalanga tau tupe ya lusia, ona o sifa inga Ukraine, mai whaitau se laulea wha inga o company wha vauma lo, wo ese mai malusia.
o afianga mai a fuafuanga o le ua amata ona langona e tangata ilusia pe ona lipotia ona usi itia le tau o loa mo mia o le whaaolioli mai o le leto iai o ni ngā luenga nisi ele o afia vaila au mawhala au motonga fitinga i tapo lo whaia peitai taluai ona ufa amalo lo mo staimi leto mau au na ngā kampani va atitele wa whai nei fo i mautau i o loa mo mia i tono lo sia e lua tesimale lua pasene na si iti ai le tau o loa i le vaiaso mua o sofa inga i Ukraine. I alonga e atangia mai le toi a whai no le isi alonga le moana Pasifiko le lakapi supa pe ona fofoina le vaiaso nei ona ua afia nisi o le awa le Highlanders le koviti le ana tau tita alu le vaiaso nei na whaamauni e Craig O'Brien o le Highlanders le asonga fua wa yei nisi tono le au ua afia peitai e le ita ua peto afia na yei le Highlanders i au kilani la la talonga le na whaia inai i le Blues i le vaiaso talawai mana toi sui whaana tinati la latau au e ta alo i le aso ona o e na whaamauni e le vairusi o le Highlanders e tali malo le moana Pasifika le asfarile nei i Dunedin peita ina sauno O'Brien i le TV tasi e mausalilo latau talatonunga o le amwhaina mau le au le Highlanders mo le taalonga ma le moana Pasifika na tolo polo taalonga le moana Pasifika le whai unga le vaiaso talawai ma le Hurricanes ona onisi le awa Wellington e na whaamauni e le koviti. Na whaama vai o le amalolo moto ma le taalonga le lakapi wha Amerika peitai o le ua toi liliula na whai unga ma o le atoi fo i e taalo mo le Tampa Bay Buccaneers pio na wha silsile le li o Tom Brady o Januari na whai eila na wha ma vaenga ina ua mai al taalonga tele le ana siampine Tampa Bay le Super Bowl ile taamsanga ua mwai atu. Ai isana to singa le Instagram ile awaulia na nafi na ia whailoa yo le atoi fo ile taalonga wa fitu suenga siampino le Super Bowl na manu maloi au na taaloa i Brady wa fastful fatau sanga no na soifua. Tala fau ia male si ufongo le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao. Amalofa aftai whafonga mai le atinu na o mai alfa oponga mo tātou telefone le tae ao te whafonga le whaoponga li tula iwa ia mai sei tala mai sa moa ya toi fa malo atu malo la fo ile mafuta mai le tautua le sifonga la mua le ngata le tatu wala leo le tasi ono tesi maltasi fa mo na matua lo fa longo mai tono ainga mai se tono mo tanga ngase ya mi se fo lo le tatu tu ilungo tatu kana fa ilangi malo le usula ngalue e tatu fa se fo ngalue nga yo mo ya mo al malo si ya fa longo tua ile o manuia le ya na ia mo test fo ngai le tau le red test e fai test a positive no for le fale no for fenga luenga o le tulanga na o ye nei tai e al tai mi luma ya no wale to ya mana ia a fa pele la longo me positive le test me no pule suma ta to gal e ia tai mi le o to mama wa a mo te mi yo lo fa ta o pe ia positive ana no for le fale io e mo tai mi nei le fa mai o le o pe wa o tato masani fa mai mo tato masani fa mai o tato wola fa tasi foi mal fa mai yo sa le ya mo el nai o fefe per fa mai yo te fefe yo lo mato fie o le mato wola fa tasi fa mai le tu la so to le tan no fo sa no fo tau si yo le sidi ta se pese jo va ya o lo fa to mo la nga lue mal va nga le ma fu mai e tala ia o tau ata te fieta no ai ma vai na tau ia o tala fia le o tau pensin o ia moi ia da fin sa fa dingal malo lua di masene le lita e le fa tali le si pom pensin ni le mobile a mata ya nafi o so luan po tau na mata ya o so atamara nafi o vo la o so la no ala tau tala pensin o pa bu buanga tau tala ia me sini wa isina pa ula tete lua di masene le lita ale o nanga le kal e fa mai pa ula to lua i vasene o le kala le fa to mo le ir kal le fa tau ese mai le company sa ia ale wa va tu company Australia o le tau no fa tau ia lima se la fitu 2 miliona tala le la wa umia te company Australia le kal a la to fol folanga le na mali news e lua i vasene la to
Afa pela fa inga la sa ola kom le pampenzina ka le lua iva sene. Au mai e masau ono sene mai la fa tau vo le te alu isi supermarket le mo mai ia. Afa pela fe tau i leila le pepa le a le city ma supermarket le fe tau i. No inga wo mo la u tonu lima sene. Stala fa ta. Mo. Pe afa pe fa nga i le city le kal. Mo. Afa pe fa nga le sit. Ia na mo la wa e ono sene ia ma lua lima sene mo la tonu su ta sene. Na mo nasi na so so ya. Afa pe la pampenzini la wo tonu ta la tau. Ia la tu lola ma la u lo pa u lo lima sene la tu ma la wono sene le tonu ta sene. Au tu la u te luas fu. Ia luas fu au tonu ta sene ia la bisi. Me se vai. Ia la ma la o tau li uma wa le silita tas. No, sa o le ia, tu sana e ma la u to tia tonu ta la fa so lo fa ta la tu pe mal lima ta la. Tu pe tu e mau mai. Ia ma le ia te wale nei fu fuanga te sauni la wila vili vai. Ia na le mau o vili tu lo fa tu uso tu lo wila vili vai. Ia. Ia wila vili vai pa la ile da wala le o po to pensit. Ia al taimi nei o le mana ia le tau. Fa ngale wila vili vai. Pe sa fari afa pe tasi kilomita le va lo fa le mal fa fenga lo. E sa fari e. E ma le ala le wila vili vai pe alfa pe la lo. A taimi la te fo il fa le alfa pe. E so no. E amore wila vili vai ma vili vai. Ta pese fa vi fianga ta yao. Si fonga lo mua ia le 1 minuti o te nel valu. Lo sa tiana pen ma le fia lo loto. Ana ia. O le whasisilanga tā ua,
E whaamanatu atu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiwa, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalau lunga le Samoa Capital Radio. O lo au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. Ai inga mo le whai o sau whaasea i se polkalame whaamanu ali ai lau whaafonga anga. O lo o au fia i vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkalame mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mua whaftai. Malo whaftai wa awhatonu lava le tulai walu le tautua le si whonga le mua, toi whamalo atu le whaafonga mai, ia, malo mai mo mai le tātou polkalame le ni tai au. E ilo longa i le where eu stadi e le muma. I, E le o whaiti o ma. le ale i tu. Wai le whaatino ngalo. Le ala e whatu e se lau unanga le whaia ngalo nga la vea. Le whaia ngalo nga la vea i whaavavabe. Ia. Le e whamei la tau sa tau na vavena la tau ngai o i e whaatino ngalo nga Australia i lo longa i nei. Ma le e whoringa mai e varu afe fita po la tau i ua matan ngalo e whaamama mafso soat. O le winga le whaitionga wa tuai le alo la vea. Tuai le whaatino ngalo. Ia mele le o nuu e mautu ma le leita mau ainga Australia. Sao, Ia o temi nei o lato uma i e varu afe whenga lua. Rai o atu i isi vaenga o Australia ho i e ua mo mea sosani te tau mafa ma meo vaenga mo mea. Tufa i eima. Ma tu e fo i pēa fua tātou te mine nā wha. Whatatari ma i whafo i atu e watu i a kāpoleni ma meo o mea ai ma lava lava. Ia Australia, ele whaatari o atu ni usila ma le tupe. ai sa o le. Atu e lava tupe. Lava tupe ia wa ta ulan lava tupe sa o le ia. Tan no mitasi o wo i na o mai o to mai a O li i po se water mai tai. Yo moi mena o li ma wo to mai tai o ia o li ma to mai tai fa wo ye. Yes. Ile na to mai tai. Well, ile ya se so to masa salo ya. No na uma lo vaia apala i lo tanga tel mena ta o le foi. Flat money. Oh, ia le fa fo mai mo la Australia i Sydney ma Brisbane. Ia na na apala ia tua maua. oh we. Ai fa mai la tu ia fa tala tanga te to tas. Le gato va wala ainga. Ato va wala ainga. E apala i uma ia ainga na. Oh, Apala fa pela o ma fa timo me se fa na o e to ono. To peto lima to fa. Ia lima fa to tupe. Le mo me vi fa sa to lu fa na we le to ono. Mo fa te inga. Le gala talu Australia temi nei tala to talu sa o menno longa o tano fo temi nei vaso nei ata pala i mo la tupele. Ele anga va ala o le te la te fa yo. Io mo tanga tai Australia, la no fa Australia ma fa ngalo le. Tala fia la mo Australia o tai. Ia. Wa mo ma la to e fenga lo nga keso. Mo fa tongi aso. Ele anga va ala to ni live, sick live. Temi nei la. Le ua pasia i Australia, ia le la fata ita i mo le lua tausanga. Ia. E maua ia le sick leave e li maso. O le tupe le fuafu e whaalua. I Victoria. E lua se lau fast food lima tesi ma le 1 miliona. E anga waa i la tau ia pea ma le se lau lima se fulu wafe tangata. Ia. Ai pea ma le lua fulu tesi ma le tolu ta la le tupe maua. O le yaso livi ia pea yaso mai. O tala na whanau Australia a keso voi le isa kon kalate le tong yaso e le anga vao a le lau mare fufu Australia lua tau sanga le fate ta ye lo nga manuia ia tu ulo le o mana ia lo le mana ia te ga fa pe tau un mele tau malanga Australia tau le ia lo tu mala mata lo sigli nana e usu nei asi ai mai ia na wai lo Australia le la malanga tu tama la tata no ile taua ia tata nei fo tata no ile taua o te lo nei vai ngai la o le van si le fia e to tele ia mo ni se le o si le fia e ma nei fo ina itala ia we a nga fo i wa tata o nga uma ia so i o me ai tata no taua mo taua no lua tata no le taua mo lo lang ia sa sai to wa nga ia so i taua mo o ia sa fai io taua lo na lua Ela. Al tau mua la tau sanga. O le tau mua la mata i le masino you like tau sanga te siva te sfa. Siva te sfa. You like te siva te sfa. Ia uma i le te siva te sivalu.
E vai le tau mo la langi la fai o Europa ya fia i Samoa. Ia, mo. O le mafuanga la fia i Samoa. Langa ole taimi fo ile la tau fao ya fo. La ua mata na wini usila ama si amata pe o le taimi na o la po ana na i Samoa taimi la fai o ta sivalu anga ta siva. Ia le lanta to loi o le ta siva ta sfa ya uloi na amata. Ala matanga o le taua. Ole tama i titi a onga mai le nuu o Serbia. Ia, o tama i titi a onga na ia tangata vale ina ia le tangata e peise tupu. O le tangata lea le usaune no fo ia le no fo tupu. O le vao nuu le Austria ma Hungary. E na sata o le temina Austrio-Hungarian. Ia, o na tangata vale ina le tama i titi a onga mai Serbia. Ia feita i lo ma Hungary ma Serbia va pe o ia. O lea la na mafua o no tamaititi Serbia. Feita i lo ma Hungary ma lisi nu lea o na lato o lua. Ia o mai lo manu i Austria ma Hungary o so fai lo ma Serbia. Ia oso mai lo ma Siamani. Ia saulo au ia Hungary ma Serbia. Ia pulu i lo ma le taua mua lo lang. Al ma vatau va al me na mafua. Tamaititi a o Serbia. Na whanaina le tamalo manu to lua o ia le se e mai le na fola lata na fo tupu o le malo Hungary ia po Austria Hungary ia pulu lo tau mua te lo la le fa i o tangata na mali liwa tau mo la langi o fa mo monga ia i e pe a male iva miliona ila to na mali liwa fitawinga ia fitawinga fita o atunu una iai o Europa, o Lucia, Amerika, ma Turkey. A tau lo Europa, ia o lo tele o atunu i Europa, le whawhanua le utu i o tafa le i o taluma le whamtintilo atu iai. Se tui foi numa i whapea lau. Le global le, ia vaila le tele o atunu i tonu Europa. Ia o whaingatā nu i ona so ele. So ele. Ia na umala le tau o mua lalangi. I le tausanga e tasivalu ia November. Fa le tausanga? Ia, luka wingo le tasfa, tasilima, tasiono, tasfit, tasfat. Ia vai le umi. Ia, sau i le taualo na lua lalang. Na mafua na mata le taualo na lua lalang. Ina uo tonu sia mani tonu leo Polani. Polani le sulfa i tangata Ukraine. Le tua ima Ukraine ma Rusia. Uo ia tonu na. Ia pulu e lo martaua. Ia a matala le tau lo na lua laulangi. Le tau sanga tasiva toru iwa. Fatua umar tasiva whalima. Tasiva toru iwa tasiva. Almari o tau mua na i Amerika ton. Tau lo na lua na i fu Amerika ton. Amerika tu SA ia. Ai o nga o Europa whainga Amerika. Le tau lo na lua laulangi. E fai fo ilasi mafti ai o Amerika. Tua le tau ia vaila tau lo na lua. Le uta umar tau lo na lua. O le tasi iwa tolu iwa fasfuru fa tasi fa lua fa tolu fa li. Ono no le tau sanga o fai. Ola. Ono tau sanga o fai. O Lucy, o ina mafua ai? La mafua ia si amani tangata leo hitila. Wa alu hitila i tonu mana na vaenga i tonu Poland. Ia nala na le fie lo matunu o lalangi. Ia pulu e lo mani tau ina. Ia na mafua ia si amani na wou tonu ia Poland. O tangata na mali liwa i le taua lea fitawinga i lea fita. Se lau miliona. Asili ma le tolu sifurua tunu una iei tonu le taua. Ia male si ma tangata na mali liwa i fo ilele ina wa uma le taua mai ai le taimo tangata civili, tangata lauteli. E le val fitu sifuru le valu 5 miliona. Tele so i fua na alu i le taua le. Ia ma fua foi le taua na uma lo so mal fa ma foi le Spanish influenza le foi le via sa mo tasiva o ta so il tau mo na lo lang e na e te mina al tau na lua le uta yai e te mi foi le tau na lua la ta fa fita America la sa o i pe hapa yo so le fele le tu lo vale le ya pa ni ping pa o to unga o mai la lo te lo va tau America le ngai pe hapa te le ma America faulo ma po mula po e lua saulo tau ai Japan ya pa po mua e lua uma mal tau lo na lua te siva fari ma ai fuala le tau le alu te mine le va o Ukraine ma Lucia
Ole mole maule na mai tala mai fafu. E pea male toe se fulu, pea toe lua se fulu, toe se fulu kilomita. So le pa u ilo keti mafana alusia. A ole tua oile tu mai ompola ni pea toe se fulu kilomita. Pea toe lua se fulu. Fata inga ole pa ulo keti Wellington. Ia. Ai po I tauale iai ia. Ia. Ia nua polani. E tu sa raiva ia tu atangata polani felele ia neo. Pong saal poluri. Bum, malama to Wellington. So le pa Wellington ia le taua. Ia mea tau. Alusia. Au I tauale tu o toi polani. Ona na fila, le na faa leo ai loa e Amerika. Ia wa avena na lapta inga malosi ia Lucia. E pa ulo sau mea tau tono Polani e tono le neito. E pa ulo sau mea tau na pe po se me fone le I fuafua ina la pa uti tono. Le tono fono folo man neito ma Amerika. O le mea tonu ana le fatua I eita ita I o le laulangi o na oso tonu tau lea. O nai muso tau tupu le menen tau mua mal tau na lua laulangi. Le ngata o le telo so I fua e whano whaaleanga ina tamau a inga laulangi. O mea umai whaaleanga ina umai. O mea na le maa fuai. Whataritani. A wā o le mea monia. E pa, o le ape o le vai asol nei e pa ua ni mea tau tono Polani. Pulu lo ma tau alona tolu. Ma tau tere ma tau e tupu le mena. A wā le tau alona tolu. Le fo la fatua o maua tu I. O le mafu anga tonu ana na le palota ini tia le palota le na fai. E langolango ina le. E tapu, ave le tapu ma le fa mafa. E fa pipili ele tamau a inga o Lucia. O le fatua o maui. Pe ama le ono 10% o mea au fo ima me wa upenga ale malo ini tia. E au mai Lucia. E iei le te, e awai le mepa la langi. E iei le tua oi usoni po le tu le va o ini tia masaina. E ila le si ele o ini tia e tua oi iei masaina. E nai tau e misa isaina ma ini tia le vana. O le telo mea tau le wha ngai fita ini tia le fitau e inga le masaina. E au mai tono Lucia. O le ono supasene o la toa upenga e mai Lucia. Le ti o ala ale palota ini tia. E le palota le mautu ne. E ono o la tau mea tau ne. O le mai ia Lucia. O le mela le fatatali. O le tai mia la to ulu ini mea tau po ni lo keti ale o le vaso nei po le vaso lea a Lucia i to tono Polani. O so lo le neito. O so ma Amerika. Pulu lo ma tau lo na tonu. O le mea le popole I oso mai la masaina aulo ya Lucia. Ai a wha o ngalo ma upenga li nei vai tau nei o nipilia ma mea tupulo ma whale tonu. So le mea tonu mua na le popole loi. O le tau olo na tonu lana e mo ia tau o te le o le afianga tātou Pasifika Msamo. Tau si au le tupu. Tau si au le tupu. Mena na tau si au le tupu. Ia o le se senga la na tau mua ma le tau na lua. Ai fua le temine. Le a to se tau le fava ia so le tau ala fai le vau nu. Ai a tātou wha alongo tu lo pa una I mea tau e malanga le neito ma Amerika. Ia la le umila tau ala uri. Fia so I fua la bamba. Me mena fa fitai ele le tu la langi lo tātou ia. Sa o le lei. O afianga I tau te ia. Yo mea tau te maa ainga. Afianga le ia tu nuna yo ola o tangata. Ia le tau te mai tau ina le taimine I Ukraine. Tau te va ai ma le alofa ma le loi mata malingi nei whanau ma tu. Le tangata o lai fia o ese. Ia o sai tio na o fe pasi ai solo pomu ma mea tau. No tala noa I lau lai ti lau whanau vetu. Ma le moto mata I niusu vetu. O le astou loa. A o ni usila le tupu ai le taua le o ani me tau te o maafe. Ia, vore le wa e vore fesili po ani ma fo ta mai ti wa o me fo ila tan no ila o. Ia fa me ia of ma fana fa to sa wa le la ta to le winter. Ia, mo. O va to meta ai o ma vetu sfola. Pepa malanga ia malu pui pepa ia. Mo. Terminei la o le wa tatala o le wa mata fa ta ti el malo o Penetania ana fuafuanga mo Ukraine ma le ia. Ia. O le fuafuanga la fa pea. So se a inga la vai Penetania. O lo ise potu fa leo la tau fale. Po ise la tau fale lo na lua e mana o etu inatu mo Ukraine. Ua mawhai o na la tau o maia tangata ma Ukraine e fa anofo I Penetania. Ai to tongi le malo Penetania le ono se lau fitus furutala ni usila le masina. Fata inga fa peo ula Ukraine. A o ele te I Penetania. A le ili potu fa leo lo fale leo fa ngaina.
ia ai tatele wo tatele ainga ai te iloa la ue mai la stanga ta sto tas ona mai no le o au nei New Zealand nei Penitania le mele te ia ai to tongi la malo Penitania tu pena ono se la fitu sfutara New Zealand Ida ainga lea ua no foi ia tangata ba Ukraine ya ole si la fsosoni tu sai lua tausanga a tolu tausanga ole a o no foi Penitania ilalo se visa fa pitoa ia e mawhai o anga waa e su esa unga nuenga. E anga waa fo ia uso se benefitim so se whamanianga. Lai anga waa itanga te Penitania. No inga wha pe o ele te Penitania o le Ukraine. Le ua e au mai a ute no fo ili spoti o lau whale. Mai ele maa lo le tupe le ono se lau fitu sfuru ia oe. Le masina. E mawhai no uola i benefiti ele tau maa lo. Te tonu o le tonu tausanga. Pe o tale su esa unga nuenga. Fo whanana maa lo Penitania le wele te mine. Ana ia tele sosoni nei tangata mafatia. Te minei la, lau whae no melu o Polani. E isi nu ui tu malo Polani, le la talata le tua oi ma Ukraine, Malusia. O le ma whaina la tu tua Italian tangata. Tele tangata. O le lofa ia o le lopo fea avi tangata. Ia. Nai me tawa tu lesi atu nu una le o fea foe. Le au tafa o Ukraine la ititia. Moldova e po ia. Ia, la. Tasina atu nu ua matua atu mua tangata o le aise avanoa. Moldova. Ia, Moldova. Ia le tunua le nawa ia tu le ua tele tangata o le ofi. Ua tumu tangata surufa e si atu nu na e la ititi le ia si atu nu e le tele. O le si atu nu le fie inu o laulango Belarus. Ia. O Belarus la e tua o i Polani, tua o i Malusia, tua o i Ukraine. O Belarus la tele na la ua tau o pe na le si pe se sosoani e Lucia ya Lucia pe o pulu se tau ma le to malo Europa ya mese o Amerika o inae saua ya da ile fe ringa la tamai nei ya sa fa ile va Amerika na mali Amerika ya ave me va ale le Polani e fa o nga Ukraine ai tango Amerika va tu le va ale le su va ale le ya la ave ma Ukraine au to taufi ona e mana na o ia Poland e fele leiva alele ia o si amani e fele leiva ia ia ule me fai fata ni le fofa me foi na le fi wasto ina le Zelensky stamano le ia tawana ule NATO ma lo fatasi ma Amerika e disi vai na mai so soani ta ofi fi o inga no e mu musu an melo tawolo na tolu ia tawolo na tolu me na tupu i tau sanga mo vai to i fengta la ele fiola ta tau se tawolo na tolu mo ile ai ana o Palestina America il terminei o leva na pale le tau oi o leva na avel au tau America oi foi le sosonia Ukraine la le tu le o te vai tangata mai mauso i fua tangata foi le ele ni anga sala ala o fe o mari liu ya tu ai le tau la langilon tolu ai avel no sos ben va pe o le Palestina America Putin la dato tau il vai ason lei e palo sa pomo i Polani ia fa pe o Putin tu fue Putin e palo se pomo pe te wase mai se alo yafi i Polani ia ona molo le unga las free invasion lei me tonu ana wale ne PlayStation e fai si cosa guato la vai pois va vivianga ta te pese ia e man tuane si atunu o Ukraine lau tatalo ma si tatu atunu Samoa io lau tatalo ne yaso e to tele lau fai tau tu spa ia la wala to so e apo ye tono tu spa ia tau ale ma dai foi la ta fai tau la ta fa longo ma natu lau fai tau tu spa ia ma la to wili linga mai ngol tau ale ma tusi la ma wai ma dai foi tu fa la nganga mai tau mai lau mai tau ia la vai foi spa vifianga si fonga la mua ya ma lo la ai fa so mai foi la tau ale ma tau mo la langi tau la lua la langi vili mai tatu tan noa mana ia pa voni si vai nga na o ina ia onga ya awa waso ya sa tatu fa longo i talo tau o temile o tatu va ai tau sa wa tau ai tatu no TV tele ava pe valus fulu ini sil tele o TV o la te tono tau o la ni va lele ma po mu ya so la le tio fa longo le tio i tala ma ma ngom fa pena ya vi tala no mai ya mala mal tatu la tala fa ya Putin fa pe o Putin lo ta falta fono Putin e pa uno se halo ya file aso nei Polani ele to fa tani America
Ma wala yunga pete la fe la se fa pulo lo. Su e a oi me vai. Ya, o so alta wale mo va ora ni. Se la fi fa tu lo fa le va no matua le lo ai fa na. Ya, na su e a America. Ta pese. A vi bien alta ya su fo lo mo. Langoto mai le fa ma i tang sanga tasiva tasivalu fatu ama he al tau mo langi ai watu lo mal fa ma ile na fiel tatu tu na o le va ana na tu ni usila na to i fita ni usila na tu fa fiti na tu lo sa mo sa lu sa mo yo fa fo yo sa ila na le va ma ile mo tatu tu ya fa pe me fa mtala po le tasiva to lu fa tau fa sa mo ma le li wa il fa ma ile Spanish influencer to nga fulu fo na le te mine le utatu ile vai te mine le tau te le mana tu pusta wa le anu fa ma ina isi tala ia
Tala fa lo toi fali. Na tala tu tatou leina pe afia vili mai tal noi. Tala anga fu tau e tau sanga mawai te mi o a onga. Io e. Ma se lau mātu tua. Longo fia tangata sali le lea onga. Ai misila tamana o le mata upu na o le social study ya. Ya sola. Ya o le history o sa. History ya sa mo. Sa O le lang. social study ya sola. Ya. Wala mai pe fa pe sali le ya lo mata upu na sa mo te mina. O le se foi tala ma le tatou fa so ai. A me se lau mātu tua. O ani tala o le tau alona lua o ma mau te le tau mo mua i no mai. Longo tau so i fua menisi. Ya. O ani tala o le tau mo lona lua lo langi sa auto mo i sa mo ya so ya auto ya sa mo. A wana o tala avatu i fa longo Ya. ai. Ya. Ia, Sa. e fua te siva whalima, ma mau te le fo i tua. To atu to ta sa mo te siva ono lua. Ya. Ia te siva whalima, ia Ia, le le to- to ua ta i valus fu tau sanga e fitau i e. Io to telefon tato tenu sa so i fo mal tau sangal na. Ta siva fa ti fa lima. Io. O ala ni tala na avatu na tai. Io e. Io wa tama e fia fa rongo ya so ra pe amo moli atun tara va pe na. E whaila tala i le tau ale na tupu le vai whanga loa le na o ia i Iraqi tono Kuwait. Ia. Ia na o e fo Amerika po le, tala po le iwa tasi o, te i matawai ato e te Ia. le aso. Then what do le na tau o ia. Te wa i o vea tai te mina o tala i te. E pe e watu lo to e pi o le tala pe o li poti lo na lua o le taua le vai whangaloa. So Ia. le. E wa i tati le tu e se maliti. Na umma tala na vel tala no tama la iti so le tu fa le pa le pompu se fa tu sa tu sala le pa le pomu a. Tu fa no ti na le fa va se pa se pomu fa mai so le na fa no longo tala le pa le pomu na. So le mo fe la tala te fa pe nei jamit. O pe spesi fa o. Tano nga te miti a ya so la. O le si me na tele le fasi le taua lo na lua lo lang. Tele le fa nga va le. Ia, mo I le taua lo na lua, tau mo mo le taua lo na lua. O le mena sa fa nga la va le tele o tunu. sa. O le taua la le ye le taimin le. E mo i le wo tele va le. Ai o le va enga le wo tele fo fa nga me o drones. Sa. E le le al masini le lunga ya e le istanga te le ai mai ya. Ia. Ai fa ton ton watu. O va tu ta tem ya, ma ta tu la una we lunga ta dai. Ya. Ma lole so i fo maua malangi mai le sunga ta na fatu. Ya, soy fo manguia ro sa se ro ke ka hao ma ro la vale, soy fo ma ro ko ko ke ka hao. Tai lava fere sa ulo vala. O le au pepe ngai au kiran. Oi, no pepe yone, mara se fua. Yo oi. Ma Ya lolo. ma ka kwa ka ko pokala me ke ro ka hao. Tai lava. Ma ngai ke le ko fo i ku ho o se ro. Pa so le ka tu lang ho o ka wa ya me se ro fia ngai fo i ngai vai tai mi o le. Ah, ia ho tu ko le lang ma. E o le ke kau mang kua pe o le kau ronga lua le wa pe o ia mo ia a o fanga mo gola ma ku ai ngalo sho ki ai mo ka a I no fa rongo o ke li vai ki ngo ia nga sa vai ki nga kai mi a ngo fa rongo ke mi nga le nga mai ia maringi i kau ronga lua tau no lua. Na watu elo sa mo te minna. Ia kai nga wa ko i maringi ai ia ai po se ka unga ngao. No O malingi. nisi wa e ngau au kau wa ia o koe leo. O koe e wha leo. Wha ngare mo se kaimi e a fia koe. Hei suka kua kungu. Sa iai ho la isi o le ku i se sa e o le falsa ma kungu i lalo puru ngainga. Ngo wha rongo pe o inga sa kango i le si whangwhangua. Fui wha sanga i kai sami. Oh, mo Mo meo whanga kikele wha ai e. Ia i o reo ka ngai wai kei mi reo o mo singi mo kangi kau wa. Ia a fo le dungo talit ia mo. Ia a pe o whanga ngā sa ka kau la whanga le whasanga i kai wa pe e whani o reo wa mo kei mi o le kau wa. Ia lea sa ia e umangi ele i o kuala se o so whainga ma whainga si o ka kua kungu ai pe ngā pui puinga ai paura le mea ngā kau. Ia pe ngā uma rea ngā kau ke whaalongo pia ia kuro wa watu ho ia. O le ko kere au ka mai. Ngai tina hoi. Sia man. Ia sa io. Ia ngisi ho io ora ko sa mau paulo ai. Ia le kau ke whaalongo pia o ngare pe ki ho ia ale o ke ki ai hope oi. O skamara o le kari o maring. Ia. Sa.
E pe o sia unga kau fa so ko e ia inga le o. Wala nga e ai tino ia o mak. Ya pe sa o kau ai ia o rai. Ya ai kalanga o fa we ku ke mi ro ko rai o ia. Ia mai ngai le pia pa ko ngai mo ka am wa ia. Ia pe nga sa ke la inga fa mo ku e maringi si maringi nga vai ke pia mai fa le o. Sa. Ma lo fa tai tele lava la pepe mais mesina me mio to ina lo tele atu por calambe. Ya, manguia lava por calambe ia. Tai lava fa no mai, ya so tua. Pio vai ngai o vai ngai o tangata tau o le malingi o au tau nga tai fale va. O le force vai ngai fele le ngol ia. Ya. Ni o le military pe fa tau vai ngai i lungo la wele. Ya. Ya o lo na o matama sau va ai ngol ia, sau va ai tai tami. Tama fita i tama mo e lunga la wele ia. O le matua i tau a tau. Le foi mena tau vai no uma langi so ni lato colonial Pacifica. Ia. E fai malato o vai ngai e tu la wele ia. Pe la o tutuila. Mo fa nga America ina tu la wele ia to mata penda ni os fa inga pe malolo ia. E pe fe Hawaii. Ni makwa mi America ia me atato. Mena na no isia mani isi lato naval base sa mo. Pe o mena sa va i malu tele ia so ia le ngata o isi o lofa to ile atu no nga mo lato. Ia to a veo se no fo nga taula ia lato manuao ma valele ma va tau me fa pena. Au no lugo tali va. Yo. To tala nota o va nga le pe foi mai. Ia us me fa fo nga tatu tala mai sa mo. Fatalo fal fo longa le tunu ne fo iva yaso e lona so luo nei ai o se fa o popongo tatu telefo me sa moa o si mai el fa fonga. O le vayaso te deina fa awa wina i le vaenga lona limol po kalame alem tanga wengo fa atu angam whainga whaiva wa ta ua skatab. O lo fa pa angai i lanto mele malo seina i eile to mai maleanga va ai fa atu anga male malo sa moe ala ia o onga o lo fa awa wina mole au whai fa atu anga lea tunu i awala fau e vave ai na fa teleina ma fa amanuia ina ai o tatu tangata te to tasi e na ia le leile tupe maua e tatu tangata te to tasi mai o fa no nongo fo i o le malo e fa amanuia ina ai na toi fa amanatu e le whionga le minista o fa atu angam whainga whaiva le whionga le na aulio le maali e toa le ua tea pola te va Forse Schmidt o le iwi au tū leo le mātusi anga o le tamau aingo le atunu e fufua mai o tātou lau whanua e ala le i wha atu anga. Wa ia wha malo si au atoi fo i whai wha atu anga umo le atunu. E na ia wha au ngā te tau le hawa noa leo whisoswani mai ai i a uso mai seina. E te pu e ilo lātou to mai e ati na e ai a tātou wha atu anga. Wa toi fōle fo i e le mpasa le malo seina lana saunoanga au tū. Le ave e sea leo lo nanga ngore ngālu lue wha atasi mo le tātou atunu. E le ati na eina i o whātu angai nei a manuia. O le whaawawi no le vaenga lona lima o ia o onga e le no whangala fiso whātu angai nuu. Na moli mawai se tasi o whai whātu angai il tina ia fuatino moli mai whale asiu. Sa iai le amtanga o le pol kalamele nei, e o mai le teimile nei, ua tele maketi ma whale o loa whapena fo i whale tari ma lo, o loo whaamanuia ina i lantou le tupe maua, ona o le tomai na maua mai a o ongane nei, wālualua i lumalana whaatu anga. Ta ua tina ia fuatino, o whaafita o li maasani e fta iai ma le au whai whaatu anga, o swinga o ngongo le tau. Pei tai o i tua i ngā whale i wa whaonga i nei lalo o a ongane nei, lea ua whaia nei a lato whaatu anga i tutonu, wa whaamama a venga ia i lantou, ma whae titi ailu i tau e whasanga i mai lantou i ati nae. Whai loe la auli o le porka lamele nei, o lo whaanga solo tui lava ma le au whai ngā ruenga i tuai whaatu anga te tasi wa restala, e whesoaso ani pēe le to mai ma le anga waa, e tau fia e pēe le tūlanga manuia, o whaatu anga le atunu uina ia whaa wau pēa. Ono le whasiringia pēe le tō tele o le atunu u le whiongo le whongwhitalai, papa li o ta euma se pao. Le mafua anga wai e whaasala la wina whaala wa i tele e la na tali tusia, e le whiongo le teitai o le tuanga i na tusia tu tau o ia. Ai se a foi wai e tuina ilunga na lana tusi tali, ai le tuina whaatasi ilunga ma le tusi mai le teitai o le tuanga i, e malama lele ia i le atu no.
Peitai e finangalo le fionga papali o tūlanga wa tō fia i lantou le palemene e te tau lava ona sila fia le atunu o mea uma. Mai e le aise alo whanga e mawhai ona ia nā tia tūlanga ia pe a whai e whaatino ni vaenga na tālo sanga i le taitai o le tua ngai a wā ao o ina whaatino e sila fia uma lava la e le atunu. E na wafsiringia le fionga le whongwhatalai pe te tau na tā pāsa finangalo le taitai o le tua ngai e whaata tau le lo mia whaala wei telo lan tusintu inatu tau o ia pe ta ina sau nola nā fionga o le whaita lia le nā a le fionga le taitai o le tua ngai. O le tusi le fionga tui le epa na tusi atua i le fionga papalii. Ina ia sila ane le taitai fono le komisi sue pe tala whea ngai o na vea ma taitai fono. Ona na maua report e whaalua o na oane le komiti mua le lua whelua se fulu. Ma whaali lo na whina ngalo te e le tūla fono. Ai whapena fo o na nga e whaali lo na whina ngalo i na ua watu le komiti tua. Ma whaali whaalawa i tele ai lo na whina ngalo te e i ia tūla fono. Sau no le fionga le whongwhitalai, wa le mwhai o na ia toe sa sofa le whaai unga le pāle mene, o le ua pāsia ma o te oto i le lafo whaatu e le fionga le tamaitai pāle mia, mai e le toe whaia i eise swinga. O whina ngalo te foi, o na whaalia e le fionga le te fono wa whiliwhilia nei mō lea komiti, na whaalia le teimi e le ave o ia masui whaipule, sa whaalia i le teimi o whaalinga o manatu lau te leo lea tunu, ina ua whaatala noa ia tūla fono. O le tusi la sos formalitasi o mati ma le teitai o le tua ngai, na ia whaalia i o lana whaaolo maau na tuwatu le whongwhitalai, e talia pele ai o na umai lea, mai le i mana o whaalawa i tele le teitai o le pulenga whaatonu, le pāle mia, ona o a fionga i whaipule o mai whaata mā i le fionga le whongwhitalai. Na whaania fo el teitai o le tua ngai, o lana tusi na ngai sa o lawa le wha ngā solonga o ngā luenga wha pāle mene, ina ia sa solo peilu ngō tu la fono tu mau, le e aloa i ai tu langa māsani o se whainga mālo le lei. Ma o se whainga fo e ao fia uma iei winga e ono la pela pea ai wha ai unga le lei, ma pui ai le mamalu o le pāle mene. Tā pena i reporti a komiti sue uma le pāle mene, ina i antangi ai winga ameo tonu. O le tali le whongwhitalai le teitai o le tua ngai lana tusi le asos fulma le whao mati, o loo whaalia i e tū mau pē le tua ia le teitai o le tua ngai, o le awhionga au pa au alo i te fua mulipola, mai e le ai lava se malo si anga o ia te ia, na te suia i se whaai unga, wa wha mawina i te tonu o le pāle mene. Wa io ina le talavoia pene rosa pene weta moni anga o whaasanga i te ia, e na wea sunuina ma le mauti noa le pampensini, a le fionga le whaipule le tu malo sa fata numero lua, le fionga le ana roni po sini. O le talavoia pene weta e mai le fio ango si umu, a le fio ango sa ana pue tu wai le pampensini, le na tu la i mai ai le whaafita auli. Wa le mawhai o na whaia se ala whanga le talavoi na ua maua i mea pue ata le pampensini, le ngā yoinga na ia whaatino, e lona tutuina leo se afi matu wantu se pampensini sa autu, e tua o le pusa o le loli o le tu aingo le taina, sa anu nofo whaatasi e ilanto manisi e toa lua. O tutu unga le whaamasi nonga leo te talai o i e tua, e nofo ilo na ainga si umu, ia awane i toe lanta late le nofanga le tupu ai le whaafita oli po le whaalawe lave, ia saini leo fisa o leo, ma ave o na pepa malanga po e tusifolau e tau fia e le restala. O le masino au kuso e toe wala au ele mata au po lea li is fulfitu tau sanga le matua i luma o le whaamasi nonga. Wa whaaruaina i le tua ngai le whaai unga le malo o whaia, e whaangata loa o na toi au maia se uto le waila au le AstraZeneca, le o lo tu iai i lanto mai le se funma le valu tau sanga ngai le mātutua, ona o le masina fau e ato le iai le tau sanga, o tau alanga le matanga ruenga i tangata lau te leo le antunu, ina ia ngai mai e whai o lato tui pui. Peitai e o mai le so, o loo iai lava i lanto o lo wha auliu le tō pēa, lātou te ena le whai o le tui pui o le COVID-19 wiwa.
Na ta ua foe e whailau tusi o le vang wha upu whai le HRPP le ala le pule rimoni a iafi. O le vang wha upu whai le HRPP e matua i lango atu leo na i o tangata e whai tui pui pui. Talu o nā mata mai le wha anga solongo le tui pui pui o le au mātutua. Wa atu i le valus fulmaliva tesi maleono pasene wa iai o tātou tangata wa mai au lātou tui te lua. Ai wasilia baliva sfufitu tesi male wha pasene e lātou e nā o le taitasi tui ua mai a, mai o loo tali lo lātou tui lo na lua. O whanau nango le malo e le temi nei o loo tau alanga i pēr i le mamalo le atunu. E a ngai mai e whaia tui pui pui, ona o le onga ma ua lata te le mai le wha mai, i o tātou motu tua oi, mai e le o wha ai tia fo i o nā fianga. O Vanuatu le wa ripotia le tinga ai no le totelo i lantou wa a fia sia mo le wha mai. Ma Amerika Samoa, wa wantu le fase lau tolu se fulmal tolu, e lantou wa wha amao nia wa a fia, mai tua i tangata lau tele. O Samoa, e ui o le ua o atu le toa se fulmal le lima i lantou wa a fia le sia mo le COVID se fulwiva, talu mai le whainga malanga i le aso ono le masina le nei, peitai o lo o laki sio tātou tanu, o i lantou wa mawai le sia mo le wha mai, o lo o ngā lurue pia lava i te tonu no whanga wha anofo e se ai i la tau. E o mai fo i le tai au nei, o lo wha mautu pelta te nungo le whainga malo e ta wala i le soifua malo loina, e le i aise sia maua sao atu i tua i o tātou tangata lau tele. O tātou tala fawia mai sa momo nei aso, wha soifoia. Toi wha atala wha tol wha poponga talafo ma le si ufonga le lau mua mo le nei tae au. Sa mana tua wha apitoa le tamai tai Palemia Jacinda Ardern tangata e to o lima sfutasia na maali liu o no leo sfa inga wha atelo lisi le aso sfulima o mati. Ma o le tolu le nei o tausanga talo na tupu leo sfa inga i mao tatatalo tangata mo salemi i kalai stete. O se tasi o awala e mana tuai i lantou e ala leilinga luenga o lo wha ngā solo le taimi nei. Ina ia avea ni usila o se atuna o, e sili atu una le leile nofo. Mō tangata umolo o au mawai, na whaalia le Palemia, o le sefulu aso talo na mai a leo sefa inga. Na whaatuina i se komisi sue, le na o lato momolina mai ni fautuanga se fastful fine ia whaamautinoa, ia avea o te aroa ni usila, ma atunu e tele itu ainga o tangata i se ese au mawai, i se si o manga saunga le mū. O nisi o ia whaatinonga e peo le whaavaenga o sa matanga alwenga mō maafutanga o tangata anu ese, ma se fono whaalatau sanga e te e aini whainga whaatelo lisi o ngaonga o le ua whaanga solo, ma o loo whaawau fo inga alwenga i le tele o isi o mata upo, e au fia le toi laulili o ngol to la fono o laisene o whana. E lua lima sene o le a whaititi e la fonga i le lita o le penisini mo le isi tolo maasina, ma o le a whaafa fo i le tau o pase seife o inga lau tele, pe o natali atua i le malo i le sitia mawalunga, o ia vaenga o le soifuanga. I le folosanga le tamaita i Palemia Jacinda Ardern i le asoana nafi, ina ua mai ai se fono tanga le kapeneta na ia ta wai, o le taua lusia ua whai e whaasanga ia Ukraine. Ua whaatula i mei se whaafitau li tele i taua malo si anga, i e whaalangolango i ai le lalulangi, pe o na pito mawalunga i le si itanga le suau o kesi malakuale, e to sai ma wha maunga e se fulu tolu pasene na si iti ai tau o ia malu si anga le masina talawai o le fuafuanga e wha pa uai le lua lima sene i le lita o la fonga. I suau umatangata e wha ngaina a wala titele o le a wha asawa ina ini vai ngā tupe a inga te itasi. Mai le vau le sfulu tasi ta la lima sfulu ma le sfulu fitu ta la lua lima sene pe a wha atumu le tane na wha asisila le minsta tupe Grant Robertson. O le toi tasi le minuto le sfulu malilua le vailuanga le poa na po e amata wha amamalu ina ile a swinga o le kampania le mobile na vavio na whaia na swinga na nafi ina ua whaia le a fola sanga e le malo. Ua sauni le kapeneta ilo ni swinga i polo inga matutu unga o tui pui pui, pasi po wha amaoninga mo tui pui pui, ma le polo kalame wha ata atia le pui pui nga mai le COVID-19, pia na wha silsila le Palemia i le asoana nafi o le taimi nei,
o lo mulimuli le atunu o le whaatulanganga o mōli whaailoilo. Ma o lo iei le mōli lanu mōmoi le taimi nei. Ma o lo whaamamalu nai fo ile whaonganga o poloa inga o tui pui pui. Whaapei mapasi po o whaamauninga mō tui pui pui. Ile nei vai aso ma le vai aso a sao. O le ailoilo ai le kapineta ni suinga sao lato talanoi nei winga I poloa inga o le whaamai. Pe ona sauna Jacinda Ardern. Ma o lo vava ai foi. Pe whaieni fola sanga le malo e winga ia whai unga le vai aso a sao. O le saililinga pitola tamai ele One News Canter Public Poll. Na mawai o le to'atele lava o tangata po le 90% e langolangoina ia polo inga peitai wa whaititia mai le 5% na whaamawina le masino Novema I le tausanga taluai. O le aso atai au le whaatulanga ini fola sanga le palemia Jacinda Ardern mo aso to e tatala inai feo inga mo tangata tawhau mai fafo na tapunia lava lea vanoa tanu mai le lua hawhelua sfolo. O le mawalunga le siitia o le tau o le soifuanga wa mawai nisi o tangata po ainga o le ini tau mafa. Na ta ue whaala potopotonga whesosoani e whaapeo tangata mātutua o tamaiti a onga ma tangata o whiangai matulanga whaingatai tupe o nisi o whaititia la tau paketi mo tau mafa. E ono pasene na siitia le tau o tau mafa le tau sanga e o maile maasina o Februari ma ua siitia fo ile penisini ua silia ma le tolu ta la ua whaapopo atu I eile fōwhanga I siitia I pasene tulu I o tupe. Mai ono a tili alua ilunga le tau o mo kesi ai olo o siitia pea tau fale no fo maututongi. O le aso momo aparile siitia I benefiti ma penisiona ai o tupe ye maua mo le whaamama avenga awale tau o pilio ele tise mo le tau malolo. E toi amata le aso momo me. Na ta ua le presidente o le whaalapotopotonga o tangata mātutua le Cray Power ini usila. Wa matua a fia lava tangata e pito silo na whianga I mawhaingatai le whaalapotopotonga. Ile siitia o le tau o le soifuanga. Wa matua whaingata lava ia I lātou. Ai maise pe a whai e leoni o lātou lava fale. Pero no fufo ina o I lātou. Wa mua whaititia lātou pakete mo tau mafa. E wha mua fale no fo maututongi. Peo na ta ue Jan Pentecost. Na ta ue Fiona Covenda o le au nanga le pakuranga and Howick Budgeting Service I Aukilani. Wa to tele lava tangata ua ta paina la lātou whautuanga. Ina ua tau nuu le COVID-19 vai le lua tau sanga utua nai ma olo o whaau popo ina lava. O le taimi nei, wa amatau no lātou whiangai maso o seitu a inga tangata e o lava ia I lātou ua umi o lātou lava fale. Pa pe mani tangata whai pisenisi o le tau o fale e pita ta atele mafua angai laiona a fia tangata I whaafitau li tau tupe. E to osfulu li mawheli ma se lau whaasfulu lau wha inga fōu tangata na whaamauni ana na whili COVID-19 iwa mai te tono New Zealand. Ma le to olua na maali leo. E to aiva se lau lima sfulu lua lau wha inga o tangata. Olo o tau fia whale mai le atunu. Ona ole wha mai e au fia le to osfulu iwa I potu mo ngā se ngā seti ngā ina. O ila ue to olua ia ua maali leo. E lunga atol ta I fitu sfulu tau sanga le mātutua. Mai to tasi Waikato ma le to tasi Canterbury. Wātua na I le to se lau sfulu lima o tangata ini usila ua maali leo. Ona olo COVID-19 iwa peona ta ua le matanga luenga. E to ofit se lau whaasfulu iwa tangata whonu whaamauni ele vairusi I le Heart Valley. Ma le to afe se lau iwa sfulu tasi I Wellington e poridua makapiti. E to saima whaamaumongo ana nafi. Wo o atu nei le tolu se lau fitu sfulu ono afe. Ono se lau fitu sfulu ono. Tangata ua whaamawina na afia le COVID-19 iwa I to tono ni usila. O la whaatau taia le komisi moa ia tatau se suenga po se iloilonga. Ile ese senga o tutongi mo tangata Pasifika. Ina ia malamala matili. Pe aise hai mafua ile atulanga. Ai whaapewhia foi o na whaafela tai. Ile tausanga I loa whilua sfulu na whaamawinai. E to samalilua sfulu whaapasene. Le ese senga le wao tutongi o li I Pasifika ile I tula. Pe afua ile I tupawa li I papalangi ni usila. Ai lua fitu pasene tamaita I Pasifika. Wa se fulu tausanga ele o yei se suinga. O le mana onga o le iloilonga. Ina ia whaafonga ini whaamatalanga mai pisini si Pasifika. Matangata ta ito tasi o loo whaakone karate ina ngā luenga. Po ani vaenga fisosone whaalile ele tūlanga o ngā luenga tangata Pasifika. Whaapea I matutongi I tutono o ngā luenga titele. E ele polkalame o le talanoa e whai e lunga o penga ta whailangi. I le asolulu luas fultolo mati le I tūla e whai le a fiafi. E whaatitau le vāvā mamao tutongi o Pasifika maisi.
E te tau le malo na whaatino se fuafuanga ma ia whaanatinati, mo whautuanga e whaate tau i le tō la fono, o whaamatalanga ma whaupunga ita e whaavevesele no nofo file mo tangata. Peo na sauno le komisina mo mta uptau le wawhea aloai o tangata anu ese o le tausanga taluai na whaalauiloa i le malo. Ni whautuanga e whaamalo si ati le ito la fono e whaasanga i ngā yoinga e whaasosoi le lotoita ma le whaailonga lanu. Masavala a waile atunu ina ia whailoa ni o lātou finangalo na sauno le komisina me ngfon. E whoninga mai u whaatuatua i le malo sana fōwhanga le mata upu e lata i le tolu tau sanga o whaatali le atunu umolito la fono. Ina ia whaamalo si ati le pui ai tangata uma o le ua mai a whaatala noanga le atunu o. Mai te taulua i le malo na whaanga solopio na sauno le komisina na ia ta ulo na whaano noa. I le tuwai o le tali le whaatinonga o whautuanga le komisi mo suenga ina ua mai au sa whainga whaatelo lisi i le asos fulmalilima o mati. Ua mai ona ia to siato i minista umolo o awhia le mta upu peitai na ia ta ua na ole to atasi na tali atu. Ua whaalia e malo au whaatasi, petu samale to o 5 se lau iwa sa fuluonu tangata lau tele ua maali liu, talo na whaio sa whainga Lucia Ukraine. E au whiele to o whaasful tolo whana witi. E to o awhi male ono sful fitu i se tangata ua manu nua. E tolu ni la malo au whaatasi. Wa wala au ina ia vave whaamuta o sfa inga yolo o whaiei whale mai. Ma au nanga mo tangata ngase ngase. O le afole iwa le poana po taimini usila na whaangaso le vaenga whao whaatala noanga i le vao Lucia ma Ukraine. Wa le ipotia le tele o nanga whaasala lau e whaapea. Wa talo sanga Lucia le malo saina Mosef Sosoani. Tau ile militeli whaapea i maleta mau a inga, watu inatu se lapta inga le United States of America ya saina. A whai e Sosoani i a Lucia, o le a whianga i loa, mani whai unga mamawhai whai iai. Na ieni atunga lunga le maota pa e leono lea mana ia saina o tomo whai ngā malo i sisifo. I Sosoani vai ngā awa Ukraine, e pui ai lo lato watunu. Ina ofisilingiele so upua saina i lo lato ofisa ambasa i Washingtone. Na ia ta uai ele i whaalongo lava i se fuafuanga whaapea na ta uale so upu e langolango ina ma whaalo tutele ina e saina tau mawhainga uma taala whea ngai ina ia mawai se whaai unga file mo na ta ua Jake Sullivan le whauwhautua sinia le United States mo le puipuinga e ele talitununga o Washingtone na sila fia lava e saina le fuafuanga lo se whainga a Lucia Ukraine a ole i tupu. E ui ato noele o mautino e saina, po le ale ato anga o leo se whainga sa fuafuaina. O saino se pa anga autua Lucia mo whaatawa inga, mai muso e wha upunga yo inga Lucia o se oso whainga. Whaiele United States of America, Britania ma le Uni Europa, nisi o whaasalanga tautupe ya Lucia, ona o ana o se whainga Ukraine, mai whaitau se laule o whainga o company whaavau malo, wo ese mai ma Lucia. Wa fianga mai a fuafuanga o le ua amata ona langona e tangata i Lucia pe ona lipotia ona ua si itia le tau o loa mo mia o le whaaolioli mai o le leto iai o ni ngā luenga nisi e le o fia vaila au mawhala au motonga fitinga i tapo lo whaia peitai taluai ona u whaamalo lo mo staimi leto mau au na ngā company va atitele. Wa whai nei fo i mautau i o loa mo mia i tono Lucia e 2.2% na si iti ai le tau o loa i le vai aso mua o so whainga i Ukraine. I alonga e atangia mai le toi a whai no le isi alonga le moana Pasifiko le lakapi supa pe ona fofoina le vai aso nei ona ua a fianisi o le awa le Highlanders le koviti le la tau alo le vai aso nei na whaamaoni e Craig O'Brien o le Highlanders le asonga fua o iei nisi tono le au ua a fia peitai e le ita ua peto a fia. Na iei le Highlanders i au kilani la la talonga le na whaia ina ai i le Blues. I le vai aso talawai, mana toi sui whaana tinati la la tau au e ta alo i le aso, ona o e na whaamaoni e le vai rusi. O le Highlanders e tali malo le moana Pasifika le asforele nei i Dunedin. Peita ina sauno O'Brien i le TV tasi e mausalilo la tau talatonunga. O le amwhaina mau le au le Highlanders mo le taalonga ma le moana Pasifika. Na tolo polo taalonga le moana Pasifika le whai unga le vas talawai ma le Hurricanes. Ona onisi le awa Wellington e na whaamaoni e le koviti. Tala fauia ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le tai ao.
Malo tai luas ful family te nei leiva ia le luas ful lima le tai mo tatu tua malo lava fa tasi mai malo ful fa fonga mai tatu tunu malo e ile family yanga le ua tau no tatu ofisa o le tatu sfanau so i fuala nei lo fa ngam family yanga le sfanau le tali ia e Peru sa fa tai le tua e malanga le leo le tua e no fa na ulia mai o le tali le atoanga lo luas ful tasi tau sanga ile aso le nei aftai lo langa u stai malo fa maoni le tua o le tatalo ia fa wau pea ia ma ia fai oe ma fa manuanga i lo ainga fa pea so o se tangata alo fa anga mai o ainga uma fa pea lo papa malo nena fa silsili alo fa anga o matua Reverend Aniterea ma fa le tua ia Emi sa fa pea uso mo to fa fine fa pea lo kalisia na sa veta i wenu mata fa aftai ia Manuela Sfana ule atali. Luas futasi tausanga le so e Peru sau. Manuela te loa Sfana. Ia masani au na meio Sfana u iliki. Ise ki ono futasi ya so yo. Le se ki. Se hasa feni tatu ki ya so lai sa mo. Ar mea sa ita to Sfana. E te ia wo luas fuluele i lo luas futasi. Te foto fa vai tausanga to. Ofio. Lusful taspo lusful. E tau mate tau sanga te ofa mai lusful tolu. Ai le no pena o lusful. Ele ma puta le lo ele wari e mata mai. Te ia wo le tolu se furu ele lo pena lusful lima tau sang. Tu lo ya. Manuia te le las fada o le tele. Ale mata no ya so ia. Ya so ia. Ya vai le ya te o lusful vanu te le putas. Ele ia ma se wa haso la se hasa fe silin tau sanga se vanga na va le wo tala no ma le us po sa wo na lua onga ia po se si o a inga po ni me voni al me ne fa pe fa mana tua tau sanga ia tau sanga me tau sa ile ai ma se me va pena na si fi mal furu van wo lu su ya vai le fa ta wa le fa ta wa ina to fu i tu le tu la va le ta tu se fa ile mo sfa na ia mau te ia ile tu tom tau ele ngata fa ile pua matalu au subo mo fe ulor ke ile ki ile ma to tu fa me tu me os fa na ia na mana ia e wa to pito o to fa tu le fa pe se ronga o lima se fulu fa to fa manatu ia sfa na ia te fa pa dia le la tala tu pulanga no ia so ia na feola ne te ia lo si le tu fo mai o fe wala ba tu sta mai to lo iba e fa to ai ne ia le o ga ta sa ia wa tu langa na ia te ia o pasim te o si to si dia tu po luas fulu lima luas fulu no po to se fulu ama tu hanga lo ato pula tau sanga ona ato luas fulu tas ya manuela so fo la tali yo le mata no ho le tala waso ia ya mi o to le vai taimi yo fa longa na to sfana o mo tu le sfana lu fulu tas isa o fa longo e mo mawol tama ya le lu fulu tas ila so na fin o tu fesilia por ele wingol melor ki ai te utu lunga tama lo fa tala ma ia o le neki o te tuinatu ia te oi fa ia o tala ma lo fo fa no fa ma ia o le kilia ele o se ki e tatana oi o le ki e no kai o o te fai no fo le vale adesso ia fa vinga na ki e sia fo ia inga ai le o le la ta se pese vai fo ia na ta pa ia tu le neto tele te mi tala no ile neto o ile fa la tonga ta o le neto ia mana foi tata no po ai su ia wai dal ma fu an fa ia tu no fa pena ia no le tau te la vale te mi taua ia a le tatu tu talu ia o le tu pu se tau no ton sa o le au a tu ia fa ina o mai ma tatu o za mo fe wa inga tatu me fai tele ia le o le vesi ia ngata ia i e te mi to fo ia le va o tu le lu sa o le ia vai lan sa tata no si tinale le ya tu sa i sa ia etuale te ia wo limas fu lu ele po an fen fa longa
Malo tu sa. Ya. Malo. Tu ya ni mas fulu ai do pa tau sanga na. Misi malu sulta si tor se fulu ai o nunga 5 lu. Taro fai au tau so. Io. Fianga pe pese nei taimi le tai au, ia mo le tatu pese manu pe pese, ia o fitau le fo le o pe pese manu lungo la au le taimi le tai au.
mana ia la fo tau lomo le Wellington vai atu fa fo tatu office fa salau e le por kala mele isi ali ile au te fia ia i lungo di YouTube ia e o le mele o fia por kala mele tangata le o te lo fo ile ua mai moinis o le whetangisi a meola o mai le tulo o pusi o povi o se manu lele a po so se manu vai fafu i tani e no for tangata le mawhai ana musika o isol o amala tu o le tasi le vaenga le mau tupe le tele o tamai tu pulanga le vai te mine le tango fi fai le pizza le pese na lafo le fa tau le tamai ti Samoa o ki lani le na fai le na pizza le na no fai le na piano no fo ma fai le pese le o milione mau le ai na Samoa o ki lani o le ri lale o se pusi e tangi po le ala e no fai le musika e va ile ei o ka e fo matauria o le tangi le meola e le masani le tangata ola e matua i fo war musikale wala na fato lo tala no le ta wolf tangi se manu lele e se time ya va pe te fia matamata no tango le tau tia le YouTube e mo e fatu i pese e va pe le tangi le pusi ia po estangata pe o le Samoa po Samoa tangi le pusi e po le tangata tu no Facebook no fo le mo wala la tamale no folo tama no mafai le sound ila na masini mana ki tala o le o me o mafai ili fa tangi o le pusi a ta o male li me fai ili ia fe tau ili le fati o me fai ma le tangi le pusi ma weno le fati fo so tu ye male li le ma upo le pese ma ye no o le mata utia ya o lawa se le fo na li ila ne talen te le lo tangata pe se Europa tangata pe speta a po se Amerika ai o le mea nau te fia fa o te fia i tangata lau te ngao sia ma fausia ni mea fou fou ngale a tatou le matau tia a fa pe vola fa fonga me tele ni tango fo tatou sa mo e fai a fa pe o le leila u tata ki tala piano me fa ili pe te nota foi le tale nia i mea musika ia ai whetangisi ni me ola i loto ai tango i whaisau sound whaisau beat e whai a mau ele fati na tango ala a whape mau ele tali o le pese ta tainga la whawhela fata tainga la whawhela fata tainga pa pe o tangi le push a pe no fono le lema tum 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 tu ele sau tu ia marki tala ala una tu ia mar ili mar pu o e o mame faili mau e lo le sound o le tangi le pusilia tango lo le ile tu ia ma upo le pese o tau mo me fenga ava pe fo va pe ya nga mo tu pula tala vo sa mo i fa longo longo mai fie musika tango e fa nga fo ile fitaki e o ile le o i o la au le angi sa e maua uma ya ina ya sound ma leo ese fai leo pese e te no le tama sa mo toke lau leo o petaia le le ana la fa ina te vaka no fa longo ina mo mau ya so ye zamo o le taimi o no fo o yala mangoto a sasa nei la le vao tatou zamo e tale apa tum o ina no fa na mai sound ma leo ina fa nga le ile la fa pese te vaka vai le fengo music a fa lo la musica te vak tauta o ele la lo langi o te vak le na iwana la to fo ye pese Hollywood ya ti fang a pe e nga lu tau fo ita fa na fi fi musica le sa ola le o tau mai tau tu le winga la wa mai ele foi fatu i pese istanga te mo le fat o le ngal fati ngal o le ngal wa fati ngal fo fati vo i ma na ia pe fa long ni nga fo ya nga lu ye o tau la tau vo te mana ala festa pit fanga ile wo le tai fau se ola fa meleu ala na a vai si mera ponga dia na ponga dia na te ia i mela inga ole neito ole neito ia te to tele no ole mafu anga na fa vai le fa la tonga ni ole neito ole NATO ya olona fa uminga ole North Atlantic Treaty Organization. Ole mafu anga na fa vai. Ole tamo fa ya le te atu ya Rusia. Ole mafu anga tu na fa vai le NATO.
Ia le ala ftau tonu mal tau le. O lalo al fa o le fa tala ka sai temina Soviet Union. O le mafu anga tonu ana fa vai le neito. Ia. O le tau mafai e pui atu nu ia mai ai le nu le o Rusia, mai le tu nu le o Rusia. O na sui au ai. O le neito na fa vai le tau sanga ina o uma le tau alona lua o le laulangi. Na fa vai le o le neito. Ia fa la tonga na o le au fa i o na sui au ai o na sui au ai nei na fa vai le tau sanga te siva fa iva. Ia. Aso fa a pe wila te siva fa iva. Na fa vai ai fa la tonga nei o le North Atlantic Treaty Organization. O no te e atu lava ya Lucia. O le au fa i o sui au ai na fa vai na le neito. Ia se fulu mane lua o nu una fia temina te siva fa iva. O Belgium, Kanata, Denmark, Falani, Iceland, Italia, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Amerika, Peletania, United Kingdom o Amerika, ia ma Peletania. O nuna e se fulu lua na whaavaina le neito le tausanga te siva whaiva, i lea so whao a perila. Ia, lea la ua maritemine, ua tolu se fulu na sui a wai. Uofi mai tonu isi atunu o laulangi. Ia leo mai tauina, e lufu fitu le leia atunu o le neito i te tonu Europa. Lua i Amerika, North America, le afi Amerika i am Kanata. Ai tasi tonu Asia. Ia, e pei ole wha moe ana na whai ai. Ia, ole te atu ia Lucia. Mea foi la nau umana ili mali enga i te tonu o le neito. Nuu ia tonu se fulu. So o se atu nuu au le neito e a fia i se o se whainga. Ia. Ua fia i lalo o le latou whianginga. O le o se whainga ana wha asanga le neito. Ia, ia. E pei ala Lucia. E o so whaino e Lucia se nuu o le sui o le neito. O le o se whainga ana ua wha asanga i le neito. A pei ale la vei New Zealand le neito. Ele le vei New Zealand. Ia. Ele le vei New Zealand. Ia, nuu na, le la ala sui au tonga sui a toa tu ala sui au wai o le neito a. Ia. Ia, ma na ia fo, ia, o sui au wai a toa i o le neito. Albania, Belgium, Bulgaria, Kanata, Croatia, Czech Republic, Denmark, Estonia, Falani, Siamani, Greece po Eleni, Hungary, Iceland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Montenegro, Netherlands, North Macedonia, Norway, Polani, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Turkey, United Kingdom, ia po Britania, ia mo United States. Ono umana i lalo le vaenga le neito. E tele la tunu. Ia pe tele atu no Europa ali le. Ia, dua so fitu no Europa i tonu. Ona o Kanata ma Amerika i North America. Ia. Ia maletasi mai i Asia. Ona winga la, ele i tonu Australia ma New Zealand. Tonu neito. Ona me foi la na elena rita ua fo i leo fa avai o le neito. Ia tautata ina no una vale o Rusia mai no ia putu i tonu Europa. Mo. Ai o le tatalo fai fatasi tatu. E o le tupu sta wala na tonu. Au ta ia pe por kalame ne tata no le taua. Ele va tele atu le fon pasi e tu la fon na Rusia. O ai la vale ala leo post TV, newspaper, magazine, televise. Posta ngata fasa la una te fasa la wina tala o le taua. Ma fai na mo lia tu la fon no fasa la suri ma tau sanga le pui. Vai lai tangata i tonu Rusia. Na le kia tu ala to le tio, saudu tala le tio a Rusia. Temine i lao la le tio la ola fama. Ia, o atu nei va le Rusia, o fo ia tu me ai mana lava nei tangata Ukraine. Mo tala se la me tala se. Le tio le na tala i fo ile tu la vo le rungari le no fo Rusia la tama i Ukraine. Fiul tama te fa ia tu le mela tu pula moni la tu. Ai matuale tele tonu ale rungari isole. O me la fa lo. Le tio la. Ia. Le tio afa ma vai si office fa sala la vole le version teni. Me la tapuni ai. O fa sala longa na pe le Voice of Moscow. Le tio te ona tono Moscow ya malatu le televise telena. Fa ma vai tangata o se langa vai na la te fa sala la sa o ata la o taua. Afa te tainga la o tatu sa mo. Ia. Mala mal ta o ki la wi tio ai fa longo i tala fa le ngai ia fa le ngai na tala fa le ngai. So me ai le fa fanga i tatu no to ya so mana o tala fa le ngai tangata. Ma tu por vesi o manela le aso pe o manela vai aso na o tau ama misa i tono tatou roto o si fesa wai ma fu man mela sai fa longo na ki ala uli ti o tai au
Whaalonga tu le tio, na le whaleanga wai, whaleanga. Ia, na tupo e alo le ita ma tau o tono loto. Me whaina tamu whaifo tātu le tio. E watu tala le lei, tala fia, ma tala moni. Ma tala mea o ngā ia o ngā whanau, tū la whono, soifua malolo, ina mea le lei uma. Ina ia tupu ai le loto poto le tangata, ma whainan fia sa, ma wale fia. Ai aki lau le tio se me mata ia ina o mea leanga e sa oi wha leanga e leisi. E tupu e whale ita ia oe. Ia e uma le aleo lang. Te ia leo taftau ia, uita ia oe sea. Ma fua mani mesa u wha alongolongo ai i te tala le tangata e wha tau ia oe. Poi whanan mene tupu i lusia. Sao. Manisi me tauna malama i tangata wha alongolongo ma tangata mata. E lua vaenga. E il vaenga langolango. E il vaenga i le langolango. Ia o nafta, o fwele le moilo le loto ita ma le whetau i lungo penga te whailangi ma vaenga whapena. O le nei tola na, o le mela na lau tupu lusia, o le tau a tangata lusia, o le motua i le leia, o le mela e whaina toa tunu. O nai mafua mai, o le ti o ma televisia lai o lai lusia le taimen nei. E na o le langolangoin na o le malo ma tala le lei. Te mapea mai, o le si tala kia tu lei ti ofa mai. Ua tau ai mai nei, ua tawhana mai nei fitafita i Ukraine, ia fitafita Lucia, ai tali atu lava ili alofa mana anga le. Ia vai lati seo ia tala. Se tele. Ia, o le whengataa i o atunu u whaakominisi. Tasi ala pūlenga. E pewe o saina. Pewe o saina. Ia, e vai leile nei toile i tongu saina, tu tasi a saina, wa la whiwhala o lango saina ilo maloso a fitafita. A le pōlenga na. La fo ila umana avele le tala malosi lava Amerika ia saina. Saina. Wala uma na Lucia, so so le tu saina va tu me tau, ma me fa pe so so ni tau. La uma fa Amerika. Saina ete ma tu fo tu ino tu. Awale tu so so ni Lucia. Ia. Tu te lor me tu pu pe ama tu mo ti no ete so so ni Lucia. Lucia e la velo se no le leto. Le to no fo lo leto ma Amerika. Ia. O le tato tala o tato talo fa tasila ya une tu pu sta. Mo ia awale tu. Ina ia sanga le mu pe tatu lang. Sa. Ia ma fainta tu o sa mo ki mas peto. Ia sa le ya wa va pe tu pule tau ya so ni masina ale lang. Ia tu tele. Ia fa ina tatu. Fa ina tatu. A fa ina yo tatu. Ia fa ina yo tatu tele yo le afia. Ia. Me na fa tai foi le i si tatu nei fa i tu lo lang sa ali ni si le mal Pacific. Ia. Le tau tele o yai o me la tu. Tato ia la malta ia la malfia tata ona inula ia la melo ti lo mata malingi tau le se mo le po mai o tau malu o tau so ifuanga ele ai se ona le le ma wo inula na e fa taile tu le tu uta tu yai ia pe fo di sila le tata yai ia sawar penfiti ele ala tasi pese vai foi ia wa va ti alta to pola menne yaso ole tal se fulu et por kalam fa to so fu mala loina ia tasi o nei fa fianga foi manai por kalam pu o le taia ia manai fa manatu ia o va ia tu le tala le on na fine tata no ai si teinele na lo fa ir nga lo ngal fa le ona matu i kala estate ia le nga o ia ila na ta vale sai to mala na mai le to ia mala me fenga lo nga pe fast food wa filta la o mau le ta vale ia ai ni se li poti fa pe wole o i me fenga lo nga to se ala to mau male tai fa e la ta ia foi la to i fenga lo nga ne ia lo ka ta vale lo ka ta vale pe a fa so nga lo nga te nga o ia lo ta vale tele la so me nga ni temi ia ma no va tai ai fa fo me foi sa mo se le foi lo tui o le la uma le poka la me sa mo ale sa no le news ia o le a le to italiana sa mo na va tui sa mo o le a le to foi ni tui lo no winga e o lo sa mo ta puli le ni tui a pisi la fa ma te le o le afianga o le ni tui foi sa mo sa wa mato watu mato le umana fai tui ia fai ala utala au latu a hisi mato ai foi le fai tui te le alu as aja o fai tui na fai na o watu mo na tupe o watu sa mo ai le fai tui le stupe e te le ave se tu te le ave stupe le sta ile fa longo Ia matu tala tasi la to ai nga le to tui e to foi bela no mala ya piede o tu sa mai le fai no sa vai pale fai tu el vanga ni sa vai a fa pe foi fa forma sa mo le fai no tu el fa mai e ia el tanto no nga le talia o te mala SM sa mo io por le quota po ani fa manu nga sa fa ile talia ile talia
Wala la mau fa mau mau le fai ni tu. Na. Ia o le fai tu pui tu fa mai. Vea ma to mo fai ma to tu la se si oti. Na. Ane fai sa tu auto vini mesi stupe. La fai to wai. Ha? La te fai to wai. Tanga te mai. Ya ta bese. Ia tama Mr. T. Pitonu o solo. Le se funga mani le sunga ya Mr. T pitonu o solo. Yo, ma lona wa fata si mai. Il tatu pitonu fa funga fa longo ma tatu tu ni ta yao. Yo e por kala me se fulu tatu por kala me ata ta yao ya tatu na ma le tunu. Fa mo mole afa pio e mai mo me si tango o mile le subscribe. Yeah. I lungo le face YouTube, le YouTube si funga lo mo Samoa Capital Radio. Samoa Capital Radio. O lunga la fa mauna le YouTube pe ia le subscribe. Le tango le o mi fa muna. Fa no em tato wo. Yeah. Mo. Ate lo le yaso sfenga wo ai. Lo fa le si wo. Io ia na. Ya o uma tala le maua ia kilivatu ma fua ia tu vo le o alfa formai. Yeah. Ma le lango lango me pesi fongo lo. Ma le lango me sule mai sa mo la ka le fai tui ele fai na la tu sa. Oh, familia. Ya, le sa le ya. Tu sa le tui ma le fai le tui. Ma lo mo pela, fitau. Ma fita mai sa mo. O sa mo la ye. Ya, lo po utan mangal te malo.
Ala I loa le lau lia tala anga o e sa. I loa le o tamai lo tala anga tangata e fia i utale vau. Alu ea. Ha? Ta vau. Whakawhanga pe a i utale vau. E iei li bilionea le laulangi e suafa ia Elon Musk. Ia. Iyo. O watu hata e pi lima na toi ngā whare fo i o mentions. Whare te tele no fo i lau bilionea ma lau bilionea. Ai lana fais fon fulanga tangata leo lua fe lua fulu e la whatau mai o se o na whale. Whatau ese ai. Fitu o na whale te tele o vanga lola. Ia, a lea la e fōringa mai ele le se o na whale le nā lulu vai aso le nei se lau lua sifuru walu miliona tā la. Whatau o na whale? Whatau ese ai. Ola. Tele o na whale. Ia. Ai le leo e na tele o whale. Nei talo talonga. Ia. Nei le afo le tonu. O le asau le talonga le vā tatou au. Le au le ai. O teine. O le ata alo ma le Hurricanes poua. Le ma le au o le Chiefs Manawa. Ai le no sky na la sau talonga nei le afo le tonu. Talonga mua le tatou o tamai tai. Ia talonga mua le teine tatou Wellington ne. Le lata alo nei. O le wi fo ina itala i o wasala tua le wa mai nei. O tele o tama le soparaka pi. Ia keise si tonu au ia New Zealand. E ono whaaina fo la talonga le mana Pasifika ma le Highlanders i le vaso nei. Le vatu e umali le tamisangari e le taalo mon Pasifikari. Iyo e. Ia len tu taalo le vaso te nei. Ai mama ia tu ita mo le au le Hurricanes le na reina. Ia le sa hu ni le vaso la fo mama ita mo le Highlanders. Ma non fe wa solo sole. Le tu sai lo tatou tama le mama tama si au. So vai a tatou tama le. Ia ma le tangata tau ua le talonga o lakpi o Tom Brady. Sole i te vai atu na fia li o. Na, o le la atoe le foto e sai ni wana retire na fama vai le tau sanga le na Super Super Bowl le ile yauna na au Super Bowl. Ia le foto e sau fo e talo. O lufu tolu ai le o tau sanga po season o talo tangata le talonga le. Ua fast food far na tau sanga. Ai fast food waso le na retire ia le foto e sau. Ia. Ia o tangata millionaire fo. Ia sa. Ia pa ola me ver malo toki. No tongi ngole polo. Me sa o to. Ia então tia fo. Talo que le tali malo ni usila. Ia. Tine ia fa pe le wo ia ile. Talo fia me o Bangladesh. Tine. Fato aman malo ale sa o tine Bangladesh. Ia. Malo la ia Pakistan. A whanua noa ia Engelani sa whapea e mosera to man malo mua. Leo tolu ta alonga. Man tua fo sampini le langi le. Teini. Ia teini. A leo tolu ta alonga le si man malo. Fai ina fo ia na po ia Afrika Saute. Ta alonga mata ina ta alonga na. E o ile ova muli o tau fao a ia aima. Mare. Io. Tuale i loa le fai se World Cup ne ia kikit. Sa ole. O le no le Barcelona. Ia o le whaalongo o le fo fai tau tui. E toi lua vai aso na tapuni lo le o tau o fonga o tanga malo. E le ipu o le America's Cup. Tu ngā whai la. A le ufi alu e tau vai fia tanga malo. O tau sanga le fai e le tu ngā wa le lua fe lua wha. Ia. Le tanga malo tātou nei. A wha ina o tanga malo no wha ma. Mo. Al mari o tanga malo ia. E matua i fiu umana tele o va ai New Zealand. Ia. Ai tau vaso no mai nuala langi fia tan malo. Sa. Yo, tau sia wa o kilani le foi fia tau vai fia tan malo. Tau anto tali tatou o tatou le champin. Ia. Ia mo me ta longa au milionea. Mo tu nga va ana. Sa ole. Barcelona la le fia tau va. Ia e fia tu foi. E fia tali malo tu nga va ale champin ia New Zealand America's Cup. Ia pe ona tala na ta longa. Ia, ma tu leo ta longo lita ya. Ia. Fa malo foi ni mai mo mai. Ia, mai foi fa fo mai tatou le jo fa longo. Yo. E tu leo e to telefone io fa ta fa mai tatou tu le lita ya. Ia fa ta fa tu tu va si va ngona. Io e fa ta fa tu le sunga quel fa tu ya foti lo to mau. O so le ia ma le fa tu ya peta po. Io pe nina tau tua. Io tu a fono a shepherd. Ia le usa Samsoni fai launga, faltua ia Marie, alo sio, ia ma le talenga, ia po le whionga ia me fia tau, muni pola, tai tele lava muni pola,
Ia ma le to tele ia mafta mai wa va tele le alu tato ia au tavita sio tavita lio Pe fosu ante le liva. Aventele aliva po fese ainga la intiel le tai ao ia Mr Vina pule ono sala fai pe stene palauli tene lea ia fa pe foi ia Christina Ikenasio ia o ia mo to tele o le lalo vi mama tia ia lo lava te tele lava le mafta mai tatu krame ia fatua ia Katerina Mosa ia malo ia o me foi le ngai mo Facebook live up ya. Te ia le mau mai se so mo mai o i. Le ai o le mata uma o le mata no mata mai foi le tua. La lama mai o tua. Ata watu te poa. Si aleni vai ya. Tene mai sa fotu la fight. Ya le la tata to pese te ununga la to tai o. Ya sa un por clame so fo malo roina va tai. For Bea, Maloi Mata, Bea Manatu, if I get Leo Langa, I also my Fuanga, Eta Umai, but I, if it's so on me, my time me out to vai.
Time,
Ia e whaatalo whaatu fo il nei tai au po kalami wha ngā solo al tātou le tiol si ufonga lau mua. Ia o le taimi fo il nei o tātou po kalami wha ngā solo mo le soifua maloloina. O le tai au nei ia pe ona wha ilo atu. O le amatau talano atuai ia masui o le vaenga o le soifua maloloina o nifo ia po o loa fo ia mai se lava mo whana witi. Le la o mātou whaatasi le tai au nei ia ma tamaitai nei ia Maria Eneliko ma Tihema Nicole. O le vaenga lava le soifua maloloina o nifo po o loa ia mai le pūlenga whaafale mai a le Heart Valley. Ia e fia lava e whaatalo whaatu ma lo lava le soifua Maria. Malo, Savelina. Whaatai Savelina mo le nea unimoa matino fia le nei tai au ko. Malo le soifua maua. Yeah, malo foi. Good morning, Morena Tihema. And Hello, Falava. Olo ingoa o Tihema, o te sau mai puneke. Hello, I'm Tihema. malo, nice to meet you. E mo I lava sa tatal no mua Maria le pokalame fo le nei. Ia ai tal tonu e mana ia pele to e whaalau iloa o lau sunga I ona whaasolo to e fo I le sunga ia Tihema. Mo le no fosila fia. Ia ai mai se fo I lau matawhai o lo whai tonu le au nanga. Ia whaatasi ai fo I mala o tau au nanga. Wha mole Maria. Whaatai Savelina. Mali awa o te whaatalo whaatua I paia. Le malu ta moele nei tai au fo. Whaatalo whaatu ia wana paia le atua. Isto se whaatawhai tau langa. Whaatalo whapito I te nā. Ma ta mama atua le atu nuu. Talofa lava. Ka veha ki tēnei awa noa. E haka taloha ka veha ki te mamalu. Nā mātua toke lau. Ko mahai ka kalonglong mai tēnei pula kalame I tēnei tai aho. Mālote le manuia. Talohi ai mau pēr tātou. Te ola mi te mālohi. Kai mai he takahenga iai pēr ki tātou. Mana luki tau I tēnei taimi. Mālo te ona hei. E pēna o tūsila fia. O lau ingoa Maria Eneliko Peleti. Na au ola matuputupua I toke lau. O le taimi nei. O te whainga luenga li Be Healthy Dental Original Service. I le Heart Valley DHB. O lau matawhai oi. O te wā ia ma whātulanga ina. Pol kalame mo te maiti la iti. Coordinator for the child health. Whāpea fo I ma le whālau iloa ina. Ma le whātawa ina leo le mālo loa nifo. O tamaiti te tono Wellington whaftai mo le apanoa. Malo whaftai, mana ia tele le whanonglonga tu fo I lau matawhai oi Mario lo whai e tono le tau au nanga. Tihema, please introduce yourself and your role at your service. Hi everyone, talofa lava. My name's Tihema. I grew up in Wellington, but my whānau, I'm Māori and I whakapapa to Tūwharetua, Ngāpuhi, Ngāti Whātua in the far north. That's where my whānau's from. I am a dentist and I've been practicing for about 8 years now. And I studied down in the deep south in Otago, and then I came home back to Wellington and started working for the Heart Valley DHB here. I've worked in private practice before as a dentist, and now our service and our whānau back home is calling me back to the DHB. So yeah, now I'm working back and working for the Be Healthy Regional Dental Service for our tamariki in the service. In the Heart Valley, DHB? Yeah. And our service covers the 2 DHBs, so we're also in Capital and Coast DHB as well. Thank you, Tihema. Ia, Maria, tono I se vai am whenep so soni mai ai e tu safo e malasau nanga Tihema. E mo lau whafonga ia o le sunga ia Tihema ia o se tamaita I Māori. Ia sa soifua ne lava I te tono le nei atunu. Ia e ei foi ia vaenga ia o I tu pāpo o tangata anu Māori o lea e eilo na ia tangata anu o se tamaita I fo mai o whaapitua mo nifo ia po o loa foi. Ia walu tau sanga talo na ngalua I tono lea au nanga. Ia sa o oina o I te tono lea o ngā whafo mai le University o Tako. Ia leo pe uto e wala au mai ia sau ngalua I te tono o au nanga.
nei I totono le to malo I le Hutt Valley. Ia mantole ngā lue whaatasi pule ngā whaafalmai nei lua, Wellington e Kapiti, Porirua, ia ma Hutt Valley. Ia le lau lo ngā lue I totonu o le au unanga nei, ia ame se fo I pe ona iei Maria Eneliko, le Be Healthy, ia whaatino ai le au nanga. Ia Maria pe isi si vanga te umisi atu I le whaalauloanga o le sunga ati hema. Le ai, Lele whaftai. Salsa itu atu le fasili mo muale, I'd like to ask Tihema about the common oral health concerns for the children. What are they? Yeah, so our tamariki are coming in and we're seeing lots and lots of dental decay these days. They'll come in and they're just starting to get their new teeth and already there's lots of decay in those teeth. And we all know decay means that the teeth are rotting. And if it gets bigger and bigger, that rot can go to a part of the tooth that causes pain. So we're seeing a lot of children coming into our service, into our clinics with toothache. They're in a lot of pain. They can have things like dental abscesses, which is a bit of pus next to their tooth. And we all know if we get an infection somewhere on the rest of our body, we have pain. And these kids usually have more than one tooth with pain. So we're seeing a lot more of this in our service. And unfortunately, it is our tamariki that are coming in from our Māori and Pacifica groups that have the most decay and the most pain, which really is quite hard for us to see. Yeah, thank you to Hema. Maria, whaina so sani e wha lau tele atili vaenga ia, wha mole? Ia whaftai sa walina mole whawhasili. Oisi whapulenga nei mai tua te tau and tātua sila whiata toa ia I nei fo whanau. Mua o le taimile wa matama tutupu ai nifo for teething. Yeah. Pea ole matua lau tamai le wha po le ona mātina. O le taimile na ea matai na ola ane ai nifo mua po nifo pepe pe tātou sila whia. E whaingo whia nei loa au ngoli pepe wa mata tutupu nifo e fula gam o lali, sorry, too low. Yeah. Ele leise malo lo le ale tamai titi. Wa tangi so'o, you know, they cries a lot. Mawalunga le fever. Ua sui le ai, you know, o onga nei tātou te sila whia ai maisia I mātua e mua ala whau, ta whele wha oa, too low. Ma whia e uso se mea ta alo na te mawaina. O le istitu, o you know, I tapamaitia whaonga le pestifiers o matatu stulea, tatu masani e vai ai tono le motu tamaititi. O le susule tamai lima a thumb sucking. O I tūla nei, I whamamaunga, e le tele sa whainanga I tamaitia I lalo I foli lima tausanga au le mea o matau ina e tangata ia e vai nifo tamaiti. A te tupu ane nifo tamaiti. Wa e pipi e onai ole formation ole ngutu wa sui wa mafua mai ona ole malosi tele ole susule lima ma le pesifaya pole tamis lea la te whaonga ina ai ele matua ia ma le tau singa lana tama ai ole mea taua e pia whaonga le tamatiti le pesifaya po thumb sucking awa nei tu tonu o me sumalea e whai e sosoani to make it nice and you know, yummy, sweet for the kids. I'm just talking about the teething and the pacifiers, you know, Tihema and how they, you know, it's changed the formation of the teeth, you know. Sometimes it just changes, you know, how the teeth grows. And some of those common concerns that we see in young children. Whaftai Maria, e pe o mana ia tele whalau telenga e Maria o vaenga ia,
Au isi fo i vaenga I pesa pa I e te he mai lana saunoanga. Pe o tātou ia ta maiti Pasifika ma Māori. O le pe e pito to o tele atu lava ona I lātou e o atu I le au nanga. Ia, si le atona to lofo I pala nifo, ti ngā nifo. Ia, ma o I se tūlanga fo I leo whainga tā tele mo I lātou tong tinga no winga. O le ta o ele o se tama I whaafitauli lea e a fie fo ina ia tātou whanau o atu I au nanga nei mo le vaenga o nifo. Tihema, if Maori and Pasifika kids are disproportionately represented in the higher end of poor dental statistics in this country, how can you help educate children and parents more on oral health? Yeah, that's a really good question. And I like to break that down into two parts because Thank you. When we talk about our Māori and Pasifika families being disproportionately affected, the first thing I think about is not what we have done as whānau. It's how have we got there? And when I look at that point of view, I'm looking at things like equity, because there's a reason why our families are disproportionately affected by these things. If we look at how the diet that we had back in the day before colonization, we didn't have sugar. Back at home in the islands, it was probably all kai that came from the land. You grew it yourself, you cultivated it, you put in the hard work, and then you ate it, but it was very, very low in sugars. And so all of a sudden our diet over a couple of 100 years have changed so much, and now we have easy access to things with sugar in it. And I'm not just talking about sugary drinks, it's in everything, and a lot of the time it's hidden. It can be in something that we think is healthy, like a fruit juice, and we think fruit is healthy. It can be in breads, sugary breads and stuff like that. So we have had a change over time in our diet, but also we've had a change in how we live, right? So we find that we've moved to the city centres in Aotearoa. Back at home in Samoa, there's a lot more exposure to things, and we found that now we are on the receiving end of a lot of negative health statistics, and so it is something to do with our wider society of why we've got where we are today. And I don't want our friends and whānau to think that this is all on them, because there's a lot that our government has to do to help our whānau with this. But if we're talking about education with families, it always starts with the parents and the grandparents, because children will always follow what their parents do. And so if we can change the habits of the parents, then we know our children, our tamariki, will follow what they do. And it starts in the home. So things like, if you've got a bit of a sweet tooth as the adult in the family, you might have fizzy drinks in the fridge. If it's not there, then our children can't drink it. They don't have that option. If the only option in your house is water to drink, then that's what the kids will drink. So there are definitely ways and means that we can help, and we can do little things bit by bit as adults in our whānau. But the first way is obviously educating our families. And we need more community services to come out and teach these, especially in our community groups, our whānau groups, at our churches. If we can get our key messages out there, and I know Maria will talk about those key messages soon. Yeah. But if we can get these key messages into our churches and whānau group gatherings, and also if it's delivered by Pasifika and by Māori, then it's more likely to get across, isn't it? So
Sorry for the long reply. That's good. Whaftai. Thank you. Te hema. Maria, e te fia sosani le isi vaenga lea wai ki messages po oni fi au taua le tūlanga o le whaafsili le satu inatu. Ia ono o tātou tangata ona o le au mai lava whaamaumaunga o Māori tamaiti o po whanau Māori in Pasifika. E tele lava ina pito to o tele lava i le tūlanga whaale tonu o le afianga o nifo pe a mai whaamaumaunga msaili le ngai tonu New Zealand. Pe o le la sa whaafsili a te hema. Pe whawhiona fsosoni awa o tātou whanau, ia tātou fo i mātua, ia tātou ainga, i le tūlanga tāu o soi fo maloloina o nifo po o loa, ia Maria, pe ise vaenga iei. Hawaitai Savelina. Tā watele le fesili, o tātou ne tangata Pasifika. I can just talk on my behalf, because now all a tonu o toke lau. Tā taule I loa tele le whamalosia, le fulunga o nifo when I grew up, I toke lau. I was down in New Zealand, wa whatoa I loa ai fo le tā ua tele le waengane le fulunga o nifo, Loa o mai fo nei New Zealand, o sui le ai, sui mea ai, tele mea ai, o vai ai. Yeah, but ile ai atu foi, it's a foi it's a foi le ai, compared to what we used to have back at home, So it's o tele. So ile so since I have worked in this service, mo lo ai le ta o tele le fulo nifo fulu nifo tonu le ainga. Whaluana fufulu le aso, pai mai ai mea ai taule tonu, le tele tonu se suka, ai a fufulu foi nifo, awa le pupuina I le vai, because if you're soani le fluoride le tonu le toothpaste, e pui ma whamalosia nifo, ia o tu ia e whamalosia atuai I mātua. Ia, I le whatawa ina le ola malolo o nifo whanau, because e au ngā tele nifo I whanau, matangata oma, if se soani le tau tala, if se soani ai tau mafa, to chew our food. If there's only for a speech, I can make a little mighty. Savelina. Mo ilele. Sa ole Maria, mana ia tele le toi whalau tele le tūlanga le peo le na soi foi to ke lau e sila whele se senga o le malanga mai atunu nei peo na ta ua e le tamaitai fōma I nifo I ne tai au nei. Ona sa tātou wola mai I totonu ia pefo sa molen ta ua e te hema. Na ola mai e leise suka, taimi e lei, o I aso ua tuanai. Leise suka, e pe ola au fo I aina po o sa tātou mo ile suka e sa maulalo suka, ia ai pe wa sui lolo tātou diet, ia po o tātou mea ai. Ia ua pe o le fruit juice, ia po o le lai whapea ai li lola e tele suka a Maria, ia le pe fia ile tele o tātou whanau vai taimi nei. E pe o le simaenga tā, o le nsaunoa ia te hema o le o tātou o lai tonu e se mai le soifuanga o tātou iai, ia e le whapea fo ilana o mātua e whele ngānuenga, o fo le whainga mālo e te le lava ngānuenga e whai iai, ia ai o le suinga fo I lea o sosani suinga o ngai o inga mātua, pe lena tā o e ti hema. Ia e tamo whai e sui e awa o I tātou ma fo whawha fia mātua I le vai ia I whape nā fo I ona wawa e tamaiti ma fia I fo I le vai e tau mawha. Ia e mai se la vaenga ia le awa o ato. Ia o pe o le si vaenga tā ua le nā e tau mawhai e whainga tau na sui le mawhau. Ia ai e a fo I o lai e whaingo fiona fsosoani I tātou whanau. Pe o le lena tā ua Maria le fluoride te hema. So fluoride is safe for young children. Yeah, absolutely. Maria, did you want to talk about this or do you want me to? Sure.
I did prepare for this. Thank you. On the fluoride, if the son tell it would bring a lost tato nifo by tulanga nifo pala ma mea ola o po bacteria ola to ton o tato ngutu to low. On the fluoride, e maua mai I natural substances e pe ole ea le tato te manava I ai, ole ele, wale sami, ola au, mai mau foi te tonu I mea ai le tato te taustami whapea foi ma le vai pai le tato te inuia o le tele o le fluoride le tato te maua ina le taimi nei e maua mai le pai pa le tato te taustami ai whapea ma le fluoride o lo te tono o le toothpaste le tato te whaunga ina e fufulu ai nifo a I wha mamaunga e le ai sa whainanga o te tūlanga e whapapolengia ai I le whaunga ina e soani tele ma aunga e le soifo malo o ina tangata ia o le tūlanga le toothpaste e iai le pea tatu tile tilo iai pea tatu oe whata ma le toothpaste I whalaloa I whamamonga ia titi mai I tua le I whamamonga e tusi mai ai e afe parts per million fluoride. E tusa o le malosina o le fluoride o lo tutonu o le toothpaste. So e saonga le mua e whaonga e so se tasi e awhia ai matamaiti la iti. Ai oa iaia whatulanga ina I le tele ma le amount o le toothpaste e tu ilunga o le toothbrush. Whataitainga pia whaiota maiti I lalo le lua tausanga po se tamai smia se tamai whasi toothpaste e tu tono le toothbrush au tamaiti I lunga tu o le lima tausanga po le size o le pea le green pea le tata te whai te tono le whanile loa o le size na e tu tono le toothbrush o le tamaititi we don't have to cover the whole toothpaste, like, you know, for tangata matatua. We don't have to cover the whole toothbrush with the toothpaste. Maybe half of the toothbrush. E awhi ai le fluoride. Mo tamaiti la I lalo mai le tasi tausanga? It's my smear. So maybe 0 to 2 years old. It's my smear. O le toothpaste o mai tatu lunga I le balu tausanga, you know, a pea size amount. Te eo atilawai tangata matatua. Ai a tele foile ai, you know, el tamaititi le toothpaste. A tonua o ye tūlanga pe mai le tamaititi pe a tele ana ai. Ai I le taimi nei I whamamaunga le ai sa whainanga tele mai le fluoride I te tono le toothpaste. A le a whaitato te inumia le vai paipa. Lai te tono le fluoride I Wellington ato. Ia lawa ia le fluoride te tono vai e au ngā tele mo tato tangata. Malo, ia whaafitai. Ia e se I whailawa sin tātou malo longa pupu ian tātou toi fo I mailea. Dihema, we'll go for a short break and then we'll come back and continue. Okay. Let
Ia, toi whaatalo whātu nei vai ngol tātou po kalame pe lava ona whailo atu, ia o loo mātou taltano atu, masunga i ta maita i o loo ngā lue fo i stasio fo ma i nifo, ia po i lātou fo i o loo nafa male, tau singa male wa ainga o loa o tātou tangata, ia e maise lava i whana witi i le Be Healthy, puan tala noa toi male sunga ia Maria Eneliko, ia whaapea fo i ta maita i fo ma i nifo ia ti he maniko, o i la ue o loo ngā lue nei i le puling whawhalma i le Heart Valley, ia i au nanga whaapatoa i le wa ainga ma le tau singa o nifo whana witi. Maria pe i se vaenga tā ua le tauna toi whaalau i loa tili le tā ua o la malolo ina o nifo whanau taimi lea i le la iti lava. What is the importance of oral health during early childhood? Mwhena tala noa i le vaenga lea? Whawhatai tawalina mo le fasili. Tā ua tele le fasili ele whatawa ina o loa o whanau o la iti o tūlanga tawa nei ma whai am tātou ngā lue whatasi whatawa ina o le malolo ma tātou whanau ia whalua i le aso na pulumu nifo o le lua minute whaonga mea fulu nifo lo iai le fluoride mo tama iti e pena o ta ua tamiwa alu i le amount of toothpaste e avele tama titi ia whapea foi awale pupu ina o ni fo pea umana palasia ngau le whianua i whafo ma awa e sele toothpaste ai awale pupu ina i vai ai ta ua foi le sosoani te le matua i ta maiti la iti mo le fufulu ina ma o ni fo ta maiti le pe oiti na le tua le pulu mo fulu ni fo ya e alua ya ta maiti ya ele lo tua pe le na fufulu ni fo ai mai se ta maiti la iti le le e ta finga o le palasi le le with the hand coordination ai mai se le tamilea e fufulu ai ni fo pito ai tua ta o te wa enga na ole fama tinua enga lai fufulu the back teeth cause o masalo ina e te le foi le pipi ai o mea ai tu lo ia o va enga na o te fia te fa ma ala si atum fa la wilo atu le ta wai ini fo ma soso ninga le ma ta tomato e fai le puipuina ma puipuina o ni fo tamait o le ise va enga o te fia tala noa iai e le pola ka amina ma te nga lue fata sei ma blanket nurses you know ma fai foi ana fai ma to le fale ma fai ale ma tua ia ona lift it's called lift the lip na le tangwale i la utu i luma susu ma titi lo le matua po ieni
poenia unga e vai atua a matana pala ai ni fota maiti a because o le telenga o ni fopala e ha mata mai I lunga o le gamsa o ina e tela na pi ia ni fo because o isi time ta to li lo atu because o le a e ka vai le ile what's the word ile la mutu Yeah. so e ta what le avaenga Savelina. Ma lo whaftai, o le isi lea tūlanga, o le tō o nanga e whaiafua e au noma statongi. Ia, e saule nei, o le o nanga nei, e whaifua ni fo tamaiti mai le la iti e o atu le sepulu pali tawsanga Yeah. E o atula lau tama wa atula na sepulu pali tawsanga. Ia, matalo na te tongpea alatu ile for my nifo. Ia, malo. Se Fasilila le fiatu inato te hema, I'd like to ask you a question. Can you explain what oral health assessment is? Yeah, absolutely. So when a child or an adult comes into the dental clinic, or sometimes we take a little van out to the preschools or the schools to check the teeth, and the kids will come in and pretty much we have a look around, we look at all their teeth, we look at all their gums, we count how many teeth there are, we make sure they're all in the right spot and that they meet together properly when they bite. We look for things like decay, if there's any decay in there, but we're also looking for things that can happen to teeth. If you have an accident on the baby teeth, sometimes that can affect the way the adult tooth grows. If the child's tooth doesn't grow properly when they're in the jawbone, they can come through a little bit chalky. So we're looking for all these little things. And we might also take some x-rays. And an x-ray is just a little picture of the tooth, just to make sure that we're picking everything up. The x-rays look for decay in between teeth where we can't actually see, because that's usually the spot where decay starts, where the teeth are meeting. So x-rays are a very important tool for us. And that's what the main oral health assessment is when we're looking for things. And then the second half of an oral health assessment is usually education. So we will ask if the parents are there, we will ask the parents questions about how often they're brushing, what type of toothbrush they're using, and if they're using fluoride toothpaste. And I know Maria went over all those key messages before, so that's awesome. So we ask those questions, and if there's anything that we find that the whānau can be doing a bit differently, we can show them. We'll show them pictures, and we can demonstrate how to do different brushing techniques and stuff like that, and what to look for and how to do it all at home. So an oral health assessment is more than just looking around. A big portion of it is education and making you feel more familiar with how to do things back at home. Whakatai, Savelina, e pēna pitala no atu tigema I ventia e oilia onga e whai ai exam sa whamaitia, e susu e aingi ko tamaiti, e whai le tamai, e whai le x-ray, e pui ai le nifo o tamaiti. Ia ele ngata whai lea, o le pulkalame, lea matute whaia ia onga la iti. Matutua tuai ma le dental therapist ia onga nei o te tonu mātou pulkalame e taua le on-site dental visits ia onga laititi e suso e foi nifo tamaiti tamaiti I le lua tausanga I le wha tausanga or before they go to school. Ia e whai ai foi le assessment pēna tā wati hema. E titiro ai le dental therapist I
po ai le tūlanga i ni whata maiti ma ave le whautuanga mai i tusinga peo se form e ave tamaiti mātua i le tūlanga lea i te tawana whaia i lea inga maybe be e whamalosia le fulu o nifo, whaloa i le aso, whamauti noa e whaanga ina le toothpaste lea e o tonu le fluoride. Ia. Malo whaftai Maria. O le si wainga tāua le pian whanolonga tu fo i le lua talanoa o le tāua i le awa onga pe e whaataitai ei fo i mātua mai la tolo wa ia whanau witi pe whaafeona whaatino le wainga le whaafeona fulu ni fo pe o nisi fo i wainga ia le lawe tono topo kalame ia Ia, sao le le savelina. Ia o le taimi nei o lea e awelea wanoa ia o ngala iti pia mana na o matote o atu titono e whai sepula kalame mo whai ia onga matamaiti e ma whai fwina organize pe whai se workshop e tala whea ngai ma le taimi o mātua e o mai e titono lea onga matote tala no ai le whata wanga lava o nifo o tamaiti e whainga tā tele o le matote o atu tonoa o ngā tūlanga lua. Ona ai ole le, because our target group o mātua, o mātua, ma grandparents. So o te tūlanga lea matote te tiloi ai, po iai sewa noa i tua i communities, you know, e latou te whawanoa i nasi taimi. Matote o atu ai mātautala noa i le mātua po le communities like in whatetainga or church groups, or community groups, mothers groups. You know, i waenga nei e matute e mawai mātua because it's really important that we talk to parents. Latou ia e wawa ia tamaiti. Yeah. Malo Faftai, this is about the young children. What about the dental care for teenagers, Tehema? So in New Zealand, it's still free dental care up until you're 18 years old, which is really good. But we find that we get a big drop-off of children going to the dentist once they go to high school. And we think that's because when you go to high school, your care goes from being in the Be Healthy clinics in Wellington region and in other regions it's the school dental service clinics, and then they have to start going to see a private dentist. And we know that if the parents and the whānau's not already seeing a private dentist, then it's a lot harder for these teenagers to go to see a private dentist, even though it's all free. So we really encourage these kids to go out. It's still free. You get a checkup every year. And it also encourages the whānau to start going as well. So, yeah, we definitely need to do more work around making the dental care for teenagers more accessible. But when they finish intermediate school, and they start going to high school, they will get a letter sent home and it'll say, these are the lists of dentists in your area, and they will be in touch to let you know when you're able to come in and have an appointment. And then it's up to the whānau for that child to make the appointment and attend. So we really, really encourage whānau out there to use that service because it is free. And it's a very important time because we know our teenagers are starting to get a bit more independent. They have a bit more pocket money to spend on things. So, yeah, it's an important time for developing teeth, and we want to make sure that those teenagers get the free dental care that they deserve. Yeah, and they also get the freedom to decide what they drink. Catch those behaviours when they're coming in regularly, because they might walk in with a fruit juice in their bag, and if they're coming every year, we can say, hey, that's not good for your teeth. Make sure you swap that one out. And the next time they see you, it might be a bit different. But we can't give those messages if they just don't come.
Okay. So really want to encourage whānau to come in and make sure that they're using that free dental service while the child is still under 18. Thank you. That's very important. Maria, ia se tāua tūlanga pe wā le tātou te pole telefo I ni fo tausinga o ni fo whanawiti. Ia mantua tupulanga ua te le lava sa olo tonga e lua tula tau ia whaatau le le mea ai pole tau mawhamana o ai o le vai inu so malie ia ai e ngalo ai. Au le au nanga le lava e a fo ia au nomas tutongi mai le taime whanau ai se ipa ia lava le sifulu vantau sanga le matua. Sa ona le Sabalina. O le mele o le si tūlanga foi le matou titilo iai. Ia whāmau tinoa le matua. E o atu le tusi o le tamai titi Ia. Ai o tūlanga lea pe loa ele matua o lea e nofo le tuti nā watu le dentist. Ia. I te tono le ataonga le tamai titi o le matua ia whāmau tinoa. E o atu le tusi nā, cause e tā ua tele. Ai maua whale tusi, ia vili mai ia mātou. E mawhai an mātou sa swani, e sui, pia ele manao I le dental service le o tuina atu, o tusi atu tono le tusi. Ia e mawhai ana sui se isi dental service I le community. E tala whengai mo le a inga pavika. Ia, ma le sivaenga tā, wale penta wane e tihema. O le tulang fo ile wo o lo tamai tianga I lunga I le Kolisi High School, pe wa mataloa na alu ese mai male system po le pokalame auto. Ia ona alua le filifili po fea le au nanga fai nifo fo ile siaki ai nifo. Ia ala wangalo atua ia na alu siaki pe a wha pe. Sa ole, Sabalina ai. E penau tā ua e le matua ia le whātunuina, whānau ma whamanatu, because e a ngā tele ai whai after swali whai. Pe au atu whai na ua lato whai whānau. Ia sa ole lei. Ia mo I le lei mā lo lava. Ia tūlanga fo ile o whaamai e a fiele nifo. How can oral diseases be prevented? Can you explain that, Tihema? Yeah, sure. So our messages for adults are very, or for everyone is pretty much the same. The main thing is that the bacteria that sit on our teeth, they like sugar and they feed off sugar. So if we look at our key messages for children, they run right through to adulthood, and they're very, very simple. So we always start off with brushing your teeth twice a day with fluoride toothpaste for 2 minutes, because that takes off the food that the bacteria like to eat. We always encourage people to use a fluoride toothpaste when they brush, because like Maria said before and how she explained how fluoride works, it helps to harden the surface of the tooth and prevent against decay. We encourage drinking tap water because tap water is the best for your teeth. Eating snacks with no sugar in it or little bit of sugar in it is important, because snacking in between meals increases the amount of sugar that's sitting in our diet and in our mouth over time. So if we can snack with healthy snacks that don't have sugar in it, that's very important. And then the main thing is just to go to the dentist regularly. And I think that's probably where one of the biggest barriers for our whānau is attending the dentist. And we know that there are heaps of barriers to attending the dentist, You know, it's everything from never having been before and it being a space that's not safe for us, or maybe your nearest dentist is too far away and you don't have transport to get there. A big one that comes up all the time is the cost of going to the dentist, and in Aotearoa, New Zealand, oral health care for adults sits outside of public funding, which is very, very sad. So all of a sudden you've got these things up against you to going to the dentist regularly. And
also not seeing a familiar face, someone that has, speaks your language and knows your culture. It's, we need more Māori and Pacifica in these roles so that it can encourage our whānau to come and access oral health care. So my final message to family out there to prevent oral diseases is to, even though it is expensive to go, it's kind of like taking your car in for a service. It's cheaper to take it in regularly and fix things when they're a small problem than to wait and it build up and it become a big problem, because we all know that the bigger the problem, the more it's going to cost to fix. So my hope is that soon, with more graduates coming through, that we're going to encourage our whānau to come and get their teeth checked. I really, really would like the oral health care system to have a little bit more public funding, so that barrier, that cost barrier, starts to come down. And yeah, I will talk about workforce soon, because I'll let you translate. Thank That's you. a lot to translate. Yes, Sorry, Maria. that's a lot. Yes, and we've heard so many stories of people having lots of problems with their teeth, doing whatever they can to pull out. I know. Yes, Yeah. that's And it right. shouldn't be like this. And I also come across some people who can afford to see a dentist, and that's a luxury for It most is of a luxury, yeah. and it shouldn't be. It's a luxury for middle-class New Zealanders. Yeah, that's and, right. If that's what we're looking at, then how are our whānau ever supposed to access that care? But if I can speak about workforce for a quick little bit, there's lots of places that people can fit into working in oral health. You do have your dentists, and you've got your oral health therapists that see children, and you need to have a degree to do that kind of mahi. So to do dentistry, you would go down to Otago, and oral health therapy is provided in Auckland and in Otago. But, you could go into oral health promotion like Maria, and usually you have a public health background, but we also have dental assistants in our service, and quite often our dental assistants are the first people in our service that the whānau meets. They're the first person that greets them. And you don't have to have a degree to become a dental assistant. You can train on the job, and then you do some study correspondence, and you don't have to have any qualifications. So you can finish high school, or maybe you're a mum whose children have left home and you feel like a career change. You can come in and work in our service without any sort of degree background, and we really encourage that, because we find it's those people that have the passion for our communities and our community's best wishes at heart. So yeah, I really just wanted to put a plug in there to come and have our people work in our services, because we need more. Those are really good opportunities. Thank you. Absolutely. Maybe can you tell us your phone number, and so that sorry, we are running out of time. Maria, e vai ngai pe na fi fa ali liu fa la ulo atili mo tatou tangata o le fa mai al tatano ngani tai au. Whawhitai Savelina, e pēna tau e tihema, le whatawa ina tātou tangata awa o nanga ia moa tātou whanau e aise te tongi. Ia le whaina tau e tihema i awanoa whainga loenga ia ma e whama losi tātou whanau i umai aonga. Ti tilo i le service le i whai nifo o dental therapist, because
when I first started this working for this service, le ai ni tangata Pacifica le to telephone tangata ma o lo to tono o le nei service so o le la e famala sia mai le mai talia tihema yo tata tangata I ngā luenga ia e pe o le nai ata o le dental assistant o lato ia o tangata momo ia ta watu ia inga ma whanau e great tai fa malo fa talo for mai ai ia o le na o langa you know, if you want to become ele manao mia tele mi pepa asi po o se tina sa now e mawhai ana ia palai I nenga luenga yeah, I'll terminate for you. Just want to let you know there's some vacancies. I'm not finding a luenga le fa ali terminate. Yeah. Mo tangata sosoani ile dental therapist. Malo Maria mane fa I fa ilol tau numero fa mole. Yeah, ole numero le ma faina fa fiso sa ia mato. Ole o valu selau. Yeah. Valu lua lima. Lima valu tolu. Ole o valu selau. Valu lua lima. Lima valu tolu. Pe visit for ile www.behealthy.org.nz. Lele whaftai. Ia ona o tātou taimi. E rispo kalamele whaori oli mai. Ia whaftai. Tele lava mono lua taimi. Thank you so much, Tihema, for your time. Whaftai lava. Whaftai Savalina. Ia atono o le nei tatanoanga. Ia ngā tele mo tātou tangata ele ngā tawa tātou whanau. Ai whape na hui tangata lawa I tele ai Samoa o ngā tamai si tamu whaenga I lea so se upu po se tala foi ua le tawa nei la whatonga ia lo whawhamanga le mai le nei awa ona ai ia lo whale atua ia wale tuta so tātou manuia whaftai. Malo whaftai lava manuia lava tui taimi o le aso. And thank you again to Hema. Yeah. Thank you for having us, Savelina. Yeah, you're welcome. Yes. So fast for ia ole tātou po kalamil na ole soifua maloloina mo nei fo iwaenga o tai au ia mai sunga I tamai tai a Maria Eneliko whapea ti he maniko ia mole po kalamil soifua maloloina ole ala so atoe mal po kalame po le ngā nuu a porirua nei tai au whafteitele lava whafonga mai. Susu e pele whamalama Peanga loe whapewhea O te teo whatu nei te iwa lelea Tama matenga Samoa Lo tātou whinei te iwa mea Le tanga nuta te mamawhiai Yangi angia pea le tanga mai Aola ola awa tupula lolo ona solo mai Natua ua le wha mai mai Nai wha na wia le lei ona whau A leile a o ngama le lotu ina iala Masaniai Tala no ma fau tua Loto taimi sili ona taua Loa inga masia o whana Ia wha mua Peanga loe wha pewhea O te teo whatu nei te iwa
tanga nuta te mamafia yang iga mia pele tanga gai Taola ola wa tupula nolo ona solo mai Samoa, ole tupete u, e toe mamulu,
tua na te whaatautaia. Wa e siki se hine hini usila, wa e lofo Maui Amerika. No atunu olo o whaatali atu pea i le poto wa e mawaina. Tupulanga e Samoa o le tupe e te upu e toe mamulu. A olo tau i moni o sou sao mo le atunu. A olo tau i moni o sou sao mo le atunu. A olo tau i moni o sou sao mo le atunu. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Malova tai o le ua luas fulu minute ua te enei le tu la se fulma le tasi o le pesenga mai le sunga ia lene so poanga ia mo le pese o whaingoina Citizen Samoa. Le vaenga le tautua le si ufonga le laumua ma na whaafiafianga so i fifiloi ia wala fo le tautua ina o lo tau pa ia mo lo tau malu ala mai le tautua ia bo le tasi ono te si ma le tasi whamo ia fa pe foi lungo le tatou app ia mese la tolo mai mobile nei tu me le taiao ia lungo le Facebook ma lungo le tatou YouTube fa tala fatu ia ma lo foi le ngalo lue pa fa unite mai mo mai tono fa le fa fa ngalo wenga ia le ala ngalo wenga nai fai tono officer ia lo omi ai lo computer ia fa lo Facebook ia po la to foi ia lo ngalo lue tono fa ngalo wenga foi lo fa ngai masini foi ia malo ia o fa uta la foi ma fa mo sa ngale mu tono nga luenga ia ana mana ia il foi le nga luenga le yaso ia fa pe foi la tau le o mai mo mai ai nisi nga luenga ele nga tai fa toanga ia fa le fasimanu so se nga luenga lava ia mesi la tau ia malanga mai nga luenga fa vai taimi ia manuela foi nga luenga lo fenga i mo tau ia le taimi le mana ia tau lo mo ne Wellington ia le Paolo foi ia o lo malu foi le tau le me pitonu o lo ia tatou fisa fa sa lau le Mancavan limas full mantasi Mancavan Avenue porirua ia o lo fa sa lau tuai ia le tatou tau nei ia toi fa malo atu nei matua foi ia le taimi o lo tapo i mai foi tono ainga mai se foi tono mo tanga sengase ia fa talo fatu ia fa pe foi ia ila tolo nga lue ia wala foi le tau ina nei matua i no fuanga o lo tau sia fa pito ila tau ia fa talo fatu ma lo nga lue mai e ma lo foi le alo lo fai tau singa foi nei matua ia ia la nga lue nga lo fenga i mo tau ia o le nei taimi ia o pespeseng foi su i fifiloi ia awa foi le fa fonga mai ma le mai mo mai le tatu watu ia tari ai foi taimi o tatu telefon le tu la sfurma le lua le o ta pena mai Sabrina Casiano le fa poponga lona tolu o tatu telefon ia i le tu la sfurma le lua i le au nei ia mai alo foi ia tatu telefon ia ona se me le foi le o le tofina Sabrina ia wana foi le tatu ino le tatu watu ia ele ngata le tatu wala le fa pe foi lunga le tatu Facebook mo lunga le tatu YouTube ia le manatu ia o lo so tau foi tu sa tatu ia mo foi le saunga le mu i ngā luenga ia me se foi le tautua fia ma le ngā lua fia le nei taimi o le taiao ia a pe foi o nau a faisi a fainga tau lau ngā luenga ia aua le nau tere iai te ua la vea seisi ia e tamu fai ia wha mua na foi le saunga le mu ia la ua veta vale fatu nei taimi la foi le ta vale na te ngalua nei taimi ia o upa o taxis o pasi ia o loli ia o masini foi ia sua palapala e fa talo fatu le nei taimi malo foi nga lue luas for 20 minutos o te nele tu la sfuma tasi te tu ne si fonga la mua fa talo fatu le se antele liva pe foi le meta ia le sina Casiano ia le sunga fa fenga ia yese tu ia tua ia risa le sua ia ma le to te le auto ia mai mo mai fa talo fatu nei taimi ia le la matatu tatu fa fia so fi loi ia wala foi fa fonga mai ia ma mai mo mai le tatu o tinu tau tua nei ale si fonga la mua ya o na tau e tau tua fia matai ia ele le mo no tau tua ai na matai ya a sua fe de Mikaele sama ia o special nei mai fe ya so mai lo promi o tuanga mo tatou au ni tau tua fia
tau ina pea le te le au ngā oi ta avale le tenei taimi. Ya mo fo nei fo pitonu o polo te le au ngā oi ta avale me se la fo taimi o le po ya pe am fai malo longa in. Ya ele o lo fe wa pea ya le au su e me ngā se itulo. Ya ma tale pe ta avale ainga ma ngā oi ta avale melea ya na fa mana tu pea i ta tu ainga ele ngā tai Wellington nei polo dua ya fa pea so se va nga o New Zealand. Ya tau tu na ya na ia tātou mea tō tino. Ia no lo whiawa ia i le au ma le pō, ia le au a mio le pō lea se i tulou po le au ngā oi. Ia in tele lava ia ta avale a nei a inga ua whaalea ina ngā oi ma na tia tia i leo le au ngā oi. Ia a umalolo pensini, ia na tia i lo lea le me e tia iai, le me lea na na whaamanatu atu pēle nei taimi. Ia tautua nā, ia misera fōi, ia taimi fōi o lo tu uaina o mātua i tono a inga o wole au whai ngā ruenga. Ia po loka ia fale o nei tua a mātua. Nei tua fōi ua le mwhain sāwa vali se tulo. Ia taua ona loka le whai tutoa. Ia na ona whaamanatu atu pēle nei taimi. Ia ona ua whiwa i solo le au su e mea ngai whai o pepesi o le whaamai. Ia ua whiwa i atu e fōi ma le au whaamai mai na su e mea o ngai tono a inga. Ia fōi le ai leo su ni ngā ruenga ngā rue heima mo en tupe ia o su e a fo i le file mu ma ngā oi me no do tino ainga ia le au vaenga na lo fe wa i solo ni taimi ia wa e o ai hao so le wa le lo ia me ngā aina ia ona o ila tona le o tu e ia i se tu i fale ona oni fe au taua ia le au tu i fale ia ai o lo ia me o lo o fo le o lo o anga ia tu ai Bona ia inga. Luas fuliga minuta te enele tu las funutasi. E fatalo fatu leo se alo ese po fua, malo uso, malo fu nga lue ne yaso, e po fia fu ise meo la langi male. Se ne vai ko Wellington o lo tami solo ela uta vale, ia le nei temi o le taiao. E fatalo fatu fu ile fatu Amelia, lilo fa moana, ma lo lava. Malo lava le mai mafta mai ta tu le nei taiao. Ia la fa so solo pe fa fia ngoi pese tai na tu pese nei. Ia mo le au kuka. O la tau ia tape na ina tau maftanga ma tua ile ao au uli. Le taiao au uli fiafi. Ia misi fu le tape na ina o whanau a onga. Ia o le tape na ina o le fale. O le whainga o le kuka. O le whainga o tanga lava. O le whainga o fafo o le pala au. Ia o le moa ina o le vao. Wawa i le te lo ngā ruenga i la tau i o le kuka. Le au no fafale. Ia po la toi foi o lo va ia nei matua pe fa pe ini matua ia tono inga pe sala nei tai na tu mo le kuka ia mo to wa afa le tu las martas ia te lu ia tu mo kuka ia ma ho foi por pes Le ma fai non
O le au kuka, ia le pese nā mo le au kuka, ia e whaloloa nei au au, ia a o tau save ulau tau maftanga o le nei au uli, o le tai au, ia wa fo i tari ngā sua nei mātua, ia i tono ainga, meisi fo ia i la tau olo whanongolo mai, ia i tono vai, fo lele olo tau sia whapito ai nisi o nei mātua nei taimi, malo fo i kuka, ia malo fo i ngā lulue, toi whatalo whatu nei taimi, si fonga neo la mui wani tone, tāras fulua, whafonga le whapongo tātou telefou, ia leo tapena mai Sabrina Casiano le kone na ni ia no foi au kilani ia ai foi o wa tele lava cases au kilani ia fafe esa ina no foi au kilani ma fa solo solo uma pau pau ia te oe Samoa wa a mea mafu a re tau alunga Angalu pa alo alo do alo fau a pua ina I fafo Le ula lea o titi wai tu e fa o le lalo langi A te pai fo I le ea o se vainga e winga e se po I lea Lau si usi le va o matua ua upitia I le lau whanua E salangi I le pae o matawhanga o loko si o ai Mangalu e pati sisina le tio e taku oe o le penina Samoa o le pele oi, ele paana loi lobu lotoi. O maungalanu moana e whaapea ngai male sami tio ate. Waita pesu a manino e whaamalu inai lo utino. Sa o lotolona taanga e mai vaisi ona e a mawhana. Malama mai le tai au, tau sangi manu I kunga o le vau. Bella si ai ape o le la, tau sili tulangi e wha. Whaafisanga o matangi, au le leua pela nulanu ai. O le sauwangi mali e le api api o tamali. Malama ua taula I le masina ua whaalao pito tasi. Ata ua la foia o logo emo mai ai o le sana. Na ua la nusilina ma lea fo ua mana vaina. O whaalinga e tele le mataisa o poto sili sili esi. Samoa o le pele oi, e le whaanga loi lo ulo toi. O maungalanu mo ana e whaapena e male sami tio ate. Waita pesu a manino e whaamalu inai lo utino. Sa o loto luna taanga e mai e vaisi ona e a mawhana. Alofa lava, Rodney Soyalo here. Keep listening to Samoa Capital Radio and stay healthy, Samoa. Sweet love, follow ele vai por la malo. Ma la musica fa neon po. Come che io le topia no pa o. Sweet love, follow ele vai por la malo. Ma la musica fa neon po.
se se kamane pau ai fa makui kui. Pava ai la panga pi pau manga ya longa ka fui fui. Ko fui e pia e fusili mai. Pole ana ku kale sa fai. O te kau ki ngoa ku te kai kai. One ngako a e a maka o mea umanga wa fui mai ai. Sui lau fa alongo. Le vai vai po ole malo. Ole musica fa nei ole po. Come che ole tope no pa o. Sui lau fa alongo. Le vai vai po ole malo. Ole musica fa nei ole po. Come che ole tope no pa o. Sui lau fa alongo. Sui
about hey now, hey now, I go one day. Talking more Pido and Andy, talking more Pido and Andy. Talk about hey now, I go one day. Talking more Pido and Andy, talking more Pido and Andy. Come on, I go, yeah, hey. My grandma and your grandma sitting by the fire. My grandma took your grandma, I say you set your back on fire. See that guy I'm racing green. I go, yeah. He's on the man in the rubber machine that will check him off in any day. Talk about hey now, I go one day. Took him off Pido and Andy, took him off in a day. Talk about hey now, I go one day. Took him off Pido and Andy, took him off in a day. Sing this song, Michael DJ. I go, yeah, hey. Party on the night, Michael is back. I go, yeah, hey. My fat boy and your fat boy sitting by the fire. My fat boy took your fat boy and I set your back on fire. See that guy you're dressing green. I go, yeah. He's on a man in a love machine and we'll check him off in a day. We talk about hey now, I go one day. Took him off Pido and Andy, took him off in a day. We talk about hey now, I go one day. Took him off Pido and Andy, took him off in a day. Iko mai le e teru se ainga le vai ngana tutua se fonga lo mua to e 5 minuti ona ta leo le July se full male lua ya e mnatu na ta pena fo i tau maftanga na i matua ya misi fo i leo le a o fo le taimi malo lo ai le unga lue wa afare aso le la to e 5 minuti ya ona afaro leo le se mato ni sila po le tato no le July se full male lua le uli ya fai lo fo le tau maftanga malo longa le unga lue ona to e amatai leo ni se taimi o ta pena fo i na i matua ya tali lato sua le July se fulma lua ya le kuka e lava na wa uma na tofo le kuka wa ma ona foi ya on meta ona lava ta pena foi ta maftanga ya nei matua foi lo fa long mai tona mo tanga sengase lo fitele atu mo tau ya tali foi sua ma ino le lo fala uma na tua ya fa na tu pena i fala ona yo tatu matua ya mi se foi pa pe ini lato appointment on le ulia na nei ya ona inisi appointment nei matua avesiaki for mai ya mo ai le so fu malo ina ya ole wa to ono minuti o tars fulua matu peselea ya tali ai tatu telefon fa ponga lon tolu le o tapena mai Savina Kasiano mai alo le ya ona to mafuta ro le ya maltumita ya Savina Kasiano se pa ele tu lai lua ile uliana nei lungo tatu Facebook malungo tatu YouTube mai al tatu tu lungo tatu frequency le tasi ono tesi mal tasi famo ile tu lai tasi fiang malisunga ya klak Bonifacio Firo ya pespenga le taimi on le tayao to 5 minuti tars fulua. Malo, fai una fai,
Ole mele ole ai tua Fatofa i woma ai I tolu te sang Manoa I maua Ia e tau sisi Wasa mua la fua sisi Se talu le ia I pa I whanua Au selu kumia Ia e whai Au wale tapua inga Le pine li wolosa La oa ia So e malo Fai wa fa malo le alolo fe matu Malo le alolo fe fana To alua Lili fula E faingata Ai ole lo fa e ai la E leo le ava E a e Ua punga So fa malo le ngalu e nga e fesili nge le so o oi ole lu fa le lu mu fa be ko malo I ngau fa ka wa nga wi la malo si pu no wa I au le fa ki la au va ese fu mo le kas ese uma fio anga wa fir fi ya kas nga kuele isa wa oi o nga e lo oi nga fa I mo le fui mo samo nga lu nga se lo ila u ai Hama ua masang ia I me le wifi Au wale kani ai whai e mawhai Au wale whia uso I makanga Ko lo loko e ke me whai a Lupe whaale leo le leo e malo Ea whai ulu whai wa o ati Ngā uso ia e te ea E tapo I ngā e leo ngā se toto Te wile loto Ole whasilu Wa e sau Ole me leo le a e tua Fatofa I woma ai I tolu te sang Uso e malo Fai wa fa malo le alolo fe matu Fa malo le alolo fe fana To alua Lini fula E faingata Ai ole lo fa e ai la E leo le ava E a e Ua punga Toi wha atala wha tol wha poponga o telefon ma le si ufonga le lau mo le nei vaenga o le awauli. O lo tumo pelunga tolu ta la le tau o le penisini le tele o nisi o pamo e o ye lua lima sene na wha itete le la fonga mo kesi mai le sifululua i le vailuanga o le po ana po e tu sai ma ripoti i le tai au ana le la o se tasi o pamo pita taunga tabi o na ta o e ripoti le News Hub. O le pipi se vaenga o Bonson B i au kilani le na tu mau le tolu tala tolu fitu sene i le lita o le penisini i vatasi sa matua mau alunga lava pe a fuafoi le pamo le Carl i Albany North Shore e lua tala o no fa sene i le amatango le masina nei sa tele ina ta i lua tala valu o no sene i le lita le penisini i vatasi e tu sai ma wha maunga le matanga luenga o pisinisi wha fotunga o ma e fau mga luenga po le MB sa wha yelfa i unga le malo i le asonga fua e tau tu i titi e le taunga tau le penisini ma sa wha silasila i le ave se o le lua lima sene i le lita mo le la fonga mo se umi e tolu masina
amata mai ana po. Pei tai o le tele lava o pamu le tele waenga o kilani, sa wha mawina le tū mau pe ilunga tolu tai tolu tā la, le tau le penisini le lita. I Wellington e titi lava ni pamu sa wa ia le tū mau pe ilunga tolu tai tolu tā la, e au fia le PP Melling, ma le PP Railway i Lower Hutt, le asa tai tolu tā la se fulu ono sene, ma le PP Porirua, e tolu tā la se fulu fa sene. E ese fina ngalo le tunu e wingal fa ititi ngau le 2.5 sene i le lita mo la fonga i swao o Fata se male pa ua tau pa se feo inga lau tele, po o ani o la tau wa fianga e maua mai ai. Na ta ua le fola sanga le maloa na nafi, e to sa male sfuta sita lai fa asawina. Pe afa i fa atumule tane fa se fulu lita, male sfulu fitu ta lai fa asawina. Pe afa i fa atumule tane ono sfulu lita o le penisini. Wale wana si tia le tau o sawa au, au le i o sofa i lusia le malo i Ukraine. Le na tupu le asolua sfulu fao Februari. Ma vave ai lona alu ilunga le tau le penisini ilunga tol talai le lita mo le penisini vatasi. O le taimi nei, ua pita sile ato na tau ngata, na ilo se isi lava taimi o toa nai i te tono New Zealand. Ua sui ai fo ile whaatino ngol soifuanga o tangata, na ta ua se tasita mai le liti o New Zealand. O le vai ostaluai e lua se lau tala na whaatu moila na ta vale. Ua le mawhaiona alu e asio na ainga maana wo, ai ole pa ua whaia le malo, ua fsosani le tūlanga wha le tonu lea ua iei lea tunu. Na ta ua se tasi tau lea lea, o se fuafuanga le le wha pa ua le 2.5 sene peitai, o lea wha awau peona si itia le tau ua penisini, o na ole tūlanga le olo o tupu i lusia. Wa alu fo ilunga le tau le soifuanga i so se mea, mai manatu nisi, sa te tauna wha alu lea pa ua nga i tangata olo pito maua la lalo a la tau tupe maua. O le asolona sifulu iwa le nei talo no sofa i Lucia le atunu o Ukraine. E whai tawafi tangata, e au fie tangata lau tele mawhita ua mali leo i le taua. Na ta ue malo au whaatasi, wasilia malilua te sima le 8 miliona tangata ua sosola ese mai ma Ukraine. Na mai a fono tanga mwhelo inga whai o malo i le vaa o Ukraine ma Lucia, e le ise tasi na maua. Ua whaao o atu wha mai senga le Bresteno Ukraine, i le ainga o Brent Renault. O se tangata whai ate te whanga Amerika na whanaina mamaliwa i te tonu o Ukraine. E reporte le BBC na ta wai, e silia malwhawhi tangata lau tele sa mawhaiona ave e seina mai Ukraine. I le asonga fua e to saima se whaalinga le sui pale mia o Ukraine, na ta ua foi, e tolu isi tu na le manuia tau mawhainga e ave e sei tangata na polokai, o na ole maa losi o se whainga, na whaalia le polkalame o tau mawhalalangia malo o whaatasi, o le tau wa Ukraine, wa whaamatau i naile sapalai o tau mawha mole lalangi a toa. Ma uati li tula i mai eisa tulanga pangatia tunu upito maatitiva, o le mau se suisini o le vaenga o le puipuinga le United States. Sala ititi lava se tulanga manuia o tau mawhainga le militeli a Lucia, i os whainga Ukraine i le aso ua tuana. E whaapena fo i le whaiunga le vai aso ua tea, e le ipu lei na ato fo i Lucia le vaenga i le ea, mo feo inga a vaalele. Sa manatua whaapitoa le tamaitai Palemia Jacinda Ardern, tangata e to olima sfutasia na maali liu, o no leo sfainga whaatelo lisi le aso sfulima o mati. Ma o le tolu le nei o tausanga, talo na tupu leo sfainga i mao tatatalo tangata Mosalemi i Kalais tete. O se tasi o awala e manatuai i lantou, e ala leilinga aluenga o lo whaanga solo le taimi nei, ina ia avea ni usila o se atuna o, e sili atu ona le leile nofo. Mo tangata uma o lo o au mawai, na whaalia le Palemia, o le sefulu aso talo na mai a leo sfainga, na whaatuina i se komisi sue, le na o lantou momolina mai ni whautuanga se fastful faina ia whaamautinoa, ia avea o te aroa ni usila, maatunu e tele i tu ainga o tangata i se ese au mawai, i se si o manga saunga le mu. O nisi o ia whaatinonga, e peo le whaavaenga o sa mtanga alwenga mo maaftanga o tangata anu ese, ma se fono whaaltau sanga e te e ni whainga whaatelo lisi o ngaonga o le ua whaanga solo, ma o lo o whaawau fo inga alwenga i le tele o isi o mata upo, e au fiele toi laulili o ngol to la fono o laisene o whana. Ewi i le lua o tau sanga o whianga i pia matulanga whaingata i le tau e whaasanga ma le whaamai o le COVID-19 fuluiva, peita e sa mo le mawina le tele o polo fitia whalatupe i titono New Zealand i le tau sanga i luafi lua tasi. E tu saima se report le KPMG, le analo mie le au nanga a le New Zealand Herald, i la tau sai li linga i whaatinonga,
Mga luenga whaala potopotonga tautupe sa whaiale I whalitupe na ilo ai la taile whāwalu pasene na si iti ai polo fitia whalitupe le tau sanga taluai mai ono tesimal tasi tolu piliona tālalo na whaitaua whai. O se taimi momole wa o watu ai male ono piliona tālani polo fiti talo na mata ituele KPMG au nanga a whale tupe. O la whaatau taile komisi moa ia tatau se suenga po se iloilonga ile esenga o tutongi mo tangata Pasifika ina ia malamala matili pe ai se hai mafua ile ataulanga ai whaapewhia foi o na whaafela tai ile tausanga iloa whiluas fulu na whaamawinai e tu samaliluas fulu whaapasene le esenga le wao tutongi o li I Pasifika ile itu la pe afua ile itu pawa li I papalangi ni usila ai lua fitu pasene tamaita I Pasifika wa se fulu tausanga ele o yeise suinga o le mana onga o le iloilonga ina ia whaafonga ini whaamatalanga mai pisini si Pasifika ma tangata ta ito tasi o loo whaakone karate ini ngā luenga po ani vaenga fisosone whaalile ele tūlanga o ngā luenga tangata Pasifika whaapea I matutongi I tutono o ngā luenga titele e ele polokalame o le talanoa e whaielunga o penga ta whailangi ile a solulu luas fultolo mati le itu lai whai le a fiafi e whaatitau le vava mamao tutongi o Pasifika maisi. E te tau le malo na whaatino se fuafuanga ma ia whaanatinati mo whautuanga e whaatitau ile tō la fono o whaamatalanga ma whaupunga ita e whaavevese le no nofo file mo tangata. Peo na sauno le komisina mo mta uptau le wawhea aloai o tangata anu ese o le tausanga taluai na whaalawiloi le malo. Ni whautuanga e whaamalo si ati le ito la fono e whaasanga I ngā yoinga e whaasosoi le loto ita ma le whaailonga lanu. Masavala a waile atunu ina ia whailoani o lātou finangalo na sauno le komisina meing phone. E whoninga mai u whaatuatua I le malo sana whawhanga le mata upu e lata I le tolu tau sanga o whaatali le atunu umolito la fono. Ina ia whaamalo si ati le pui ai tangata uma o le ua mai a whaatala noanga le atunu o. Mai te taulua I le malo na whaanga solopeo na sauno le komisina na ia ta ulo na whaano noa. Ile tuwai o le tali le whaatinonga o whautuanga le komisi mo suenga ina ua mai au sa whainga whaatelo lisi ile asos fulmalilima o mati. Ua mai o na ia to siato I minista umolo o au fia le mta upupeitai ina ia ta ua na ale to atasi na tali atu. Ita alonga o se whaanonanga le awale breakers ono na se kone lava na toi whaia ina ile ta alonga ma le Wildcats sa Perth. Tula e mai ai whaai o le ta alonga se lau ma le wha ile se lau ma le lua. Ile taamlusanga basketball I Australia ila la taalonga na whaiele mai State Bank Arena e tasi le aina sile le Breakers e New Zealand ai to e tasi tesimal tolu se kone le taimi na tutoi o le taalonga ma o le tongi mama o Bryce Cotton o le Wildcats na sao I le mama anu malo ai. Tala fawia ma le si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le aso. Whatalofa le wholaunga le atunu nei fo I vaiaso, e lona aso lua nei, ai o se whao poponga o tātou telefou me Samoa o si mai el whaafonga. O le vaiaso an te deina whaaua wina I le vaenga lona lima o le pokalame, a le mtanga ruenga o whaato angam whainga whaiva o tā ua skatab. O lo whaapa angai I lantou mai le malo seina I eile to mai maleanga va ai whaato anga, male malo Samoa I ala ia o onga o lo whaaua wina, mo le au whai whaato anga le atunu I awala fou, e vave ai na whaateleina ma whaamanuia ai o tātou tangata te tuatasi, e na ia le leile tupe maua e tātou tangata te tuatasi, mai o le whaanau naunga fo I o le malo e whaamanuia ai. Na toi whaamanatu e le whionga le minista o whaato anga mwhainga whaiva, le whionga le na aulio le maali e toa le ua tea pola te wa Forse Schmidt, o le iwi au tū leo o le mātusi anga o le tamau aingo le atunu, e fufua mai o tātou lau whanua e ala le I whaatu anga. Wa ia whaamalo si au toi fo I whai whaatu anga umo le atunu, e na ia whaau ngā te tau le awa noa leo whisoswani mai ai I a uso mai saina, e te pu e lo lātou to mai, e ati na e ai a tātou whaatu anga.
Wa toi fol foi e le mpasa le malo sai ne lana saunoanga au tu. Le ave e sea le olonanga ngora ngalo lue whaatasi mo le tātou tunu. E le ati na e na i o whaatu angai nei a manuia. O le whaawa wino le vaengalo na lima o ia o onga e le no whangala o fisa o whaatu angai nuu. Na moli mawai se tasi o whai whaatu angai il tina ia fuatino moli mai whale asiu. Sa iai le amtanga o le porka la mele nei. E o mai le teimile nei. Ua tele maketi ma whale o loa e whapena fo i whale tari ma lo. O loo whaamanuia ina i lantou le tupe maua. Ona o le to mai na maua mai a o onga le nei. Waadwadwa i lumalana whaatu anga. Ta ua tina ia fuatino. O whaafita uli maasani e fita iai ma le au whai whaatu anga. O swinga o ngā le tau. Pei tai o itu ai ngā whale i ua whaonga i nei lalo o a onga le nei. Lea ua whaia i nei a lantou whaatu anga i tutonu. Ua wha ma a venga ia i lantou. Ma wha e titi ailu i tau e whasanga i mai lantou i ati nae. Wha i loe la auli o le porka lamele nei. O lo wha ngā solo tui lava ma le au whai ngā ruenga i tuai whaatu anga teitasi wa restala. E whesoaso ani pē le to mai ma le anga waa. E tau fia e pē le tūlanga manuia. O whaatu anga le atunu ina ia wha wau pēr. Ono le siringia pē le tō tele o le atunu u le fionga le whongwhitalai. Papa li ili o ta euma se pao. Le mafo anga wai e whaasala wina whaala wa i tele e lana tali tusia. E le fionga le teitai o le tuanga i na tusia tu tau o ia. Ai aise a foi wai e tuina i lunga na lana tusi tali. Ai le tuina whaatasi i lunga ma le tusi mai le teitai o le tuanga i. E mana malama lele iai le atunu. Peitai e fina ngalo le fionga papali i. O tūlanga wa tō fiai i lantou le pāle mene. E te tau lava o na sila fia le atunu o mea uma. Mai e le aise alo whanga e mawhai o na ia nā tia tūlanga ia. Pe a whai e whaatino ni vaenga na tālo sanga i le taitai o le tuangai. A wā ao o ina whaatino. E sila fia uma lava la e le atunu. E na wafsiringia le fionga le whongwhitalai. Pe te tau na tā pāsa whingalo le taitai o le tuangai. E whaata tau le lo mia whaala wei telo lan tusin tu inatu tau o ia. Pe ta ina sau nola nā fionga. O le whaita lia le nā a le fionga le teitai o le tua ngai. O le tusi le fionga tui le epa na tusi atua i le fionga papali i. Ina ia sila ane le teitai fono o le komisi sue. Pe ta la fea ngai o na vea ma teitai fono. O na maua reporte wha alua o na oane le komiti mua le lua whelua se fulu. Ma whaali lo na whina ngalo te e le tūla whono. Ai whapena whoi o nā ngā e whaali lo na whina ngalo i na ua watu le komiti tua. Ma whaali whaala wa i tele ai lo na whina ngalo te e i ia tūla whono. Sau no le fionga le whongwhitalai, wa le mawhai o na ia toe sa sofa le whaai unga le pāle mene, o le ua pāsia ma ua ta oto i le lafo whaatu e le fionga le tamaitai pāle mia, mai e le toe whaia i eise swinga. O whina ngalu te te foi, o na whaalia le fionga le te fono wa whiliwhilia nei mō lea komiti. Na whaalia le teimi e le ave o ia masui whaipule, sa whaalia i le teimi o whaalinga o manatu lau te leo lea tunu, ina ua whaatala noa ia tūla fono. O le tusi la sos formalitasi o mati ma le teitai o le tuangai. Na ia whaalia i o lana whaaolo maau na tuatu le whongwhitalai, e talia pele ai o na umai lea, mai le i mana o i whaala wa i tele le teitai o le pūlenga whaatonu, le pāle mia, ona o a fionga i whaipule o mai whaata mā i le fionga le whongwhitalai. Na whaania fo el teitai o le tuangai, o lana tusi na hanga i sao lawa le wha ngā solonga o ngā luenga wha pāle mene, ina ia sa solo peilu ngō tū la whono tū mau, le e aloa i ai tūlanga māsani o se whainga mālo le lei. Ma o se whainga fo e ao fia uma iei winga e ono la pela pea ai wha ai unga le lei, ma pui ai le mamalu o le pāle mene. Tā pena i reportia komiti sue uma le pāle mene, ina i antangi ai winga a meo tonu. O le talia le whongwhitalai le teitai o le tuangai lana tusi le asos fuma le whao mati. O loo whaalia i e tū mau pea le tua ia le teitai o le tuangai, o le awhionga au pa au alo i te fua mulipola, mai e le ai lava se malu si anga o ia te ia, na te suia i se whaai unga, wa wha mawina i te tonu o le pāle mene.
Wa yo ina le talavou ia pene rosa pene weta molianga whaasanga i ante ia. E na wea sunuina ma le mauti noa le pampensini, a le fionga le whaipule le tu malo sa fata numero lua, le fionga le ana roni po sini. O le talavou ia pene weta e mai le fio ango si umu, a le fio ango sa ana pue tu wai le pampensini, le na tu la i mai ai le whaafita uli. Wa le mawhai o na whaia se ala whanga le talavou ina ua maua i mea pue anta le pampensini, le ngā yoinga na ia whaatino, e lona tutuina leo se afi matu wantu se pampensini sa autu, e tua o le pusa o le loli le tu aingo le taina, sa anu nofo whaatasi e ilanto manisi e toa lua. O tutu unga le whaamasinonga leo wa tatalai o ie tua, e nofo ilo na ainge si umu, ia awa ne to lanta lata le no fanga tu poi le faafita oli po le fala velave ia saini le ofisa o leo ma ave ona pepa malanga po tusi fola we tau fia ele restala o le masino o kuso e to vala a wele mata o po le ali is full fit tu tau sanga le matua i luma o le fama sinonga wa faadwa ina le tua ngai le faai unga le malo wa faia e whaangata loa ona toi au maia se uto le vaila au le AstraZeneca, le olo tu iai ilanto mai le se funma le vanu tau sanga nga i le mātutua, ona o le māsina fau e atoa le iai le tau sanga, o tau alanga le matanga ruenga i tangata lau te leo le antonu, ina ia nga i mai e whai o lato tui pui pui. Peitai e o mai le so, o loo iai lava ilanto o loo wha au liu le tō pea, la tau te ena le whai o le tui pui pui o le COVID-19 wiva. Na tāua foe e le whai lau tusi o le vang whao pu whai le HRPP le ala le pule rimoni a iafi. O le vang whao pu whai le HRPP e matua i lango atu leo na i o tangata e whai o tui pui pui. Talu o nā mata mai le whaanga solongo le tui pui pui o le au mātutua. Wa atu le valus fulmaliva tesi maleono pasene wa iai o tātou tangata wa mai au lātou tui te lua. Ai wasilia balivas fufitu te si male 4% e lātou e nā o le taitasi tui ua mai a, mai o lo tali lo lātou tui lo na lua. O whanau nango le malo le temi nei o lo tau alanga i pēr i le mamalo le atunu. E a ngai mai e whaia tui pui pui, ona o le onga ma ua lata te le mai le wha mai, i o tātou motu tua oi, mai e le o whaai tia fo'i o nā fianga. O Vanuatu le wa ripotia le tinga ai no le tōtelo i lanto wā a fia sia mo le wha mai. Ma Amerika Samoa, wa wantu le whase lau tolu se fulmal tolu, e lanto wa wha mao nia wā a fia, mai tua i tangata lau tele. O Samoa, e ui o le ua o atu le toa se fulmal le 5 i lanto wā a fia le sia mo le COVID-19 fulwiva, talu mai le whainga malanga i le aso ono le masina le nei, peitai o lo laki sio tātou tanu, o i lantou wa mawai le sia mo le wha mai, o lo o ngā lurue pia lava i te tonu no whanga wha anofo e se ai i lantou. E o mai fo i le tai au nei, o lo wha mautu pelta tanungo le whainga malo e tawala i le soifua malo loina, e le i aise sia maua sawa atu i tua, i o tātou tangata lau tele. O tātou tala fawia mai sa momo nei aso, wha soifoia. Fear
si ufofonga sa imabuhay mo vai alawa ite fateme teme ba ai mamao le lau tele olo o tau fatso alota la wele ele fear samor au tamafa ne isolo ola wala wino so ale la lo la mia cho si fa il leveto aile mo male miti le patro mo masina ia e teu le mea ato le tau mafainga pela ea e lava singanu le filinga ma le alfa ia samoa ne I polonga va ailo fa vai o le suafa oh yeah Someone, oh, to my family, so oh, I so I lay down me at I see far 11 to I lay more, my miti le patro more. Masina ia e teu le mea atoa Pole pese sina ia sina patua moa o le awauli ia pe amana ia le nao le taonga ma le whainga o le patua moa ia ma le ia e whaavela le ia wantau maftanga o le awauli talo falava sa moa lau whaafonga mai i le nei fo i vaenga o le aso le tautua whaanga solo si ufonga lau moa
tato mafuta fo se ia pa ia le tula e lua i la wa nei al nasa o tu fa fonga toi awina to tato telefon mai Samoa matala mai New Zealand nei manisi o vaenga la langi toi awina to pe atale to la tasi ia ilunga le tautua al si fonga la moa le Facebook o le app ia fa tasi ma le YouTube ma lo lavalon sa nei aso ia o le tulanga o leva va ia to fo inisio talala tamai ilungo penga tawailangi ia mai se foi o au nanga fa sallau pe o se talale fa te ia foi upu fai o malo i tono New Zealand o le sa avea mata itai o le national ia Simon Bridges o le nei fa sisila ile so ia ua malo lo retire mai nei upu fai o le malo ma nei vai asolu manai o le aia tu uail palmene ia o se tasi wo ino tangata ona o le tala vau lava le sunga ia Simon Bridges ia ele ileva ona waleva nei tono upwhai o malo ia ai tala vau lona soifuanga wha pele o le taimi nei e malo lo ai a le ua maua tulunga upenga so ta inga mwha salalaunga pe vo na saule le teo New Zealand i le so ia o le ufa ma vai mai nei mo le atu ual palmene nei vai aso o lumana i nei o Simon Bridges sa ia tau aveina ia le tofinga te itai o le national mai a February luafis fulu value o mai a me luafi luas fulu ia e te le lavanisi o tofinga faa le kapeneta o tula i mai le national sa ia tau aveina i la lor whainga malo a John Key ma Bill English sa ia tau aveina im tau i le Labour o Energy and Resources po o malu si anga ma puna o le tunuu o whila o inga o le atina enga o tamau ainga o matafa yoile tau so ta inga ia whaatasi ai ma le minister lango tupe ia ma le suwinga o le tawa fiela langi pe o lao lena ia ta uaile so ia sa o lo o whaatali fia fo ile lumanai ia mai se fo ile anga i vava ai ia ni ava noa matulanga tau i whainga wha pisinisi ia ma whaalu fo il taimi e mafu taimi malona ainga sa tau aveina le tofinga o le whaipule o tauranga talo mai tau sanga luaf malbalu ia o se minister sinia ia ma sa tai fo il vainga wha upwhai le national ma sa fia lava ia le taimi na ia tau lai mai ei i tofinga i tonu o le vainga wha upwhai le national ia o le sa tulanga le lei fo i le whaatulanganga o whaipule ia le lisi o le vainga whaupwhai le national. Ina ua tula i maile tai whaul nei o Christopher Luxton. Ia pe o nei ele taimi nei, ia ai se i tato mata i tupo ai ia po a fo inisi vainga o le au. Ia le fo i vainga whaupwhai. Ia o stangata i longa fo i tono le vainga whaupwhai. Ia mpe fo nta ua i tala vau. O lea ua 2 minuto te ele nei le to la sful malua ia whaawa watu tatou whaafiafianga i le nei fo i vaenga o lea so ia a o whiangai fo i matau mawhitanga ia whaatase fo i mamalo longa o lea wauli. So yalo here, keep listening to Samoa Capital Radio and stay healthy Samoa.
amatanga Salona ua eiloa o te si o e io ulima fa pele pele ina Afio mai le uso ali malala ima ota Mamalu mele fale fa o sale apanga Fa apea po ile tu wala o pa iana eleva e ale fala o otomai le amatanga Afio mai le uso ali imalala imaota Mamalu mai le fale fa o sale apanga Fa apea po ile tu wala o pa iana o matatu o otoma le amatanga Pielo utolanga Avea oe no mita mitanga Selela swinga ile fainga o wala Ai mesu zavalika le tonunga o tangata E mana o ie pulele mua o le awala Ai o le tawale e mana lava I patapa O mane yasa o tangata o le saifuanga Ulita mawa yasitala sitau talamata Vamos a por isala les pusene Uya solane o tatawa tu eti pepe Tamata ole koko Talima ile pima le soko Se pano noa ole loto Se upeo lolo foi soko maya komoro Se upole loto at to sol paleo Yo pamatala Le maketi fo il tolanga La sileva ai il tele o tau mapa Maluenga tau lima e mes fo I o mea mata
ai sol fa fo o mali o loi mata pesa pasa tele o i te tonu e ni tangata ona nei a so tauta ona toi fuanga ua le ta moe sa tala sa tauta la mata pang se papi sana o le se posene o i sala nei o te tawa tu e te pepe tangata o le koko tali mai e le pima le soko se whano noa o le loto se o feo lolo foi soko mai a ko moro se o fo le loto a te toso le pale o Io e mana i fo i vivi inga le na a le penina o le tia whau ia o le tātou taulanga ia pia o le isi pesenan mo moato o vivi inga ia o matatufu ia le bata ia o nisi lava vaenga o whaafifianga nei fo i taimi o le aso ai peona ta ua le pesel taun tāna soifuanga e le o iai lava se vaenga o le lalulangi e le o afia le soifuanga le taimi nei le ngata o le whaamai ia ai whaapia foi ona o le taua le ua tupu nei tono o Ukraine le ana whaa tupu e le malo Lucia ia le pe o tātou mātau ina ai le a whaina ia maa fianga o lalangi ne fo ina tā ua malo o whaatasi ia ua a fia ia le soifuanga tau i oloa i te tono so se vaenga o lalangi i pe a whai e whaawau pia le tau wale nei ona o sapalai e la whela ua iai i le vawa tunu o matulanga whapena i o le la afia to em tātou le whaila il pensini. Ai tālo sia ua mausina whaamama avenga le tau o le pensini i le aso i wai luas fulima sene le na whaititia i le la fonga mō kesi. Mai le sfululu al vai luanga al puan po le la sata ua nisi o nanga whaasalau e ei lava pamu e malama le taun leila o la lava i lunga le tolta la masene ia ai ei nisi to i pa u mai lava i lalo lua ta la fitus fulmon tupsene, lua ta la valus fulmon tupsene, lua ta la onus fulmon tupsene, nisi o vaenga o le tunu. Pe fo ila o le pamu le na alkali North Shore, lua ta la onu fasene le ilungai o kilani, ili na o malama le tai au. Ia mo ila tau o lo o mawhaia na la talata i vaenga o le ua vava ai ua pa u le tau o le bensini. Ia mana ia le utu ai o lo saa. Ia ona o la e wha mai fo le moli mau e si pe lava le tau pensini ona o le lava e wha awau le tau ai tono Rusia a i tono Ukraine ia maa awhie le tau o le soifuanga ia fo i vahenga ia ai e ta tau la ona pa u lalo le tau pensini lalo le tolta la lalo i fo le tolta la wa lena ta ua e titi lava ni pamu o lena va aia le tau mau pe lunga le tolta la ia au fiela le pipi le emailing ma le pipi railway loa hatsol o le matopi tonu. Ile asata i tolta las fulon sene, ia ma le pipi la le iporirua i tolta las fulfa sene. No wingo isi pamu, ia la ua halu i lalo le tau, lalo ifo o le tolu ta lam sene. Ona istangata na maua le faalongo tufo i ripotia, a isi au vaanga i whaingalu ngai pamu. O isi na otu e ese le utu whaatu mo ta avale le asfarai le taluai. Ona le sa ile ripote e ile pamu le waitomo. Whape talo le ono le fiafela asfarai le si ilo ilunga le tolu ta la montup. Ia e wo o mala isi pamu pe o le sed ma isi pamu. Wa ki wai ta avale wha mai sa le masani ai. Ia vsile tangata mai. Oi, alo wa te le ono ele isi. Ia ele ai ele o situlanga na le sa ima tau pamu o le ai. E tō maua e a saola e malama i tālo stona i o lai pe tōta la sa furu sene e le la tau lava la sa e mai le asfaraile. Ai fama a le ai ele ilunga tōta la i le taimi lea. Ai fama i o le asapo po le te ua si e mawalunga le tau o la lato penisini le whai unga le vai aso. Ia me o isi na atu mo meo whangpao. E utu whaatu mwai la tō whangpao na avele wha leo le whale. Ia e o al tolu se lau tā lana le tau na tutongi istanga ta e utu e ave wha leo. Te o si il pensini. Ia leo saul wha mama avenga neiva yaso. Ia wha o ngā leila ia te le lava istanga tau ia ua wha o ngā leile le pensini neiva i tau le so ona whiawai fo ina o vaenga tau lava.
Ia tonu of tau fo mona istanga ta o le fa anno fo esel to tele. Ta vai fo ilunga o wala tele wale tele ta amal fewa. Ia a tonu tele o tanga tele fa anno fo esea mai o la tau ainga. Mo tale te vai fo poloka le masana o te poloka tu ina oranga. Ia po le ala wal taimi alwa toi tele vai pe te lolo tolu a matana po kiwa ta amal. Taimi nei ia wa sa o lo tol feo ia ta avale ia ai ona o le tele o tanga tau fa anno fo esea i ainga. Alo na, iau tele fo iwhainga luenga mai ainga no swinga o le soifuanga nei vai tau mga luenga. Talo el wha ma. 15 minuti on talo le itu lai tasi. Talo tasi wha amuta fo le tatou tau tue lunga le siufonga lau mua. Ile tasi ono tesi ma le fitu. Tasi ono tesi ma le tasi wha mo. Ia ai wha awau pe le tatou tau tua i lunga le app o le Facebook. Ia wha tasi ai fo i ma le YouTube. Whaiona e maua mai whaatalo whatu fo i lanta umalawa lo mwhaina whafonga mai mo mai so se vahenga lalangi tato tautua ma alo lawa lo nsai ese tato taimi ia a ol mato taimi nai nei New Zealand Wellington i lona ofisa whaasala lau si ufonga lau mua mai porirua toi se fuluono minute i ona talo lea o le ito la e tasi i le awa uli whaawau nei vivi inga i o la alfanga ta i tasia ia tonu e mana ia fo i le whaanongolongo mo ila tau ia e mai ia la alfanga nei o vivi inga la lea o vaisala o le whaapea e langina i le lau mua o tu mua band ia se i tatou whaalongolongo atu iai. Ia pe whaalong pe fōringa mai e le fia pa o mal tato pe se lea e se itu atu la le vivi ingo fasto uta. So
Ia o le vi'inga la le nā o Vaisala, ia nā salangi nātu, e le lau mua o tō mua band, ia ile nei fwoi vaenga le awa uli, al pese nā sa mua atu o le vi o fasto uta, na langi ina e vili tau o fanga, ia o nisina whaafifianga po le sa uto whaafonga mai ai, ile nei fwoi vaenga o le awa uli. Ia mana ia vi'inga ona ia lalfanga ia le whaalongolongo fo nei taima le aso. Ia nu leo fastouta e se fo mana ia lea nu. Ia mai I mata ili sau I avano sali oa, ia o lawai o le pito nu leo satui. Ia o leo ua toi 5 minute on talo leo le ito la tasi. Ia tal tasi whaamuta fo le tato tau tua ilunga tasi ono tasimal tasi whaamo. Whaawau pia ilunga o tato upenga tawailangi. Ai esel mana ia o se Tosto singa fo ilena fai e le sunga ya Moera tuila Epa Taylor o ia leo le Pacific Manager ia po le pule fo ile itu Pasifika I ale le tio New Zealand. O lan tosto singa lai fa tau I le sunga ya Ross Taylor. Ia Ross Taylor fo ile le alo Samoa le sa ta alo leo lo ta alo I le au kilikiti fa vau maloa New Zealand. Ia pe olo na swafa ato le o maua nei o le au Pepe Lu Teru Ross Poutoa Lotte Taylor. Ia mantole wa whaamawai ma lolo ritaya mai ta'alonga nei o kikiti o le lo whaawau lava isi ta'alonga ia ai pe o kikiti lea whaawau ma lo lea I ta'alonga fo I le ta I 5 aso I pe o isi vaenga na le ua whaamawai mai le sunga ia le au pepe. Ia lela mana ia le whaamtalanga I le e tamaitai fo ia Moera tuila Epa Taylor ia o le tala fo I wā o le sunga ia Ross Taylor ia po o lau Pepe Lu Teru Ross Poutoa Lotte Taylor ia o leana soifua mai o na mātua o Neil Taylor o Mastone ia mana upu Lotte Taylor mai salua fata ia noa maa I Samoa ia o na Samoa pālangi e pei o le mana ia o le tala le wawa iatu o le tulanga fo I lea e whaongai e le sunga ia le au pepe ia po o Ross.
lona silafia le kilkiti whapalangi, mali kilkiti wha Samoa. Pe o lela sa ia ta ua mai taimi o la ititi. Pe ole tu whaatsia o na iloa mai il ta'alonga le ala kilkiti Samoa, mali kilkiti whapalangi. Safso ni telefo ile ilona lumana ilan ta'alo le pe ua walongolongo ai ni vai tau. Ai maaniela ilana tala na va mai o sola ititi. Ia pe ta'alo mai tonu ia wa fai ta'alonga fo ia lotu. E pe ila va mai o tengia so ai e fai au. E o tengia e fai au. Ono nofo ma ata e nofo ma polokal polo. Ia o le tulanga na o le ta'alonga le fa e ta'ua tele kitkiti fa balangi. Ia e pe fa sa kitkiti fa Samoa. Ia e pe olona mana ia olana tana angale sau mai I mana ia pe amo le taimi e fai taua I wipotia mai tono o unanga fo le New Zealand. Ia olo o sawela na fa amalu si au. Ia ina ia fa nga uma fa taua fo kitkiti fa Samoa wai pe ona mo mai lun silafia. Tulanga ia fa wa wailan ta'alo. Ia se ia o mai lava ile nei vai tau. Ia mana I fo ile tam fail nei alo Samoa. Ia pe ona atia ele tulanga ta'alonga. Ia ole utai 2 minuta ntalo le tulai tasi whaftai tele Samoa lo mwen whafonga mai lungo le tasi on tasi man tasi whamo. Ile ne yaso mali I tulai le fitu taon le la. Ia se ia pa ia manei taimo le aso. Whaftai mo lau lango. Toe amatalia fo tato whaasalaunga ile taiao le tulai fitu. Ia mo ilato umalava o lo mwen whafonga mai. Ia ilungo le app o le tato Facebook. Ia mali YouTube. Mwen whaawau pia lau whafonga mai. Ia se ia pa ia le ito la lua I le awau le nei. O le whaasisilanga tāua. E whaamana tuatu I le mamalo le tātou au whafonga, e iaila wa ia tatau I lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiva valuiva, e whai e sau whaasea po o se whai tionga I mata upu, tau I whaasalalau lungo le Samoa Capital Radio. O lo au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea I se polkala me whaamanu alia I lau whaafonga anga. O lo o au fia I vaenga nei, o le ale te me mawhaiona whaise whaasea, o ai tu ainga polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mo le taimi mo mua, whaftai. Toi whaatala whaatol whaapoponga o talafong ma le si ufonga le lau mo le nei vaenga o le awauli. O lo otumau peilunga tolu ta la le tau o le penisini le tele o nisi o pamo, e uye 2 sene na whaitete le la fonga mo kesi mai le sifululua, I le vailuanga o le po ana po, e tu sai ma ripoti I le tai au ana le la, o se tasi o pamo pita taunga tabi o na ta ue ripoti le News Hub. O le pipi se vaenga o Bonson B I Aukilani, le na tu mau le tolu tala tolu fitu sene I le lita o le penisini I vatasi, sama toa mau alunga lava, pe afuafoi le pamo le Carl I Albany North Shore, e lua tala o no wha sene, I le amatango le masina nei, sa tele ina ta ilua tala valu o no sene, I le lita le penisini I vatasi, e tu sai ma wha maunga le matanga luenga o pisinisi, wha afotunga o ma e fau mga luenga po le MB, sa wha yelewha I unga le malo I le asonga fua, e tautu I titi I le taunga tau le penisini, ma sa whaasilasila I le ave se o le 2 sene I le lita mo le la fonga, mo se umi e tolu masina, amata mai ana po. Pei tai o le tele lava o pamu le tele vaenga o Kilani, sa wha mawina le tu mau peilunga tolu tai tolu ta la, le tau le penisini I le lita. I Wellington e titi lava ni pamu sa wa ia le tu mau peilunga tolu tai tolu ta la, e au fia le PP Melling, ma le PP Railway I Lower Hutt, le sa tai tolu ta la se fulu ono sene, ma le PP Porirua, e tolu ta la se fulu fa sene. E ese fina ngalo le tunu e winga le whae titi ngau le 2 sene I le lita mo la fonga I sawao o
Whaatase male pa ua tau pa se se feo inga lau tele, po o ani o la tau wa fianga maua mai ai, na ta ua folasanga le maloa na nafi, e to samale sfutasi ta lai whaasawina, pe a whai whaatumule tane wha se fululita, ma le sfulfitu ta lai whaasawina, pe a whai whaatumule tane ono sfululita o le penisini, wa le wana si tia le tau o sawa au, au le i o sofa e lusia le maloa Ukraine, le na tupu le asolua sfulfau Februari, ma vave ai lona alu ilunga le tau o le penisini ilunga tol ta lai le lita mo le penisini vatasi. O le taimi nei, ua pito sili ato na tau ngata, na ilo se isi lava taimi ua toa nai i te tono New Zealand. Ua sui ai fo ili whaatino ngol soifuanga o tangata, na ta ua se tasita mai le leitio New Zealand. O le vai astaluai e lua se lau ta la na whaatu moila na ta vale. Ua le mawhaiona alu e asio na ainga maana wo, ai ole pa ua whaia le malo, ua fsosani le tūlanga wha le tonu lea ua iei lea tunu. Na ta ua se tasi tau lea lea, o se fuafuanga le lei le wha pa ua le lua le masene peitai, o le a wha awau na si itia le tau o penisini, o na ole tūlanga le olo o tupu i lusia. Walu fo ilunga le tau le soifuanga i so se mea, mai manatu nisi, sa ti tau na wha alu lea pa ua nga itanga tolo pito maua la lalo a la tau tupe maua. O le asolo na sifulu iwa le nei talo na oso wha ia lusia le atunu o Ukraine, e whai tawafi tangata, e au fiei tangata lau tele mawhita ua maali leo i le taua, na ta ua malo au whaatasi, wasilia malilua te si malevalu miliona tangata ua sosola ese mai ma Ukraine, na mai a fono tanga mwhelo inga whai o malo i le vaa o Ukraine ma Lucia, e le ise tasi na maua, ua wha o atu wha mai senga le Bresteno Ukraine, i le ainga o Brent Renault, o se tangata whai ati te whanga Amerika na whanaina mamaliwa i tutono o Ukraine. E reporte le BBC na ta wai, e silia malwha fe tangata lau tele sa mawhaio na ave ese na mai Ukraine. I le asonga fua e to saima se whaalinga na sui pale mia o Ukraine na ta ua foi, e tolu isi tu na lei manuia tau mawhainga e ave ese tangata na polokai o na ole maa losi o sa whainga na whaalia le polkalame o tau mawhalalangia malo o whaatasi o le tau wa Ukraine wa whaamatau i naile sapalai o tau mawhamole lalangi a toa. Ma uati li tula i mai eisa tulanga pangatia tunu upito maatitiva o le mau se suisini o le vaenga o le puipuinga le United States. Sala ititi lava se tulanga manuia o tau mawhainga le militeli a Lucia i o se whainga Ukraine i le aso ua tuana. E whaapena fo i le whaiunga le vai aso ua tea e le ipu lei na ato fo i Lucia le vaenga i le ea mo feo inga a vaalele. Samana tua whaapitoa le tamaitai Palemia Jacinda Ardern, tangata e to o lima sfutasia na maali liu, o no leo sfainga whaatelo lisi le aso sfulima o mati, ma o le tolu le nei o tausanga, talo na tupu leo sfainga i mao tatatalo tangata Mosalemi i Kalais tete. O se tasi o awala e manatuai i lantou, e ala leilinga aluenga o lo whaanga solo le taimi nei, ina ia avea ni usila o se atuna o, e sili atu ona le leile nofo, mo tangata umolo o au mawai, na whaalia le Palemia o le sefulu aso talo na mai a leo sfainga, na whaatuina i se komisi sue le na o lantou momolina mai ni whautuanga se fastful fine ia whaamautinoa, ia avea o te aroa ni usila, maatunu e tele i tu ainga o tangata i se ese au mawai, i se si o manga saunga le mu. O nisi o ia whaatinonga, e peo le whaavaenga o se mtanga alwenga mo maaftanga o tangata anu ese, ma se fono whaaltau sanga e te ea ini whainga whaatelo lisi o ngaonga o le ua whaanga solo, ma o loo whaawau fo inga alwenga i le tele o isi o mata upo, e au fiele toi laulili o ngol to la fono o laisene o whana. Ewi i le lua o tau sanga o whianga i pia matulanga whaingata i le tau e whaasanga ma le whaamai o le COVID-19 fuluiva, peita e sa mo le mawina le tele o polo fiti a whalatupe i tono New Zealand i le tau sanga i lua lua tasi. E tu saima sa report le KPMG, le analo mie le au nanga a le New Zealand Herald, i la la tau sai lilinga i whaatinonga, mga aluenga whaala potopotonga tau tupe sa whaia le i whalatupe, na ilo ai la tai le whavalu pasene, na si iti ai polo fiti a whalatupe le tau sanga taluai, mai ono tesimal tasi tolu biliona ta lalo na whaitaua whai. O se taimi mo mole wa o watu ai male ono biliona ta lani polo fiti, talo na mata i tu le KPMG, au nanga a whale tupe. O la whaatau taia komisi moa ia tatau se suenga po se iloilonga, ile ese senga o tutongi mo tangata Pasifika, ina ia malamala matili,
Pe ai se ai mafua i le taulanga ai whaapewhia fo'i ona whaafela tai. I le tausanga i loa whilua sifulu na whaamawinai. E tu samale lua sifulu whaapasene le ese le vao tutongi o li i Pasifika i le itu la. Pe afua i le itu pao li i papalangi ni usila. Ai lua fitu pasene tamaita i Pasifika. Wa se fulu tausanga ele o yeise suwinga. O le mana onga o le iloilonga. Ine ia whaafonga i ni whaamatalanga mai pisini si Pasifika. Matangata ta ito tasi o loo whaakone karate i ni ngā luenga. Po ani vaenga fisosone whaalele ele tūlanga o ngā luenga tangata Pasifika. Whaapea i matutongi i tutono o ngā luenga titele. E ele polokalame o le talanoa e whai e lunga o penga ta whailangi. I le asolulu luas fultolo mati le itu lai whai le afiafi. E whaatitau le vava mamao tutongi o Pasifika maisi. E te tau le malo na whaatino se fuafuanga ma ia whaanatinati. Mō whautuanga e whaatatau i le tō la fono o whaamatalanga ma whaupunga ita e whaavevese le no nofo file mō tangata. Peo na sauno le komisina mō mtauptau le wāwhea aloai o tangata anu ese o le tausanga taluai na whaalawilo ai le malo. Ni whautuanga e whaamalo si ati le ito la fono e whaasanga i ngā yoinga e whaaososoi le loto ita ma le whaailonga lanu. Masavala a waile atunu ina ia whailoani o lātou finangalo na sauno le komisina me ngfon. E fōlinga mai u whaatuatua i le malo sana fōwhanga le mata upu e lata i le tolu tau sanga o whaatali le atunu umolito la fono. Ina ia whaamalo si ati le pui ai tangata uma o le ua mai a whaatala noanga le atunu o. Mai te taulo i le malo na whaanga solopeo na sauno le komisina na ia ta ulo na whaanoa noa. I le tuwai o le tali le whaatinonga o whautuanga le komisi mō suenga ina ua mai au sa whainga whaatelo lisi i le asos fulmalilima o mati. Ua mai o na ia to siato i minista umolo o au fia le mta upo peitai na ia ta ue na ole to atasi na tali atu. I ta alonga, o se whaanonanga le awa le Breakers ono nei se kone lama na toi whaia i nai le ta alonga ma le Wildcats of Perth. Tula e mai ai whaai o le ta alonga se lau ma le wha i le se lau ma le lua. I le taamlusanga basketball i Australia, i la la taalonga na whaiele mai State Bank Arena, e tasi le aina sile le Breakers e New Zealand, ai to e tasi tesimal tolu se kone le taimi na tutoi o le taalonga, ma o le tongi mama o Bryce Cotton, o le Wildcats, na sao i le mama no malo ai. Tala fawia ma le si ufonga le laumua, mo le nei vaenga o le aso. Whatalo whalwholonga le atunu ne fo i vaiaso, e lona so lua nei, ai o se whao poponga o tātou telefou me Samoa, o si mai el whaafonga. O le vaiaso nte e deina whaawa wina i le vaenga lona lima o le pokalame, a le mtanga ruenga o whaato angam whainga whaiva o tā ua skatab. O lo whaapa angai i lātou mai le malo seina i eile to mai maleanga wa ai whaato anga, male malo sa moe ala ia o onga o lo whaawa wina, mole au whai whaato anga lea tunu i au wala fau, e wawe ai na whaateleina ma whaamanuia ina ai o tātou tangata tei tuatasi, e na ia le leile tupe maua e tātou tangata tei tuatasi, mai o le whaanau naunga fo i o le malo e whaamanuia ina ai. Na toi whaamanatu e le whionga le minista o whaato anga mwhainga whaiva, le whionga le na aulio le maali e toa le ua tea pola te wa Forse Schmidt, o le iwi au tū leo le mātusi anga o le tamau aingo le atunu, e fufua mai o tātou lau whanua e ala le i whaatu anga. Wa ia whaamalo si au atoi fo i whai whaatu anga umo le atunu, e na ia whaau ngā te tau le hawa noa leo fisoswani mai ai i a uso mai seina, e te pu e ilo lātou to mai, e ati na e ai a tātou whaatu anga. Wa toi whole fo i e le mpasa le malo seine lana saunoanga au tū, le ave e sea leo lo nanga ngore ngalu lue whaatasi mo le tātou tunu, e le ati na eina i o whaatu angai na ia manuia. O le whaawa wino le vaenga lo na lima o ia o onga e le no whanga leo fiso whaatu angai nu. Na moli mawai se tasi o whai whaatu angai il tina ia fuatino moli mai whale asiu. Sa iai le amtanga o le polka lamele nei, e o mai le teimile nei, ua tele maketi ma whale o loa, whape na fo i whale tari ma lo,
O loo whaamanu ia ina i lantou le tupe maua, ona o le tomai na maua mai a o onga nei, wālualua i lumalana whaatoanga. Ta ua tina ia fuatino, o whaafita uli maasani e fita iai ma le au whai whaatoanga, o swinga o ngā le tau. Pei tai o i tua i ngā whale i wa whaonga i nei lalo o a onga le nei, lea ua whaia nei a lātou whaatoanga i tutonu, wa whaamama a venga ia i lantou, ma whae titi ailu i tau e whasanga i mai lantou i ati nae. Whae loe la auli o le porkalame le nei, o lo whaanga solo tui lava ma le au whai ngā ruenga i tuai whaatoanga te tasi wa restala, e whesoaso ani pē le tomai ma le anga waa, e tau fia fia i pē le tūlanga manuia, o whaatoanga le atunu uina ia whaa wau pēr. Ono le whasiringia pē le tō tele o le atunu u le fionga le whongwhitalai, papa li o ta euma se pao. Le mafua anga wai e whaasala la wina whaala wa i tele e la na tali tusia, e le fionga le teitai o le tuanga i na tusia tu tau o ia. Ai aise a foi wai e tuina ilunga na lana tusi tali, ai le tuina whaatasi ilunga ma le tusi mai le teitai o le tuanga i, e malama lama lele ai le atunu. Peitai e fina ngalo le fionga papali i, o tūlanga wa tō fia i lantou le pāle mene, e te tau lava o na sila fia le atunu o mea uma. Mai e le aise alo whanga e mawhai o na ia nā tia tūlanga ia, pe a whai e whaatino ni vaenga na tālu sanga i le taitai o le tua ngai, a wā ao o ina whaatino, e sila fia uma lava la e le atunu. E na wafsiringia le fionga le whongwhitalai, pe te tau na tā pāsa whina ngalo le taitai o le tua ngai, e whaata tau le lomia whaala wai telo lan tusintu i nātu tau o ia, pe ta ina sau nola nā fionga, o le whaita lia le nā a le fionga le taitai o le tua ngai. O le tusi le fionga tui le epa na tusi atua i le fionga papali i, ina ia sila ane i le taitai fono o le komisi sue, pe tāla whea ngai o na avea ma taitai fono, ona na maua i report e whaalua o na oane le komiti mua le lua whelua se fulu, ma whaali lo na whina ngalo te e le tūla fono. Ai whapena fo o na nga e whaali lo na whina ngalo i na ua watu le komiti tua, ma whaali whaalawa i tele ai lo na whina ngalo te i ia tūla fono. Sau no le fionga le whongwhitalai, wa le mawhai o na ia toe so sofa le whaai unga le pāle mene, o le ua pāsia ma o te oto i le lafo whaatu e le fionga le tamaitai pāle mia, mai e le toe whaia i eise swinga. O whina ngalo te foi, o na whaalia e le fionga le te fono wa whiliwhilia nei mō lea komiti, na whaalia le teimi e le ave o ia masui whaipule, sa whaalia e le teimi o whaalinga o manatu lau te leo lea tunu, ina ua whaatala noa ia tūla fono. O le tusi la sos formalitasi o mati ma le teitai o le tua ngai, na ia whaalia i o lana whaaolo maau na tuatu le whongwhitalai, e talia pele ai o na umai lea, mai le i mana o whaalawa i tele le teitai o le pulenga whaatonu, le pāle mia, ona o a fionga i whaipule o mai whaata mā i le fionga le whongwhitalai. Na whaania fo el teitai o le tua ngai, o lana tusi na ngai sa o lawa le whaanga solonga o ngā luenga wha pāle mene, ina ia sa solo peilu ngō tu la fono tu mau, le e aloa i ai tu langa māsani o se whainga mālo le lei. Ma o se whainga fo e ao fia uma iei winga e ono la pela pea ai whaai unga le lei, ma pui ai le mamalu o le pāle mene. Tā pena i reporti a komiti sue uma le pāle mene, ina i antangi ai winga me o tonu. O le tali le whongwhitalai le teitai o le tuangai lana tusi le asos fulmal whao mati, o loo whaalia i e tū mau pea le tua ia le teitai o le tuangai, o le awhionga au apa au alo i te fua mulipola, mai ele ai lava se malo si anga o ia te ia, na te suia i se whaai unga, wa wha mawina i te tonu o le pāle mene. Wa io ina le talavoia pene rosa pene weta moni anga o whaasanga i te ia, e na wea sunuina ma le mauti noa le pampensini, a le fionga le whaipule le tu malo sa fata numero lua, le fionga le ana roni po sini. O le talavoia pene weta e mai la fio ango si umu, a la fio ango sa na pue tu wai le pampensini, le na tu la i mai ai le whaafita uli. Wa le mawhai o na whaia se ala whanga le talavoi na ua maua i mea pue ata le pampensini, le ngā yoinga na ia whaatino,
e lona tutuina leo se afi matu wantu se fan penseni sa utu, e tua o le pusa o le loli o le tu aingo le taina, sa no nofo whaatasi e ilanto manisi e toa lua. O tutu ungal whaamasi nonga leo watatalai o i e tua, e nofo ilo na ainge si umu, ia awane i toe lanta late le nofanga le tupu ai le whaafita oli po le whaalawe lave, ia saini le ofisa o leo, ma ave o na pepa malanga po e tusifolau e tau fia e le restala. O le masino au kuso e toe wala au ele mata au po lea li is fulfitu tau sanga le matua i luma o le whaamasi nonga. Wa whaaruaina i le tua ngai le whaai unga le malo o wa whaia, e whaangata loa ona toi au maia se uto le vaila au le AstraZeneca, le o lo tu iai i lantou mai le se funma le valu tau sanga ngai le mātutua, ona o le masina fau e ato le iai le tau sanga, o tau alanga le matanga ruenga i tangata lau tele o le antonu, ina ia ngai mai e whai o lato tui pui pui. Peitai e o mai le so, o loo iai lava i lato o lo wha auliu le tō pea, lato te ena le whai o le tui pui pui o le COVID-19 wiva. Nā tā ua whae e le whailau tusi o le vang wha upu whai le HRPP le ala le pule rimoni ai afi. O le vang wha upu whai le HRPP e matua i lango atu leo na i o tangata e whai a tui pui pui. Talu o nā mata mai le whaanga solongo le tui pui pui o le au mātutua, wa atu i le valus fulmaliva tesi maleono pasene, wa iai o tātou tangata wa mai au lātou tui te lua, ai wasilia balivas fufitu tesi male wha pasene, e lātou e nā o le taitasi tui ua mai a, mai o lo tali lo lātou tui lo na lua. O whanau nango le malo e le temi nei o lo tau alanga i pēr i le mamalo le atunu, e a ngai mai e whaia tui pui pui, ona o le onga ma ua lata te le mai le wha mai, i o tātou motu tua oi, mai e le o wha ai tia fo i o nā fianga, o Vanuatu le wa ripotia le tinga ai no le to telo i lanto wa a fia sia mo le wha mai, ma Amerika Samoa, wa wantu le fase lau tolu se fulmal tolu, e lanto wa wha mao nia wa a fia, mai tua i tangata lau tele. O Samoa, e ui o le ua o atu le toa se fulmal le lima i lanto wa a fia le sia mo le COVID-19 fulwiva, talu mai le whainga malanga i le aso ono le masina le nei, peitai o lo laki so tātou tano, o i lanto wa mawai le sia mo le wha mai, o lo o ngā lurue pia lava i te tonu no whanga wha anofo e se ai i la tau. E o mai fo i le tai au nei, o lo wha mautu pelta te nungo le whainga malo e ta wala i le soifua malo loina, e le i aise sia maua sawa atu i tua, i o tātou tangata lau tele. O tātou tala fawia mai sa momo nei aso, wha soifoia. Sim.
sia unei wo mau maona filifili ai lo loto mane io mau falu walu wo ai na itu se sia wo o le fatuo sa ile mamao o le lole ala o muni ti ai lo walu sia walu se la tele o fatuo esse oi lo wawe tanta fama di oi suma oi se torna po and tali itai Sofia lele ai lo tu ni mase oi lo so se na pule ambuia le ao ambuia le po se tasi na tele no mai loti no lo wana na malo fatua bai bai ta fia falo so meo meo la sawi le babea kona lo si ai lo otino ile ama ile mana oloto Ia si o fonga malia nā o po asam sina para, ia ile whaafiafianga pe ono tau whaafonga mai ai, ia ile pesele nā fo o mai on toi awe nātou tātou talafou, ia mai Samoa whaapea i tātou talafou mai si o fonga lau mua, ia manisi o vaenga o le lalulangi. O le ua 25 minuto te eli tu lai tasi nei fo i awauli whaawau pia na tātou tautua i lunga o na tātou app, Facebook, ia male YouTube, Toi whaatala whātua ia te uta umala walo mwhaiona mawhata mai so o se vaenga o le lalulangi, so o se vaenga New Zealand, ia o lo mwhaiona maua mali tātou tautua nei aso. Mata wato le ua mai au fo eona whaalau loa, ia ele pūlenga o le soifua mahalolo ina i tono New Zealand, le au whainga o tangata fōu le ua whaamau nia i le COVID-19 fuluiva pe ona iei whaamau maunga i le aso, ua toi alufo ilunga mai le whainu meres fulu lima fele na iai, ia mo le aso lai luas futa siafe, ono se lau se fulu maleono, ia tangata ia wa whainu mera fōu tangata o neifo iaso, wa fiel COVID-19 fulu maleiva. To aiva se lau ono se fulu leo lo tau fia neifa le ma ese o le tunuu, ia ai to o luas fulu lua, le ua tau fia i potu mo ngase ti ngā ina. Ia pe mai le numeris fulu iwa le sa iei wha maunga i le aso ngā fua. Ia pe o tūlanga la tamaina o le ua iei fulu nei aso luas futa siafe ono se lau sifulu ono tangata fō ua wha maoni al vairusi. Ia ma le iwa se lau ono sifulu i whale mai. Ia wha atase fōi ma le luas fulu lua i tutonu o potu mo ngase ti ngā ina. Ia o le whaton silo le soifua maloloina Dr. Ashley Bloomfield ne sa whaial fōrsanga i le nei fo yaso. Ia o le talamasani lava le puipuinga mō tātou. Ia e le lava le whaial tui puipui. Wa o lena whaalia nisi o i lātou fo le soifua maloloina lau whaitau wha soifua maloloina. E le lei ona se ilonga lava e umale tuilo na tolu bole pusta. Ona tatau lole ona ta ufa pe wa ato o matui puipui o tangata e ona ita ufa pe o se tui whaapopo. Ona i mo mia lava le pusta mo le te atu i le vairusi ia pole Omicron le ua tatou ngā pātia i maa whātia i le nei vai tau soi whanga. Luas fulfitu minuto te elitasi ia whaamaufu i tatou whaafiefianga i le nei vaenga o le aso.
lo jau le tawa Jatu feiloa italusa ya sokuma So e malo fai una fai atina uso ya etipia Japo ina ele uma sitoto je wile loto Ole fisi Ole sa Ole mele ole ai tua Fajofa Woma ai Tolu tsa Amor, la foi sisi, se jalele ya ifanua. Au sel kum ya ifai, awalita puina, le pineli wolosa la oatia. So e malo, fai va fa malo le alo. Malole alolo fana to alua Lili fula the fingata ai ole lofa ai la ele ole ava a ua punga So fa malo le malu e ngi fesili ngi le so o oi ole lu fa le lu fa be ko malo inga fa ka wa nga wi la malo si pungo wa I au bol fa ki au va ese fu markas ese uma fio anga wa fir fia markas nga kuele isa wa oi nga e lo oi nga fa ia mo le fui mo samo nga lu nga selo ila uba ai Hama ua masang ya i me le lingua e fai Au wale kani ai fai e mawhai Au wale fea uso e makanga Ko lo loko e ke mawhai ya Lupe wha le leo le leo e malo Ea fai wa atina uso ya e te mea E japo inga e leo nga se toto Te wile loto Ole fisin Ole sau Ole me leo le a e tua Fajofa Woma ai Tolu tsa So e malo Fai va fa malo le alolo fa matu Fa malo le alolo fa fana To alua Lili fula The fingata Ai ole lo fa ai la Ele ole ava Ia, stasina o whaafifianga mai le songa ia Clark Bonifacio Fido. Ia u soe whaamalo stasio pese fōul ni fo i tausanga lua afe lua. O le o toi 25 minuto ntale o le i tulai lua ia toi whaatalo whātu fo ia i lātou umalawa lo mwhena mafuta mai lungo tātou penga ta whailangi Facebook ia whaapea fo i male YouTube whaapea fo i malunga le tātou app whaamalo lava lon sa il ne yaso I le whianga i fo i mga luenga. Ia whaatalo whaatia le sina o le soata tali whiau na e mai mua mai I Washingtone. Ia tālofa malo le lopo lale taimi o tolu taimi nei. Ia whaapea fo I Faith lātu, po o lātu, ia leo lo mafuta mai paptoe au kilani. Malo tāsia o solonga lemea o malina fo I tu o le atunu o lo to iai, ia po I tu fo o la langi lo mwhena mafuta mai iai. Malia fo I le wawa ia tu isi tala ia I le tūlanga I le whai news po o se whai talfo.
O le taime po kalame o talafou I lunga le televise le le afiafi tono Lucia, stasio televise le malo Lucia. O lala e whaile whaasalalonga o talafou. A ele tangata na sa wali malana pepa la e tusi e mo meo whailo ilo wapea. Ta ofi le taua, ta ofi le tala tonu I tala pepelo man tala tau whaase ma le whaitu au le mo moli atu aife au whaapon kiki ia matu ulo le taua. Awane ito e whaia. Ai ole tusalena whaala lave ele tama ita ele na sautu ile tu o le tangata le whai news. Ele lopo whena o soane ai. Ia lela o maua le sasu e so e po oai le tangata le na savalia e male pepa whaali mai tua ala e whai tala fau le televise le almalo Lucia. O se tasi o tangata e tite ele taua, mai o se tama ita ili whaasala lau fo e swafaya Marina of Sianikova. O se whaatonu I le Channel 1, ia po le ala tatasi tonu lava almalo Lucia. Ia le ala whapeo la walfal pui pui taim nei la ua tau fia le ofisa o leo. Ia mai fōlinga mai ia ole a tūlai nei e tali o na morianga o nol whaalawlawe I whaasalaunga ia. Ai momo atu sa ia whai ai fōi se sa ia po e na se ata. Ia ona ia tua ia Presidente Vladimir Putin o le Presidente o Lucia. Ia whaatasi ona o le tūlanga le taua. Ia masa ia whaatu ese ai ona o la nangaluenga sa ngalue I tono televise ale malo o Lucia. Ia stamaita ila le atonu o le vava ia tu ia pivu ile le fai tawa talafou si tamaita fu ile fai ngal bengo le fa salalau ia esavali ai tu ia tangata la le o Marina ia malana pepa nai fa ilolona te ile tawa ia atonu fo I le lopola stulanga le au stamaita ile ai tono malo Lucia ia masona fa msinonga le atu la ia nei ono tulanga o lena ia whaia, ia talofa Erika Maoe, mai la tau malawala o mwhaina whaafonga mai, ia a wena anto pia whaafifianga nei, a walawala tau tuaina, o le mamalo lau whaafonga I le nei aso. Sala failo motu te paile tua sirio polu pelai te loa tuai ole la au lea ole nonu ole la au esua malie peio le suka e mai sinie olo o tupu ane ia pia I talane ole fale mai say my darling tofa tua lau masani te leile wha matangi tangi to whaoe nia lau pele toa tasi hik 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 vel 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 hiu hiu malie malie ai ta aloa nei sekirikiti peio ese moa moa fiti e polo mo e masi au whaate ata avili a e siva mai se wosi peio ese moli tosi malu vai vai peio le wai o le telefoni say my darling to faoe tingi leo tiele maloe ele malola wa mio fa fiulo toe o te mana tua lau masani te leile fa amatangi tangi to fa
Lo kau ang kongul ngei ua makasuia le vai mangalo. A mai vai le lupe ma le upenga. O tula o le a whaia le ngalo wenga. Tula i se son kamari mwhare upon. Au whangai mangu karkaria le a moi. Ai kau ke lawa fionga le ala i salako. So ula. Kalolo i se ula karia la ui. Ai kau ke lawa fionga ma le a whei. Kau mafa se apa ma ila ua kamaku. Se apa ma le whakalai mai a kisua. Ua mokolo kong. Ua makipa le whau. Pāne lau o kumua. Whasawani alu le apa. Suano fionga koe le kāmoa. Ame ingu wai le ala kaua. Ai kau ke lau o fionga le maa sua ma le vai whamua. Sawi! Foundation.
Ia o le pese na langina le sunga ia fonoti, ia po le fionga fo ia fonti o sefo whao ngali, pese na e whaatau lato whaavavau laulii si o a inga. Ia, o ni sila vau whaafifianga mo nei vaenga o le aso o le ua toi 12 minuta an talo lea o le ito lai lua. Ia tafo lua wha mai an tato tautua mo le nei fo i vaenga o le aso. Ia ai wha malola va ia tu tolo nsa. O le maua tu fo inisi o reporti tono New Zealand nei. O le wha pia petu samalwhawhe leo wha inga o tangata o a inga Ukraine le tono New Zealand. O le wha atanga o na tarsanga i lalo le sosani fo i leo tangata sulfai mo tono New Zealand. Pe o na wha se sila ele malo. Ia o le polisi la le wha pia o le Special Ukraine Policy. Polisi whaaptoa mo Ukraine o lea ua tatala ina i lea so ai tausanga atoa le umi ma o le a tu ina atoa i nei a lea wano mo tangata Ukraine tu sai lua tausanga le umi o le visa whaingalwenga mwhaio na tu atu iei mo lato o tangata Ukraine la ia na soifua mwhanau po tangata Ukraine sitseni tono New Zealand pe no fumau i mwhaio na lato langolangoina po le sponsor fo ile e whai e lato mo lato tangata i o lato ainga leo i tono Ukraine mo le taimi nei ia e maiseo lato ainga i peo awha peo o le tangata Ukraine le nei o lo na tamaa po lo na tina po lo na uso po lo na tuangane po lo tuafine ia o fie i whanau ia o le amwhaio na awina mai pe mwhaio na tānu sanga mai lalo le o le vaenga le ma langlangoina e tangata o lato ainga i tono New Zealand ia mau mai fo i leo tamai tim whaina o ngai tono New Zealand. Ia o le pe o le sosani na le sa whaapitoa le malo le lalo le polisi le whaapitoa mo Ukraine. Le na whaasisila i le Minister o Whemalanga inga New Zealand Chris Whafoi. Ia o se tūlanga sosani fo i mona i tangata nei o nol taimi nei. Ia le o tātou wa aia tūlanga iai. E le o iei se fo i o President Vladimir Putin ilana o se whainga le whaia nei tono Ukraine, ia e tato mantua i fo i lātou, ia i le tatalo mo nei nei tangata o le lawa i sosani New Zealand. Tu sai esel whamiliona lea na whaatupe ave iai mo whaatupe nga mo ngaluenga sosani mo nei tangata ia o lo o mawhatia o no le taua. Ia o lo iai fo i lawa i situ langa o lo o te le sosani a lea tono. Le fo ispeo na sa whaasisila le minister vai whafo New Zealand na ia mahuta. Ia ua silia male lua tesi male 4 miliona leo whainga o tangata Ukraine. Ia leo o sola ese male atunu. Ia taluwai wale toe ngā whatia pe wale toe saonga le mo ila toi titonu lava o lo la tau atunu. Ia ona o le tau wale nei o lo whaia pea. Ia ele malo o Lucia i whaasanga. Ia Ukraine. Ia tātou tālusia ia wa meise taimi e tawhai fo ile finangalo le Presidente Lucia. Ia mataatia nei o sofa inga o loo whaia, ona o loo mau wai soifua o tangata. Ia ona i tangata ia sa solonga li lei lava o lātou soifua ngai te ia ufa afosei. Ia ona awhia e nei whainga tā, ia talu ai le mana o le tangata i totasi, ia a wawhaina o matuai, ia mawhaina o matuai mtātou, ma le lalulangi atoa. Whawhiwhianga nei vaenga le aso, ia a o tātou anga i atu le itu lai lua e whaamutai le tātou tautua, ma lo lava ia le whaafongfonga mai, ma lo fo le tāpua. Tonight, more on the
fa malulu tu lava na ye si vaenga pe le o ato tona le o tato pe se na pe no tu fa fonga mai ala ma tu lua ia se ito e baba ia tu on tu fa wa tu le staimi ia al pe se le nei ia mo lau fa fonga anga ile nei fo i vaenga o le aso.
Ia o le whaafianga le nā mai le au whai pese a tamasale moa ia pese nā o le whaanoa lo loto. Ia nai tue langi nā tue te nari tau tua. I le nei fwoi vaenga o tātou pakalame o lea o le a tāle i tulai lua. Ia o tawalunga i fwoi tātou tau tua paule mea tau tua nā tātou le wha mai o le mātau watu pe walu le mui lalo ia au kilani. Ia a leo o mātau watu i le folsanga a le whaatanu sila soi fua malolo ina i le so o Wellington. Ia leo ua vāwe lava le siitia le numera o tangata ia fia le wha mai time nei. Ia na o le tua lalo lava tātou tui pui pui. Ia uma tolu, tui tolu mo tātou ia anga wa eis fulvalu tau sanga anga ilunga. Ia nwhaiona lava le pui pui nga mo i tātou. Tau mamau mai ma le ave mtau fia i whalmai. Ia ona uto ngau fui au whai ngalpai ngai whalmai. Talwai le tūlanga i ne whaano fo isea ia ma lea fianga lava le whamai. Taimi nei whaftai te le lava whai eo amasui. Mai lau whai ngaluenga le taon le la se ia pa ia mal nei taimi lea so. Mo lea toi whaftai te le lava ilo mafuta mai. Ia se eo mal nei taimi toi au lia fo ile nei to lai fitu tau tau ia na toi whaawau fo ile le tātou tau tua masani. Mai le si ufonga la mua le taimi nei whaasoi fua ia. Ine Manuia, Uatato Mawamai.